O te ofo alofa ma whatalofa atu tātou tunu ure nei tai o fōu whaamalo o folau, tātou iei le aso tofi o le aso lua o le masina o ke topa lua fe lua sifunu ma le lima, o le au unanga ma le tautu a matale nei si ufongo le laumua. A mai alvi ingo le tua ia ona tātou whaiale o le tatalo e a matalia ia tātou whaasala laungo le nei tai o fōu. Tā alofa lava o le si ufongo le laumua. No
o le a tātou te talo. Mātou te whaftai tele le tua lo mātou ta mai le nei tai o fōu. O e to e whangua i mātou i le ola fōu. Mātou te whafo i atua i pēr le vi inga. Whaane ne ina pēr lau a fio. Mātou whaftai alo alofa. Whaftai le manosi whafo wina. O le aso fōu. O le tau mātango fie. O le ea fōu. Mātou ana whai mai lo wanga le lei ma lo wha maoni. Whaftai ma vi ia lau a fio. E le whaangaloina i taimi uma le ie. Le soifua o lo walo na ofo mai e suia i mātou tanga sala. Mātou te whaftai pēr na o le wha o le tanga. Whaftai o na ua fionga pa ia. Mātou whaftai o awa no le lei mātou te maua pe fo ilo nei ngā luenga mātou te whasoa tuai lo watunu o malapta ia. Whai loa lo fina ngalo. Mātou whaftai i lau whasoa i mea uma tau si eile tino. Whaftai lau whamalolonga, mano wanga le lei nei o mātou matua tausi. Tai lau pui nga ye sa malanga. O lau leo leonga, ye sa ngā lulua i le pō. Whaftai tele, i lau wanga le lei, malolonga sa whianga ye lau atunu. Mātou vi ia lau fio. Mātou whasifo atu, mātou loa lava mātou o le whanau wang sala. Tau lava ina ia whafauina i mātou i le aso ma le aso. Upu mātou tau tala i o mawhau whaunga o mātou loto mo le tele o vaenga. E mātou te solia i le tūla whono i le vāmala o fio. Tālo mwhātua tua i lau lava toto Jesu mātou te mangaloi. Nei aso i fuafuanga lo watunu o nei matua tausi a inga e anga le lei, e o le whale mai, e o le whale pui pui. Ma o tau tausia i lātou. E anga le lei lo lātou ti ngā. Whamanuia ia o una tofi o lato whaiva mtiu te wholofola ina o le tala le lei. A wālo watunu o mautangata. Whamanuia ia o le anga lulue, whe malanga i lungo le ala, o le sami ma le ea. E anga le lei nei whanau i malo longa o le nei taimi. Tālo i mara tua whai ngā malo o le nei atunu o ni usila. Mai se o whai ngā malo whalo to i whale. Mātou mara tua e o iei le pule. Mai se le. Whai ngā māloa Sāmoa, ma le o mātou tangata. E anga le lei nisi o mawhatia i mai o le tino i so se mea. E anga le lei lātou o le whare pui pui. Mātou manatua le li ia le lalolangi vevesi mōna tai tai. E alo whangia ma isi le si lātou le au kewisi ana o sauaina o no suafa. Atou te talo pia mo lo nu, i lo anga le lei. Whamanuia le li ia. Ele nei aso fuafuanga o le awhianga i. Anga le lei mai le mātou tautua, malisi o tautua. O lo anga le whasoa soni atu i le atunu. Whamanuia a mai ato e whafo i le vi inga i lau fio. O le talo lea whatasi ma o mātou mana o ngalilo i tono o mātou loto. Ia vi ia lava o Jesu o no lo suafa o mātou tu talo tuai. Amene, amene.
le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Alo fa forma le tautua al sifong le mua le tu lan tai os for fitu minuti o te le fitu fa malo ma vatu le familianga le tatu tuno fa tai ma futu mai fa tai ki me lo video Facebook YouTube ia mulungo le tatu website le na mo tatu fa salunga ia ole pes falenganga na me lo pese ale
E kalesia worship center i o Tahuhu i au Gilani. Le vingo le tua na momu atu mai le e whakasa i le Harte Valley. Ia, o le tai au le nei o le stofi o le solua o kitopa le utato iai. Ano ul fulau manuia nei toi aso le tuanga le whanau. Ia o na toi a ele mo le kuata muni muli o nei tau sanga. Ia o le tau urunga i fo ile o onga. E ile aso malo lo le masina le nei. O le leipa weekend ia po le whai unga o le vaso i tolu. E la longo tu pepea o iai. Ia o le tai au nei ele se tatu aso malo lo o le whai ala vatato ngaluenga. Ia malo le uspo. Pio na malo ia le official va ai tau e timu i o le sto night. E pio no foi atu ia le swing o le tau le isi lua sul fai tu lai luma o i luma. Ia le la ia le tau nei le paolo. Ia ai fata ia foi tatu le malo lu o le tau. E ui o le utato sa vali tonu. Ia o le anga inga ia tu i le tau ma fana. O le tau tua le nei si ufonga le laumua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
E ai mai si me taua. Ya vea mau mi tamtanga. O le soi fuata pua yo tata. Atasi malo le lofa nua. Le ai ati na malo ma kampani. Mana ma fo. Ha! Mai nga e o na fanu. Ya walai ane le mao fatai la fo. Ile ma fo. Ole atu mau ma ole panona. Mai nga e o na fanu. Ya walai ane le mao fatai la fo. Ile ma fo. Ole atu mau ma ole panona. Afua ile sami se ia pa ia mau. Ola utofi mai leli. Ola tua ile atina. Tona la au ale folesi. Afua ile sami se ia pa ia mau. Ola utofi mai leli. Ola tua ile atina. Tona la au ale folesi. Olo tua ile ilau papa. Ale kampani, ale plupe. Ua fai matali o manao. Ole atunu ula tele. Olo tua ile ilau papa. Ale kampani, ale plupe. Ua fai matali o manao. Ole atunu ula tele. Pero vai ngal soi fuata pua yo tata.
talahia. Estero fifi falo ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amatsamail apple feet to the bambao. Su fongalo mua. Atau le tayao. Tato por kala mele ata le tai au le nei utatu te whelo i lungo pēu le ea mori atu le whaafitai ma le whaamalo. Whaaminuianga o le nei aso fau whaafitai fo i mo whaaminuianga o tuinu mai le manu le tunu ma le whaafonga tai au le nei o le stofi le aso lua o ke topa lua a whelua sifunu ma le lima. Mau atu le masina o se tema maona le lei maona lu itau. Ia whaafitai le tua o mai le nei masina tatou te wholau ai. Ia mana tua o ke topa i le soifuanga wha Sāmoa. O le masina e tā le palolo o le masina fo i o le lotu a tamaiti. E le utato mai le nei atunu, ia o lo o whaau au pe ui e le o tāina se palolo i nei a le lotu a tamaiti o lo tau ave pe tono le masina nei o ke topa. Am tari si ufonga lau mua manana tautua, tai au le stofi, ia e ufo lo whato i mwhawhelo i atu mālo so i fua, ta mamtina mātua u malawa, whawhitai mo la utou tapua inga, sunga i whawhenga inga mwhalitua e ufo lo whatu. Nei mātua mātutua u mālo lo mai ngā luenga, mālo level for lau. Ia, ole mālo so le atunu uleu amtari e whiau ngā luenga o amata o tai au. Ia, lo mālo lo pēna i whanau, tātou le ata pēna malanga i maruia whai ngā malanga. Ole lau o poi mati malifo mai, po le lo ia, po whiala vai te wangalo. Ia, masui le wati nai lunga le uolo lo fale. Ia, nei te ue e tuai. Ia, lo fitele atu por kalame nei tātou paanga ma uolsu ngā valele maleu whai ngā luenga o Tara, Ellen maleu whai ngā luenga mālo. Le lo Ashu, fa pete si Agustino, Maria Chadwick, fa fitail mafuta mai. Sunga fa fuina tanelu, saulo manuia fa mga lunga amata, pete sa tinae. Ia sunga fa menua amosa, lo fitele atu le wanae Sāmoa mai. Ia male tolu efu, ia lo fitele atu tinae a whenga uiai. Pe foi pali, ia male sunga ia tiu lilo. Lo fitele atu por kalame. Sunga tapsoa, ia male whenga luenga, sunga sione tupa ima i Australia, testiva ina i Canberra. Ia tina... Oi le stinale ma se ne fatalo fa malitaia. Ia se o malatua. Te visa ene alof tele atu. Ia nei tātou pāanga uma level na o mau malita utua e ki mai leiti o tai o po. Ia eon sila whaafitai. Ia mese lava. Ia tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo le ki mai le tono lau ta vale. Ia mo te tono le whalewhi ngā luenga. Lofa tufo i le sunga ia sa ili tafaese. Ia whaafitai lava. Oina ia fia malu le mafuta ma isa mo le mafuta ma stasi o tatou sunga ia malai tolu efu ia alofutele atu ai o matango fia le mafanfana o tou ia mona to ta pena mlanga mai New Zealand mo le tau mafanfana ia maduia tele ia talusi mo lo visa o fingata na mo visa nei taimi ia talusi ia mo mai ta fau mai va mai ainga to e luz fuloro minu del valu mai al pese on fa fonga le talo le tau fa mrianga ma sei fu ta mai ta yo any grace le fale na ia moa o le taimi to i lus furono minuti ana tale a. O le valuolo fatu Peppa Fitness fa fitaile mafuta mai. Lama lama lama, olo
Talo le tau mōne nei tai au pēna whālero whiso le vai tau o le so e au oa wha malu ma pāolo le nei aso e pēna whailo mai o le aso a tai au e matau na wha ia le matau le lai nei se o taimi ewi e timu ni se o taimi o le aso na i le valo ia i nei timu o le aso sā ia e whisusu ia i wingo le tau e wha ia le matau le la e wina timu o na kilia le isi taimi o le aso ngafua e i nei timu le aso ngafua o le so e pēna whailo mai e nei timu ni se o taimi ia e wilawa a matona kilia malangi le lei le telo wa ngol le yaso ka piti manu tu fa nui matau na ki to ulu timu le sofa pe ia Marlborough tau boy a woa e nei timu ni se o taimi peta episode o timu nga e langi le lei le tau Hawke's Bay o Wairarapa e ia nei timu le so le malulu e o fa mawina tu malone a matama le lima e tu ilunga sfululua e a mafanfana sfulu tolu fa solo tu ilunga sfulu maleiva au kilani le so e fa malu le aso nei e na timu ni si taimi le motu i saute ma tele ina awa oa fa malu mo te ulu timunga o le malu e le motu i saute a mata maritasi fa solo ilunga le ono e a mafanfana sfulu maritasi anga ilunga sfulu tolu o le au telenga o le atunu nei aso e ma tele ina paolo le atunu uma yeina i timu ta apsolo ai na le tu malo kispen le va ia le mata le lai le so fa pia nei pia ma Hastings o pia i leso le nei fai titilia lusu fitu fu le vela lu fu fana e mafana fana o le angoto i fu le lai le so Wellington il for fitu i le fiafi e o so le la tai au to sfuru minuto le fitu i le tai au a tai au o le fu le malulu fa ma wina i Wellington minuto au ia mata mai sfuru anga i lunga sfuru lua e mafana e sfuru man le fa solo i lunga su fitu no le tala o le tai mo le so Wellington e pe le tai le fitu i le tai o nei la o pe le tai Wellington e sua le tai i le 2 minute te tasi i le awa uli ana toi pe le tai la tai le valu le pōna nei o poli lua sua le tai le ono i le tai o nei pe le tai i le te o le se fulu lua i le awa uli toi sua le tai toi sfulu 5 minute i le fitu i le fia na nei tala na o le tau mo le tala o le tai mo le silifia ia mo outou ia matatou e la forse le ni aso ia malo le anga le tasi tala New Zealand maula o tupe Australia e valu ono sene o le tupe Amerika e 5 fitu sene i le so o le tala fiti le o tala lu fa sene tasi tala New Zealand maula o tupe Sāmoa e tala 5 sene tala 5 sene ia ma le paanga tonga tasi ma le lua ono le paanga tonga i le aso nei ia o le swinga na le tupe mo le silifia le tunu tala 5 sene le wei tupe Sāmoa i le aso nei manuia tele lo waso i fua le utato i le aso lua o ke topa a woi ma lol folau ya tali ton mai le aso lua o ke topa le tausanga na o mai aso lua o ke topa le tausanga nei e ia lu i tausa e uia ia e whaftai le tua lan taitainga ia o le ue au lia lo waso i fua manuia tele lo waso i fua tato i meli lava na pe a fia maini aso whanau at Sāmoa Capital Radio.co.nz o le tusi fai tauro o maura ngā luenga e lua fe upu e faso lua tusi ale fo mai le o luka e whatau ngā luenga le ngā pa ia i soifua la ua apostolo ia o le mata upu e lua le fe upu e wha lua e wha pia ua tu mau pia i la tau i le mata upu la ua apostolo ma le mafuta wha atasi ma le tofinga o le areto matalo talonga ta mua ma lua lea i le tupu o le kalesia ina ua fio Yesu le langi e una mai le ngā pa ia whao ngalo pe teru ma ua apostolo ia le ana tupu e le taimile na o ka matautia lela ia in mele e ila le vaenga le tupu ua tu mau pia ila tau le mata upo le ua apostolo ma le mafuta whaatasi ma le tofinga o le areto matalo talonga mafuta whaatasi ia ua ai whaatasi tatalo whaatasi o le fio tangata i ainga na fia mafuta ia ai o le mata upo le ua apostolo o le mata upo e whaatau ia Yesu na maliuto e tu la ua fio le lang to e fio mai manuia le ua soifua o le pesele nei ma whaamnatu e le ua sfanau
Happy birthday to you all, dear Manuia. No Safana Rene, Waea Unia, Sofa Afetai, Olea to Alava Ia Via. There to Alpha Afetai, no Alofa Winga Fia nato, walenga tai, lo wasafana lende ua ulia mali. Fa amanuia me atua lo wasafana. Fa aunga ina lo soifu ayana fea. Societe lo fa amo ole ele umayo ainga pele there to I fa fetai lo fa winga ese wa efo a imai aine ya sote alo fa Talafatu le tunu malo se fo Ismail fa fongo le vai foi le ile talafasu pito la langi le tala mena tupu ile so ile solua o ke topa i te usanga o mawai. O le sol te usanga e tasi valu tolu sifuru male ono. O le ali i su e peletania suafa ya Charles Darwin na mai ai le so lana taamilusanga i se vaa na fola wai mo le fata usanga male iwa masina male limaso. Na taamilo ai Amerika i sauti. Na ia o ina ai ni wha matalanga, ma ni wha maumaunga o sana suenga, ina ia wha mautu ai le mau voi lea o le evolution. Ia porto inga tonunga lea tātou tangata, ia na amata mai manuki e whai ui ua tangata. O le so le tausanga e tasi iwa ono sifuru male lua. O le show fo ele ta o le Tonight Show i lunga o le NPC. O le tangata zua fa ia Johnny Carson. O Ian Amatale le na fo i show ta o le Tonight Show le tausanga te siva ono sifuru malilua le aso nei. Na fa aua wai lava mo le tolu sifuru tausanga se ia uria le te siva i valua. O na suia lo le tangata zua fa ia Che Lino.
O le sol tau sanga te siiva ono sfu malvalu whaata inga toe se furu aso am taliel Olimpeka. Te tonu o Mexico City. Ai alia e loni vevesi e toru se lau tangata suvili po tangata lautele. Na maali li wai i le soi fitawinga ale ami ma leo. Ia o te e lava ia tangata lautele ia ua wha olo ia i leo ma le ami i le maliu. O le solta usanga te siiva fitus fumal wha na wha maunia i e scientisi Amerika. Ia o le cannabis e a wha ina ili wha ai o le tangata. Na la tau wha ia le wha ata inga i manuki. Ia sa te le a wha ina o manuki. Ia le lau o mai le so. O le cannabis e wha asai le tele watunu o le lalulangi. E a wha ina ili wha ai o le tangata tu lou. O le soi tausanga umai wha manatu ai ia le foi tau foi dea o le Guardian Angel. Ia po le angelu tausi. Ia le angelu le vava ia o le po pe a malolo. Ia foi mo le mautusi salamo e vava ai ma leo o le angelu. O le so tausanga umai wha manatu e nule o initia. Ia le tangata tautaua leo kandi. Pea o ia le sa tau la mua i le tau muwhainga. Ina ia maua le tuto tasi o initia mai pulenga pele tania. Le sola e wha manatu ai initia le fo i tangata tautaua o lo la tau fo i atunu. Te maua le whapoponga o tātou tala le taimasani whaafitai lava. Sāmoa, get what's up? Radio! Nalai na timu ia ile ala Wa ea oleva amole olo umanava Le malulu tafia mafana fana Sa ilinga manui hela ufainga malanga Taunu utule malaiva alele Efo wileva aine ifale tetele Ole mautonulo ufatuanga tete Wana oa umei ua saulo ufefe Taulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi ona te Ni hafa oe e te tali lele Ni hafa oe e te tali a une Hila ua onga E fau masolo i o umo onga E fai si mamao si o uainga Tafia vave o atumo se tau saminga Fa'ata fai le vevela o le la Wamu uva i le vevela o le ta Ele ai o se senemo se pase Uana oa une i le
tonga va hotele Wataulo uma fau fau ile Samaria Hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyolana tau singa isi ona te Ia faha oe E te tali lelei Ia faha oe E te talia Na o supo ile moa na sau sau Sei amole tau singa ole whanau Nangalola ufangu vai ile lau lau Wale mau tonu lo ma fau fau Se va a whangota ua o lango na hina Na o wala au ilo o mate laina Wa o le mahapeta u e mativa E alola u foe ai mana tuaina Taulo uma fau fau ile Samaria Hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyolana tau singa isi ona te Ia faha oe E te tali lelei Ia faha oe E te talia Taulo uma fau fau ile Samaria Hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyolana tau singa isi ona te Ia faha oe E te tali lelei Ia faha oe E te talia Ia faha oe E te talia Ia faha Fianga mai le sunga ya vani ya toloa ma le pese le Samaria Hangalele Ya, ole ala vanga luenga le fai fai ni ya so e te alofa ile strata ya mana ye tele Ole ngaluenga le singa luenga le ya mana ye fai Ol fai fo le strata le ngol Facebook tu uper tangata na na halo faminu te lo tona talo le valo lo fatu si falome tina ya epimena faftai tele lo fatu ya ma for Eric faftai ya faftai ya mosa ya lo mafuta mai melipone Australia ya o mai to continenta manosio Australia ya o New Zealand nei le wa matana va ye le so ele la ya ute manatu o lo ye pia nei fa na tu anga wa ngolo mo pe fa na au fa nguta maiti Amai alfa fifianga la fa forma yai ona sole mtatu tala mai sa mom telefon le o tapena mai ele tatu o fe telefon tu tu al si fonga le mo tolu minute le valu Ua mamalu mapa ia lena ia so ma apetai ma fa amaro ua ia mua Pavea ia nore e au au na tuai o ave Sāmoa e a e fina nalo ia La 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 la, oh Sophia.
Eleta Bayona Fulu. Fia lava tu e whātala whātusi o tātou te noo, e le whaopopongo tala whau mai Sāmoa, se mai le whaafonga. O tā pae le sosaieta lo ia Sāmoa, se finangalo le fionga le pāremia le laule le mālia tōpula te Valfosa Instrument, e ne ia sila i whainga whaavae, e tūto tasi e le whaatinonga o su e su enga le whaamsinonga, e nisi o mta opo o loo tua ia ai lana fionga, e se mai whainga whaapor kiki. E se pepo whaamtalanga mai le sosaiete alo ia le atunu. Walanga ai o lātou whinangalo, ono tua inga tau sori ngā tu la whono, le olo whaasanga le fionga le pāne mia. E au fiei ma le tau mawhai e ufiufi le amia tonu, ma tua inga o le tau le angaina o le tangata, pe wha le angaina fo le tamari anga o se tasi. E le pepa lava leo whaamtalanga, o loo lātou tā uai il matanga renga o loo a fie lalo le vainga le fionga le pāne mia, e pei o le ofiso le loi e sili, o le matanga renga o leo, ma e fete e nai tele mosu e suenga o mōrianga, o loo tua ia i le teitai o le atunu. Tā ua foi e whapea, o le sila foi ma le maitau mai e le atunu i le wha ngā solonga, o suenga wha sori ngā tūla whono, i e whaatino ma le ame tonu. O loo aloa ia i le sila le sosaiete alo ia, le tali mai le fionga le pāle mia, anga i leo tu stala. E na wafisiringia i tua inga o loo tua iai, na tali e le fionga le laudio le mali e toa, wa taati atu le mata opo il whaamisinonga wha i tu malo, e whaanga ioi a lato sua e suenga. O loo i New Zealand pe le fionga le pāle mia, mo le sa ili ngā tong fitinga, ma wa iei le fōwhanga e toi te liu mai i le atunu i le vai a sofou, i le asono le masina le neo ke topa. O le ua mawhai ona po e ina i leo le isi to tasi e to o lua iei la ua ia na talepe ina le whaletele vai, a le Arthur i mato tua le whaai unga le vai aso o mawai. I le waweao le aso sā na tula i mai iei lea whaafita auli. Wa whaamau nia le sui kom sinu le tanga luengo leo, papa li i Mona Lisa tia i keti, o le isio i la ue na maua mua i le pō le aso ngā fua, ai o le isi te ravou na maua leo i le pō le aso lua. O loo whaua peo na si i tia le whainu mera o sori ngā tu la whono le ngoi ma le tali pe whale, o le whaalinga mai i le ofisa o leo, e ese lava mafuanga e a fua i o na whaatino i lātou nei soli ngā tu la whono i e lua, ma o to telo i lātou ia e le o whainga luenga. Ma ua mōlia i la ue e to lua i mōlia ngōle ngoi ma le tale pe whale. Ua sau noa manino le fionga le Minister Fou o mtanga luenga wā onga, ai ono Dr. Alec e Keroma, o le a whātau nuu fulanga ma le anawatau le vainga whaupu whai e le whātua tui le tua Sāmoa o tasi, e pei ona ua mai ona whaalau i loa. Sau noa i ono, o le fuafanga e a mata tu ia o ngā tūlanga lua. O kolisi se ia o e universite, o le a o ngā fua uma e le ai se tutongi. O le folfolanga ua patipatia ma vi ia nei el to telo le atunu. Peitai, e le i whaai loina mai le teimile nei ni a ia inga o le fuafanga fau, e aon au sia i le anga vaai o le folfolanga mo whanau uma le atunu. Ai mole universite au au lava ia Sāmoa le papai ngala, e o atu i le tolu afe leo whai o whanau a onga loa o ngai, i porkala me au fia i tusi pasi, tipiloma, o le tikeri, ma isi whai lunga maua le lunga. Wa whaani e le whionga le minister o tupe, le whionga mulipola ana Rosa Ale Mōria o ia fōi le whionga le swipa ane mia, wa yeisi pa ua le tau o le swao o mō le tātou o tunu u le nei fōi masina, ma wa pa o mai e le tolu sene le tau o le pensini mai le masina o mawai, le sa lua tā laiva se funmaliva sene, au le ua lua tā laiva se funmalion sene le lita. O le kiso o le ua pa u i le fitu tesi ma le lua sene me le masina o mawai, le sa tolu tā la se funmalion sene le lita, au le ua tolu tā la ma le valu sene le lita.
Peita ia na o le karasini le OCT i le tasi tesi ma le lua sene mai le masina umawai. I le masina le nei mai lona tau e lua tala ono se fun ma le ono sene, au lea ua lua tala ono se fun ma le fitu sene le lita. Whaalia le whionga le minista i le pepo wha amtaranga, o le tau o swa umo le masina o ki topa, o lo fuafuina mai le oka swa una tuina mai, e le masina o kuso lua whelua se fun ma le lima, i mai Singapore, le o taunu mai ia pia, e le masino sete malua afe lua se fulma le lima. O tala fowia, anga le leile tue fo whango le ni aso, whasoi foia. Tala flava al whaapoponga mo mua telefon mai le si ufonga le lau mua mo le nei taia o le asolua o ke topa lua a whelua lima. E silia mo le sefulu tasi a whe lima se lau tangata whai ngā luenga o tō mai whaapitoa ese o le soifua maloloina po Allied Health Workers o le a whaiala la tau tite mo i tūlai lua sefulu whai la so tofi lua sefulu tolo o ke topa. E langolango ai la tau talo sangaina ia whaalilei al tūlanga saunga le mo o au whai ngā luenga. E silia ma le ono sefulu i tū ainga ngā luenga ese. I le soifua maloloina e au fia i tutono le whaala patuputonga o lo ofsosoni na ia whaawau pea le au nanga o le tau singa o le soifua maloloina o le atunu e au fia i social workers o tangata whaapito i tong fitinga o pona aivi o saiene tisi ma le anoa i o i lātou. Wa lātou whaalia e mo mia le soifua maloloina New Zealand o na whaafonga i leo tangata whai ngā luenga ma toi fo ia toi whaatala noa se o foe mawhai o na saunga le muai au whai ngā luenga. Whaamutai tuai o na maua ni tangata whai ngā luenga mani tutongi e sili atu e mawhai o nā tangia mai ei le tāua o i lātou i le soifua maloloina e 2% le si itanga na ofo atu. O na toi whai leo le isi si itanga e tasi te si mali 5% i tutonu o le tolu se fulu māsina o matoa maua lalo ifo na ilo le si itanga o le tau o le soifuanga. O le asa tonu fo i lea o le a whai ei le tete a whai a onga. Ua whaitoina le ministawa o ngai se tasi na avea mapule a onga, ma sa avea fo i mapule silo le NZQA o nei whapeo suinga ua fuafuaina o le amatua apei o le tsunami le tele o ngā luenga. I se tusi whaalaua i tele a Bali Hawk na ia whaali ai ua whaua le minista Erica Stanford ni whaafitau li tele ia o onga. E ui ele ato o toa le NCEA beitai e le tatau na ave esea. Wa ele fuafuanga le malo e toi lau lili wa ele polokalame o le whaatulanganga o whailonga i kolisi. O le asui ai le NCEA level mua ini suenga whaavai po suenga a matal whaitau tusi ma le numera a suia levels lua ma le tolu i se tusi pasi o onga le Certificate of Education. Whapea ma se Advanced Certificate e te tau ona i lungo le vai se lau le makanga o Yesu enga po o tau mawhainga ai o crates e mai le a e o i le e. Na sauno Stanford, whatoa umal whaanga solonga mai ai alelei lea na whaia ma le tau o tele o sa ilingo finangalo le atunuu e whaatatau isuinga i le NCEA ai o le aia ilo fo i finangalo u whaailoa e Bali Hawk whaatasema finangalo au ngā mai le atunuu lau tele o le autua ne isuinga ina isi itiale i unga o tau mawhainga tamaiti pe o na sauno le minista ma fsosani tamaiti le o ato atoa o na whaatawaina le polokalame o a onga na sauno Hawk o le mea te tauna whai o se fuafuanga ia whaia ma le wha e tete e whaali le ia onga ia o fia i mawhai a onga ma onga ina ia taunu i le tūlanga o fia au sia. O le NCEA e amana ia tunu i fafo ma o le telefo i o tamaiti ua pasi le NCEA e talia universite le lalangi e au fia ma universite ma o le lunga e tu sai ma se whaamatalanga Hawk o se tasi na avia mapule silo le NZQA po o le pulenga o whailonga o onga New Zealand. O whaafeiloa ia tamaiti a onga mua moi le nei masina i le universite o le King Dao Huang Hai i Saina
I se whainga pa anga le vau fitireia ma le WellTech a New Zealand whaapea lea University Saina mo uatitala ina i lea o ngā pole kalame so whaatasi o le huang hai WellTech na whaamania le matanga luenga o ngā Saina whaapea i ma le pulenga o whailonga o ngā New Zealand po le NZQA lea whainga pa anga ma o le ulua i whaalapo tuputonga mo mo le Shandong Province o lea fo'i tu a inga ua whaia se whainga pa anga ma New Zealand. O le asa ili ai whailonga tikeri le puenga o atiti whanga mai ni atitusi. E mawhaia na whaanga i oi te konolosi whaona po nei po le animation. Whaapea whaasala launga i whainga whaona po nei o le whainga o polokalami whaanga i kompiuta. Mau whaina atu i tamaitia onga ni awanoa le au maua e whaau uai ni whailonga ta ilua. Ma ia whaala potopotonga o onga. E o atu i le tolu se lau tamaitia o le aulu whale atu i tausanga ta itasi. E a o onga i mō tausanga ta i whaa. E yaini universite o whaataatia ese le whaonganga le polokalame e su e ai po o whaonga e tamaitia onga le AI po le poto whaafolinga o masini i a lātou mea onga. Talo i neina whai ele whai unga le universite o Massey mai le o whaonga e na fo i au kilani whaapea ai ma le Universite Wellington. Na whaia se whai unga a Massey e tau fiele whaonga ngau ia polokalame otometi e mata i tuaini tamaiti o kopi su e ngai whaonga i whisa o ta inga i le interneti. Ona o se whaafi tau li tele, i le te konolosi, i le polokalame, i le tausanga taluai. O le whaamatala a Massey i le te o New Zealand, i le whaatua ina le polokalame, mo ua tatala fo i tamaiti e whaonga ta tau le AI, po o le poto whaafolinga o masini, i le tele o alato ngā luenga. Na whaalia Dr. Angela Figure, e yeini tamaiti e avele polokalame o se ta ia lape tai e yeinisi e whaitia ina tamaiti i le kopi pe awhai e ta umai i a lātou ngā luenga po o mea onga ua sili pe mawalunga atu ma le pasene whaatulanga ina o tustusinga ma whaamaumaunga mai le AI. E tele suenga o ta uaia le o le lei polokalame o lo mata i tuwinai po o whaonga ina e tamaiti le AI. Tele fo i awala ma mea whai ngā luenga e mawhaiona whaonga e tamaiti e siaki ai po ilo ai le AI ala tau ngā luenga, pe ona sauno le tamaita i polo fesa, o ia ua lua se fulu lima tau sanga o whaia onga, o tele tau sanga o ia makaina tustusi ngā tamaiti, mai na te iloa le leile e se senga, a watu se ngā luenga mai a moli mawina, o sili atu le tustusi ngā tamaiti ti tau sanga mua nai lo ia, o nai loa i lea, e ele whaafi tau li o lo tupu, na ia tā o foi, o lo tau mawhai pia whaia onga i whaatau langa, po ani au wala pito sili ona le lei, e ilo i ngā luenga tamaiti ile nei vai tau o le poto whaafolinga o masini po o le artificial intelligence. Ua maliu se tasi oli i whaasalalau i longa o nai teo lata safi nau masenga se o le kānesa. I se li pote le leitionu sile le ason nafina ta uai sa tu si le Facebook e lona ainga i whaapea o le asotolu se fulo se tema lea na mali wai o le lua whelua wha na whaamauni e lea a fia o lata i le ngase o le kānesa i lona manava ma ele mawhai o na toe tonga fitia. O le amisia o ia lona to lua Natalie, malala whanau Arena McCarran, whaape malana whanau whai e to tolu, pe o na tā uai ele le te o New Zealand. Sa whailoa ia lana fō mai ele o toi ato se tau sanga o to toi lona soifua, na whailoa fu ia lata i lunga le Facebook lona ngase. O se tiuma i lona manava, ma ele wā o le ono. Ma le se fululua masina o te toe o lai, e le mawhai o na whai se tautonga, ma i le mawhai foi o na tonga fitia. Sa ia whaamatala ina le tūtū i whafo, ma toi mawhau i le tala le fō mai, na le ilo le meo le a whai. O la ta o se tus tala, ma na te whai ni ata whaamatala, ma sa ilonga i le loloto ana suenga, i whainga whaasalitula fono, o mātua matupulanga ia fie i whaafitauli, whaapea foi mata uputauli tino putanga ele, mativa, masawanga i tamaiti. Ne e whaamatala ina ni ata e iai le Beyond the Darklands o le polokalame o le Politically Incorrect. Whaapea foi mani tusina ia tusia ina, ia lava mata upo. O se polokalame talua ina ina ia whaatautaya i lunga le TVN said o le You've Been Scammed. O la na tusi pito la tamai o le Lessons on Living. E a matona whaatauina i le masina o ke topa e maliu lata o lima valu tausanga o lona soifua.
Sa manu malo se tina e malu whātau sanga le matua ua maliula na tane, i lana talu sanga toi ilo. E whaatatau le toi whaafo i whaamalo si politi poti oia i Iran, mo utu ina atu i aia New Zealand, so na visa no fomau. Na fongaina i lumali Immigration and Protection Tribunal, lana talu sanga, ma ia fina wai, e le saunga le muona toi fo i lana tamatama, la teno no fo i Tehran, ona ola na ngalwe ngā lo ngalue ai titono New Zealand, i le vaenga le pui ngole tunu, ola na tama o citizeni New Zealand, mo utulanga le leilo na soifonga le nei tunu, pio na whaalia le tina, e le ngata lo ngalue sa company, e yailo lantou sau le pui ngō New Zealand, ai lua fo i ona citizeni, ma utulanga ia, e matuale saunga le mua i lava, pe amalanga i Iran, ma i ono tau fia pe a tau nuu. Na siasi maleti na matua i lana tama i New Zealand, ai pipesi lolo COVID ma no foi lava se ia o, ili fai unga lulua whilua tasi, au li itoi fo i Iran, peita ai. O sana asia singa pitola tama i New Zealand, na afia i se ma i oso whaafosei, au saunia malanga i le lele. Na whaamaoni e le fōma i le popole ma le ato le loto le tina i le toi fo i Iran, e matua whainga tā fo i lana tama o se software engineer, ona no foai i Iran. I lunga le upenga ta whailangia New Zealand mo whautuanga i whainga malanga, o lo whautua i nai le atunu o lau tele e whaapea, matua mawalunga lava le tūlanga la matia o le soifua mo se tasia malanga i Iran, mai le titauna fuafua se whainga malanga i lea tunu o na o vevesi matulanga o ngaunga o iai, ila lātou puipuinga mo le saunga le muotanga talau tele. I taalonga, wa maanu malo Australia le au kilikita New Zealand le White Ferns, ila la taalonga mo mole ipo lalangi indoor, e wina mawhaio na taina le ka peteni le tamaita i Sophie Divine, ai se lau se fulutasi mo New Zealand. E au fia iana tae tolu e ta iono ai, ma tae se fululua e ta i whaa ai. O le ovalo na fast fulfana pepe umai le White Ferns, ai na o le lua se lau tolu se fulfito lātou ai, i le tolu se lau lua se fuluono a au se ta lia. O le ta alonga lo na lua le White Ferns, e ta aloi ma Afrika i saute, i le asonga fua le vaya so fau. Tala fau ia mai le se ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. O le nao whaafonga le tātou tunu i tātou telefou amata le vitai au pia ona tāpinine se vini kāsiano matala mai Sāmoa ia tuna mai le sunga ia tāse Salem Sam whaafonga le tula iwa le tāu nei so le valeatu le tātou teimi se fulfitu minute te nei le tula malu ma lo lava le tātou tunu le mafta mai le tai au ia walua aso le tātou savalinga oktopa Moni, malo le whamalo se ne tāu fōtasi o mantai au ia manuia whaftai fue Aloha ia le pe o le alo puafi le amtaino oktopa la tau ai le ua le tausanga pe al malfoni foi le ua le sona lu ele o se lau mita te ua sela se si afe au tafa o lo alu tuunga por tamoenga malo al famalo si le ua matano ai le matano la tau le ma al taimi ia mo tulanga o la tuyo sa vali sa o le le famalo stino fo tau le umana la sa ya o piana i fana i malolonga to ya so tai la tu tuang na elole pe valu va ya so na tu o le mo le ki se masi mal tu fo e al tamai ti fo le na tu o le fala to ina malo matua ma tu la to matua ya pi fa atu fo ya papa yo tai au fo ma to so muri ya oi ya la matu to yo fo ile sto na i pula sa pe mo ta to na ya la matu ai vo si matu to mana o mo ya so ai me te vengo pena nei tamale si sole ya malo fa malo si malo la venga lu mo tu tamata ne yaso yo ni si le uma nava ya to al pona nei ciao ia pona nei ya uli lo tai au ya malo lo tamai le to to football sa atas na sa le ya o te role o le mai asol nei ya Ona ua pisi fo ina tamaiti no ninga ia fai ala tu o nga tala mo pis fai tanga mai la vai la songa fua ia se ia pa ia la stona fa ta inga la stona ya ia pe o vai aso ne ia tatu Sāmoa ia sola tatu light ia pe o tatu vai aso fia ne ia wala tu ua me ala onga ia fello fisili fello tua ia la lu salonga tala mal tu pele anta mal vai ngala i New Zealand po
Ia tātou lo lea. E le misia ia solo fo ile mo se vai tos. Ta penanga nei matua lo to mai. Ile te loe to tele o tātou no mai umalvanga lea. Sao. Wa yaso nei malvaso lea e le malolo nei matua. Ia me se tātou ainga sa mo to tele tamaiti. Ia. Ile pelo nei taimi to tele o tamaiti al whanau i to ono. Sao. To lima. Ia to aso la. Ia se fulu lua, se fulu lima tamaiti. Ol matua. Ia e tau mawha ia nei matua. Ia tofu al tamaiti ti male ofu. Sao. Ia o se vai. E male ofu ai. Na. Ia nei tamaiti nei aso. E tau sanga masuire off. Ia sa. Ia o tātou ia tai tolu tai whātau sanga. Ia nana umana whaongai nisi leisiro tamaiti ia. Matua tā leima wha ia maauri whaamalona masoa. Ia toi tu tonu e wai mai lesi vaenga la le sau ia. Lesi ape o tā ua. Ia le nai ofu le tau sanga lente nei. Le tonu lo matua ia o sawa uia ofu hai. So solo foi le ano faingo vaenga na. Ai te lola tasi le fainga na. O le tau te mafau fo le fa pe util fa so. Ia. O le mea tonu ana ta o le fa le. O le me mole le good management po le o le fa foina ma le va inga o resources ma mea to tino mea nga. Na. Pio so nei na le umana ofu le ofu. Tongi. Io tongi. Alo le na e fa tau le ofu e loa na umana lo tamiti le to ya nga lo. Ia. Wai le ofu alta mai titi tau sanga to lo pai. Moi. Ya wa tau foi na va ai ai ma to vai le ofu ma fa fa tau e ofu la sa pai. Ma ofu ya sa uma. Ya e vai ne ai tato matu. O le o la to fu ino me va bia le paketi na o tupe ma le fu ma le vai mamao. Ya one mai mau le tupe ya one mai mau le ofu. Ala ista mai ti e la ite tu watu ia im fa solo tu ia. Ia. Pe le sinato mai nei tato matua mal vai mamau ya tu mai la termine ya o luato ape o la talina o la tua fata o mole suti e ofu ai o le aso sa nei ya ele anga ia le suti le pe lu se la uta la tau ya o te vai tu lu ma wala te tu o lu matua le ya la ma fiti mai fa mau tu sa wa foi le tau fa mau wa sa mai le ofu o file ya le fa le mano longa le o vala ai ya pa le mal fa mau ma mu mal fa mau ya mai mau ato tu sera la te vai tu lo mata tala mai fa mau ofu la fe tau loto ala o fine no ia fine lo loto mai ia so alta mai na va pe la foi fainga ofu le loto mai so la ya malo ya manu ia tele o tau nei matua ya foi ya matua lo fa lo mai fa formal tu atu fonga lo mo lu fu tonu minuto te valu ma tu o ke topa le utato ile solo no lua la so mo ne o ke topa ya Sāmoa Guam ya Hawaii ma Amerika ya na malo ya o nisi vaenga e wale pe o le tele lava o tale na mai sa vino o tale mo a onga ya o le NCEA e sel ta o su enga le o le NCEA ya tunu ifaf ya wa e sa o le ya ale pasi le NCEA e mautinoa ya pele ya ufo yo maka ya pe a isu enga le NCEA ya na ele mfai ona ya nga va ai le investe so sin investe la vai so se tunu me sin nei Australia e pe ona mai tatu telefon ya manuia to e wa onga fa nau o le ai ni sistemi mo te o foi le por kala me faia onga pela onga le onga foi la fa nau ya la te nau te fia mal malama le va ngala fa mal malama ava te ngala le wa mata no ta mo so ta mal malama I fu ngala onga ma ale o mel ta vale fi lo ta me to ma ya o le va ma to lo ma fa malama fe ya onga mala onga o yo me sili o ta o ma malama ta me to ma malama tu you know ilo ya le me fa lo ngola o le va na ilo ta me ya le o te me fa malama ma tu ta o fo no le ta usanga ma tu fa no a so te mi e fa la talo o te lo po masalo o te na o ya ma na tu le lo por ngana ma fo na le o si ma tu fo no ma o a vai nei tanga te Asia saina manu e matua le lo se ingilisi ai o wa no te vai tama yo fi na wi ya o litu o tato ya tama
Na malo. Si tem so le fasio le tele tu tal no ma wo te fe vai fa ya nga. O mo to inale ila sa uno fa onga ia pia fa sanga ila ma to fale ma le fale ofisana o tie yulu tangata ma te wai fo ringa Ia. fa nga luenga ila le si ina mo te vala te le waso na fe me alta avale va se palangi malo afu o mai sa ai wa fe ala tama ya lui o la bala uma ya tatalal pa am tu ale lo malo talal pa ya ta tu ile tanga asia ile ama fe ile ngana Sa ole le. ava pena wo ta tu o fe fo ngana yo brami pole vo pesa to ngana Ia. alua ya i fa lava ilima Ta ua le o I folo a on. bo Sili ma mla mai fo ia. Tu longa on ali whanau. o alisi lina masanina texa tu ya ya o mo to ile le yo lan fa saina a to fa to sole ele me le yo ingilisi nga texa ko pa ko la fa ta wala fa saina e vai le ele ma se fe le tanga te e tex fa pa lang tu sa pe fa saina ele se Ia na vai yo winga fa ilonga na nuna. Ia. Lo los 10 minuta te nei le tu live valu. Ia fatalo vatu ya ma fo Eric, ma lo lava. Te tele lava le mafta mai, sa va unila. Ia unive pali, ia ma la to umolo mafuta mai ngole ala leo. Ia malatua fa sol tatu Facebook le yaso, tatu mafuta e tatu tua. Ia se pa la foli tu la tolu la fia na nei. Ia le la tatu fa fia nei, ia vai foi. Ole masi asi wali ali ole ma faina la fi oh fata bala wala ilava lo le aga pe o se tala malie itene matama wale ma failava ona tao file olanga waso ona fai le aininga luenga wo ovaleva wa mafo mai ya tamu maeva awoi yo e fa ole masi asi wali ali wale ma faina la fi Tama va amalosi ala maya ilunga e fai se unga mai ulelei mamana ya se taununga va amalosi wa ole masi asi wali ali wale mafaina la fi O fa vivia ngani taimi le tai au ina ua luas fluiva minute te nei le tu la e valu. Ole mata upule ia ole ai pe le ai ale o tele na tala no ni telo te o tanga tala ni te mi mal fa ngai e o foi pese. Wa ia pese Sāmoa du o fa longo fa ngai e ai. o e sa ola sa Tate longo fi al fa ngai na tanga ta ia pese ole tu fule tate
pa ita ita. Te lofa ina tangata e ana ia pese. Ia, sa. E ana pese ia. Ona ole whale oina upu. Le whaonga rei ai. E le sao. Ole matua le sao. Ia, sao la. Ia, tate ua te ole i tuna ulo ai. E aina i tangata pese ua vai atu e ona pese, e ana pese. Ia ua whaitio i pese ia. Ia male lato tala. Ia mele mole wha moe i le AI fo le usua le pese. Le ala e sa wai matua se al wha le oina isi upu. O te loa le ona mata pule le ua matana lau i loa fo nei tei. Ua leva te lene tala no ato le tato tautua. Leva te lene tala no ato i le fio ngā whamsanga msavelina le porkalame tala lau ulunga. O te loa la pa anga le tato li te ua leva na lato wha alongo le upo le AI. Ia pole ata mai whafolinga mawa ele o mle sau teimi nei ua te le suinga. Ia e ile pese na o wha alongo longo la tamai nei o le manai o le pese. Afa mele o whanau o le pese na o le AI na mai. Tau le talitono pese pālangi. O le mātanga o fio le whati. E ola toi ngā pese i tamafo i e whakau poe le taina. O le manai i o le whati o le leo le tangata. E whatau whakusori. Na le whalongolongo le pese o le manai. O le whatau ailoni. O le suinga na le wei le tātou taimin ne. O le na winga a whapeo te whai le AI. Ia au maisa o pese e whatatau tau i ele mafuanga. Inga mai o malunga le pese ma le taina. Ia, ona mai lo le matua e se fe le taimi le tau tusi le pese. E fuola i mawhauwhaunga o la tauni fatua le pese le whaingo fi. Ia, le ua e se fuola lalangi le utato ia. Imtau tia. O le ala ua mai nei i le tala le na watu nei. E ia university e le software detect pe whatata inga la o la assignment as. E ia le software e mai e whaonga e siaki e lau assignment pe ini vaenga whatataia pe na kopi mai se mea o wa upo oe ia ole o te whaonga ina university ni usila e le talitonu ina le software por kalame lea o wa le si me tupu a tu ua sa assignment o tonu e ai siaki o la ua maua o mai lau vaenga lau assignment usala wala to mau o mau whamtalanga e ui ia le utato iloa ia university ma o maulu o lo tau ma fai malo si fai a onga ia ua ni tu kopia ele si ma fau nga olesi e matua i te le ia le sala ele ia e o le la ua le ma fai e si university ni usila na to e whaonga ina ia au te ilo o le fai a onga ua leva na te ilo le se senga tu singa le tamai titi tai pe whera le fai a onga le antau ia sa o le leia ia o le tu le o te vai tu ele ua te tala e nisi o universite i tamai te whaafanga pere i ai ia moni ia e whai mal whautauta o le me foi lele ia whaai whatatainga ia whaai loa ia u whaamaumaunga o references le porkalame na e whaanga ina ma tu ia i ma le link e whengofinga siaki e whai a onga ai e te tauna e tango e whaai loa ia auane i wale whai loa ina ia tasina sala le tamama le teine au ia mani whaafaro me matua e tanoane le whanau le whaanga ina o le AI ia po le artificial intelligence ia le ua tato iai le nei la rangi le suinga le ua iai e i la tatala no tūlanga wa onga lipo tia se tasi o tustusinga le PPC e i se tamatala vou na e a onga i lingviste le a Glasgow i tono Skotilani aina wha i loa wha fia i le a onga e feio lana mataupu e le whau o na i vaenga o lana pepa e feio la ia e le manuia e lufu tolu tausanga stama ia ai o le tala le tama lona tina matua i fia lava i lana e ana mataupu malana e mauti noa e whau ia e lua vai aso mulmuli ane na uwhai loa i le University of Glasgow e le whau e feio ia te ua mai mauelola stama upule lona ola ai mulmuri ane e se le university o se me se o le wasasi le university al me fa ia so ia wa le ola ele ila vea umaita maiti umana le pau le tamaiti na sasi ai le pikia o le tele o layers po la to e siakia ia ele ima se sina pikia le me se le university fa ia o nga va so me pule o nga mai si mautanga tele o tanga tele vale ele ima se sina pikia ai ona o le whanau noa tele o le tama ia msalo tele lopo a maisi langona no oi
na pule stama lo na ola. Ai sasi la lea vatu o le sasi la lea e pasi al tamaititi. E pasi al tamaititi. E pasi e mo degree, honors degree. Io e mo long degree e pasi e le sasi o le universite. E al mena e o foi. E na le pau le tamaititi na sasi ele la to makanga le pepa. Ai tele tangata na ui e tonu le pepa sa tauna piki e se tangata. Ai mau mulmuri ane. Ya, o maliu sta maititi pule lo na. Mole fole le masiasi. E por ia sa o le leia le ngata le masiasi o le mauluma malango le fapena. Ia e mo tatou matua fo le le se o tatou fa na we ui le mele o le pas. Ia ole unga na lang. Ia vai la le sasi o le universite le wa fa na le o le tama. Tonu Scotland. Ia e to su e fo e o te lo no ta ingo me universite ma o ngai te sui le politic. Ele ma se la to no ta inga e fe yo sta mai titi. O la to no ta inga ia pasi ta mai titi. Ava pela ele pasi nei. E to mai foi leva no ma so so ani ole mela na sasi ai ele universite le pe o le fa ilo mai. Ele utele io support il tamai titi wala ia pe va te ingo universite Victoria. Ole i fa linga le ota ma le ofenga lunga sa mo Pacific le. Ai se me mo mi o i ta to mit Pacific ko fa linga. Io le mele o va nga le fie mo le a. E ele lango ele team fa to e lango. Sa ta tauna fo so ni universite le onga tamai le ale me to e fa ina ia pasi ai. Ya na matua o fa fonga mai ia faita mai ti o ia le ofenga lunga Sāmoa. Lo ele foi ngana Pacifica de Victoria University, mas tele University New Zealand. E o fesili ia isi au wala fsosani. Peto tu mai e to e fa wau ile isi semester. Ia polale fainga fa ina ia pasi ai. Ia pe o ma tu fo ia tala no fa na e mai sia na fa na university. Ia tala no ia ole sia le tau fai. Ole ali unga sa o su enga pe manuia pe le manuia. Se to tau fai le tau sang. Wala se me foi le a fa ina na tamai titi. E matua ile le. E ma to foi le se ile tatal no Australia. La fa ile onti na mana yo no uso to fa fine o la ya o. A o le vana le to ya o. O lo le temi pe o tai al fa unga. Ai pingi lo to malo la to ai ngane. E fo to malo na no uso fa si no to fine. A le to malo te woilo ele o tu brevan le to ya no university Australia. Ese mai la ile mele. A wol popole e ia wala me fain fai ai. To ia lista usanga pe to fa ngali squata pe to ya onga gis mas mal to usanga fo. Wa ya onga na samana ya lu terminal to ma fan. To ya lu to fa wa. I do le unga le o se fwa. Ya ma lo wala fin final ne ta to fa nau. Ya o na lo to lu sul fitu. Do lu sul 20 minutos na tale le iva. Ya la vat fa fi fianga vai fo ne time. Ava pet fital no mai. E ele por calamele tal no to Isabelina ia mana ia tato malo le vai sole nei. E fa tau il va solamente nei barrel screening ia po le fulele le tulango le la walo. E tato mai tau inalto tele ona tangata afia la to ola ngasa sele ole. Tele le pole ngasa na le afia le ola sta tu stala le fa ia lata le. Ole mana valen tau mai nei. Ia awol no fo. E silia tu le fa yo le siaki. Nei lo le tau mai ua e foi le tu pauta mai tai tu lo ale ngana na auto lo ele siaki fa atinam ta mai ta si awol no foi na la iti fa na o fa na si le tu fa yo siaki na to mo mulmuliani o tu ai ai ole nei tu no ole tu no ava no ai mai la va no siaki ai ya ma fa ya tong fitinga ya fa malosi this time ya tawana o tinata mai o felen siaki tawana o tinata ma ele tausanga o ma vai o laute le fale laute pisia fa o fa a ono fol mato ai nga puk leva no i le fale mai ai sa o vai le fo mai ala ma o fu leva no siaki ele fatu ya no fol mato ai nga puk le appointment au te le lo mo te ya le vilia tu al siaki la siaki fu ma ole wo umana na puklo sia ke fatu mo melo saulo time nei e sia o vila tu ia le falma ia tu uma mela fa ia sa mo sa ia fatu oila fa ma ina puklo tu ai ia fa lo sia ia le me uma le ngala tala fe la ngala ma ia le tina mata mai
Me fa ia le foi tasi na funa vilia le me fa siak ya lo next door nei pa ya. Pio na me fa pena fa lang mai. Ame te il fatto coriato. Le o mal termini il fatto ma tu sei là paseni. Ya e maloa sa o le ya nga siaki. Ya un ino foi o le vavi na fa lo siaki la foi na mo po ya faina po ya. Yo na fa lo tong fitenga. Ya moni le moni. Tu nga ino vai pa. Sa o le. Ya la tata tu pese vai foi. Ya e fia tan no mai foi luto mai ti ya mana ye foi ya. Tu 2 minutos na tale o leiva. Talvatu si li voina le po il tangata e luto mai ti ya pe a forma fua. Ia, esa ah. Ko finga tal na visi. Ne mana ya mai ya tatu tu mana tu ya sola tatu. Ya ta mai fa pena. Ta pena nga luto mai ti tu ma fo fo nei time ya. Ya, na. Ya, olea ua fa talvatu le sunga we ma atoa. Ya e polin masua, fa tu finga ya isila. Ya fa after tele lava ya le mafte mai yo se fatu la wano. Ya, marsunga tasilasi. Ya, munia lava le tai au.
Ma fifenga ma le pese le tia ma ina o to se full family te ona tale o le tula eva. O nei le ato ile ono se futa sanga talo na ve por dua ma foi le ma taulanga. O ia, o sole. Ya, nei, yo te riro la pe ini polo kalame mani fa amla to ifo ni ya sta wa mo. A to yo no se futa sanga. A feri poti mai a pori dua tanu na tau no mai nei ono se futa sanga talo. Ma nei lo vile mai. O le lima se futa sanga talo i suinga le wil temina ma temina sa ole le. No fa longo i tala i la tau na o mai temina. Ono se futa sanga lima se futa sanga talo. O me na maua fua nei, e maua fua uruia. Maua fua urupua, maua fua patu a moa. Al temila nei, au tau wha palangi bua. Bawa al me te maua fua urupua, al temine mauruia. Pe al te ai wharusi ai. E te ai fua i nana. Ai sa, o so le ringa maua fua i pusa patu a moa. Ia sola. Ia e, whamel tele o mena maua fua. Ia so ia e le whataua. Ma ina le temile nei. Ia. Tua tele i tona i auroto. E matau tia le alu le walu ai, le suinga, le seifuanga, ia wao, waso fo ia pesa, na te whaalongo i tala, e whaasi usi umata, mai tangata ina ia porirua, ma tala na ia, sa ole ni. Vai la temu nei le hatinga ina porirua, e matau tia. Matau tia. E le tele senu, e lima sfuru afe mo tupu tangata pālota i porirua. Ia. O le whaitau au whai o tangata porirua. Ai fua le temu nei, o le tele i o korisi le ino i porirua. Sa Tele a onga intermediate ma primary school, kindergartens. Yeah. Fela ta imen no foi tangata, en fan sa vali le onga to sa vali fali. O le tele yo na itu le le foi net kolisi le o leo. Leo. O le fale so kalati mtautia le ni uselo le witeka. Yeah, le na. Tu foi nei. Mo. E tau o tele so kalaki le la lang. Ale tu nei polu. Le na. Le foi tu ne si fonga la mua ne. Ma le. Tele na lu e lista ngata foi tu. Ia mane foi pe ma pe wa fies futa usanga e poi foi sa mo na tau no mai po. Já olhei. Mane foi ai mo na fa mo. Pe me na no foi nei le o suin me o no foi temi nei. Ia. Sa ole. O mama fa lava tu la fono fale ni usila le la lo ka ingora. Ui Strathmore se fale stina no foi. Ia. E wole tu ave se ala tina wole tu no foi fale ka ingora. E te lol ma fuanga. Ia. Ali poti tu a oi. O te mi uma o tu fana uma tu al tina yasil tina pe o tu fal. Ia. E fale misa mal lo tu te le plan ma tu al tina. O sol. Fale la to misa. Ia ma pisa ia ma lau vale ai ma vevesi ai. Ia o fai so li poti lo ia lau fa ave se le tina mal fal. O sol. O tu fo ni ta mai ti. Ai no fa ili fa pen ia ing sam. Ili ai tiro ele i ma ing sam mo fa pen ia mi. Na la. Pio. O le si mata bu foi le fiel no tu. O le mata luenga le MSD po le Ministry of Social Development. O ile tele na sa we tu pel mal o le fa so mai mota to benefiti mtulanga fa pena. O le ua na fai fam si no stasio o tamaitai o se case manager. Ia o le me watu. Sfutasi tau sanga vel tamaitai nei ma tangata va ia tangata yo wa lo case manager o ele fela mta lau mta upas tonga tulanga fa pena ya me lau fai tono fitu tau sanga nga o ye tene le tupe al me finga tai e fitu sfulu taimi na ye fai ele mele o fa tata inga fa pela o lo wingo o le tango talia lau talo sanga na vatu le tupe ya o e ko tik mal boxel na e tauna tango e pe me tupe le ale wo sa tupe la account. O sol. No winga o le watipi la utupe maua malo. Apela do suta la apela utupe se la utala. Ia. O le maua va suta la il vayas. Na fsili. O le mo va sulo esa se la. Ale utipi a mele do sulo e peye le tupe no apala ye lo wingo. Ale alu le accounta. O sol. O menan fayel mai taile. E limas fu wa fe mon tuputa la tupe na ye fa online. Tonu le fitu tausang. Na ye fa online ngo clients po tangata ia. Tipi mai tupe lana. Mai le uma fa tsainga le apala ye tupe lo wingo. E pe lua fe val se lau. Ia. Ai saulo lua fe val se lau saulo account. Ai tipi e lo tupe maua e se me lu suta la wele to mo lo se lau e mo no lo val suta la. Am sorry. Ale wo tipi e tupe ai le ola tupe ya o le sau ya. Ya lua tau sanga mon tupu tong sala le fam sinonga uma e le walu fam sinonga. Ile fal pui.
ia la tu lava no e fa sala fe ko ngalunga fa community ia fa pe ayo le maftianga fe ngai mai por te tia mal to lua ma o le nga fatia le tau le so ifua ia o le si foi la me fisi a fa pe si o ta to te ia wala titi tu pe mai le masti ia sau benefiti po le ala ta tauna e no office te fisi o le alma fuanga wa o le sa se la uta la le na valus fu le mo vai pe le o alu se me fa pe male la o tipi le tangata avel tu pe fa ngalo wingo ai to tipi la tu pe il tu pe la o avel ngata fa ngalo wenga ia mana il fisi ia batu le tauna mo se tu si a ele mo se tu si au fa ti la pe fiti po le ala val tu pe te mo malo fa isa o appointment te alu le officer fa ye po le alma fu anga ta o te mi mo uma la tu mo lo pe uma e o se mta fa pe o la e tatawana mo umala utupi ia le ufa i tong fiti le tangata lo whaingalo ana ia nei famana to lita yao ia le la tal pese vai foi ia ina uto 20 minuti na talia o le tu la Eva ia ole ua mo se tainga mala fionga lo tele tala ilene ia ole fa tonu le tatu community phone digital ia mai au kilani fa tala fatu lo fionga lo tele ma lo lava se fo mni ni ta fa mal lo atu na foto a mene lo lotu ia tau mal tangi le tatu telefoni ia fa tala fatu le lo sa se vo le pizza au after you ro abilito no mai ale te tal si atu o ro ia a fa bangalon fa se lo lotu ni ta ro mai e lo fa so sa le malu na tunu ia le paina le o tal si atu o ro fa tala va foi pa anga le tatu pokalame ma lo fa mal los wa tau fa ia sina bevela ma to le ni ta au te lo poto fa pena poi o to o le wa mata me sama ia e tu sa lea tātou whapena whi mātou ia o lo mālu lava ia Wellington ia e mālu ia le tau i telo taimi ia pere nei fwini tau ia le fwoi sāwa ia le matau la ia le fwoi wha mālu le taimi ia o le tūranga nā sai ia i tala le tau na leila ia pe ona whafongi le tunu i nau tu nātu e sunga tu fwoi na leila ia o le mea tāua ia o le wate atu tau malulu e tele nai le koi whala au o rua ia teo pan whala au e te lua te popole o leo sau tau mawhatwhana o se o le tala fifia mo tātou o le na ofso ta i atu le mato ofisa whai mai o na wa uman whai se wa iei tangata o malo le tātou suru afe wa iei po i la tau wa manu malo le tailua afe o la o tau sangate se wha mole la fo matato lipoti o le ma tu fiego oi la to pamanuina ia se lo foi pere na manuia ini top up na lato la foto fafu ia pe manuia foi ono ni selen sa la foto mainusila ia po au se talia ko ia le la talo masalo tono o tu la so fua tato fatano ia wa tono ilo ia fetawi malota mai lo no winga ia inges futas la wole te ole lo tamit ia portu ai foi na sa o tu pe o malo la we e tu pe lo to no la county tapen pen lo tamit malo le ba tu na misila u la wala o mai na fi ia lo telefoni ia lo fa pe o isole pe ia la o ule e pa u to no ia le man mano le ia ia si ta totalia po ia man mano ale betel na o vilia tuan nafi o na lena text mai ia afamsanga
Se akinga tua po whainga ruenga le lina le ua wakunga so mai a pese le tio ai lo tau tala mai se. That's a olen tali mai. Ate wo santa te fon. Pawan meta fa lo ngatu pe yar town center na po wala fa ye ai nga ki te pu ala wo kiti te lunga lekio. Ya. Malo ya ai ole tulanga lava ia ole o tatu la lata palota ia o ele o malo lo la fu tatu tu ne ia manatu fu fa penala o fiong le webtele ia na tu pitunu tele o kilani ia lo tatu tau vala au la fu fa manatu tatu tunu ia e nga tatu o palota i palota ia pule nganu ia se va tu fa te inga o isi pitunu ia matu te tua oi a pato ma o tara ia tolus fu lima afe tangata palota. Ai na ole ina o se lua afe tangata la o man faila to palota. Au I o tara. On majority o tara tangata Sāmoa. Ya o tonga fu o I papatoi. E tele atu lau India. Ya ai fiolono poi lau Sāmoa. Olono winga ele o matua sao al telo ni tato tam fengale ye tangata. Ina o faila tu palota o le la o talsanga. A mai la update to mato mangele moto. O fia nisi wo ona lelo to umiste mile to a tapunia e sei to una yatu. Ya war mele pe ele o ta o tele na tatu tangata. E lo e tatu ya tau on tatu palota. Ya ila to te fa leo ina ya tu langa o mea tatu te e alwa I tumal. Io ma mea foi tatu te mana mia. Ya fa tai foi la o to pitola au. Ona tam fai foi na wa e umalo o kilani o Wellington ale si nu e pito to telefone tatu tangata Sāmoa. Ya ma lo la vale le taulongolongo. Na watailo to o la uiva ai au kilani ya masalo over male masalo pela ta se fulu watanga ta Sāmoa lo tau vai pitonu SS o au kilani tailo la ya au tope most numero va pe na o tamali I fo yo so tatu watunu o fa pe on to ola to li mai lunga tau va o te ro o le tamali o tatu watunu le tamoe ia manisi o na isui Pasifika o tatu Pasifika o te ro e au fo ia le se fulu mon tupu ia tatu tu fatasi mal tatu tanga Pasifika ia esa o le ia o tatu fa mana tu ele mal tau longolong tatu e fai tatu palo te fa le fo tatu ia tau le tulanga ia I le pitonu mo le pitonu la sa uta mai tau ye mai ava ia no alu tu fu e palo to la se tulanga o e alu e malo ia tele la ulang ia manaya ya taula ai yo tawe me matua I fe o le temi ya e malie mai ai loa ia tina o te mai ti wata una lu palo te tu fu la matua tatu lango mai na ya yo ina ya tu lai mai e le pe la le sia tamale o fu mono le na lu palo te Sāmoa ia lau mai ya palo sta fa palo ta le lu malo na fali ia fu mono palo ta io no numero non fale le fai palo no to fa ta tampa o fa pia sto forma to e te le la le fa penal me o palo ta tu fu le ai le peptele le o tani fa vea o tamale ta tu le fesiringi al tu la mai ia esa o ila o ia a o lo te loa o si on fa le tu le palo ya malo ya to fainga palota ya o mato ya le fua ta penatu ya tulanga fu fata lo tomiti ya so ese se o nanga la foi tu penga I Sāmoa mo lo tomiti ya ai va no al tato clickex fa na la forse leni ya na fa na la foi le tato tapat ya a fai fo na mien fata fa lo ya lo fai for tato Pacific 40 mal tato talo fa voucher ya na pen la sa o ya e veni male CCK ya ya pia pai tele ya to sale longa
ia la tuar va ko I fo fai lo fa tau te unga ese ia ai manuia li ia au nga me lo tameti ia ma le tapena ina fo yo lo fa mo ia fa tai tele lava ia mania foi langa ia tu le sapa pa fa nau ia tatu tu fe le la songa fu fa statu tala la fiona le peptele ia manuia la fa ingol va yaso fa tai ia fa tai so fo e se mel fa fonga tatu tala mai Sāmoa. Fifia lava tu e whātala whātusi o tātou te noo, e le whaopopongo tala fau mai Sāmoa, si mai le whaafonga. Ua tā pae le sosa i e talo ia Sāmoa, se finangalo le fionga le pāremia le laule le maali e tōpula te Valfosa Instrument, e ne ia sila I whainga whaavae, e tūto tasi e le whaatinonga o su e su enga le whaamsinonga, e nisi o mta opo o loo tua ia ai lana fionga, e se mai whainga whaapor kiki. E se pepo whaamtalanga mai le sosa iete alo ia le atunu. Walanga ai o lātou whinangalo, ono tua inga tau sori ngātu la whono, le olo whaasanga le fionga le pāne mia. E au fiei ma le taumawhai e ufiufi le amia tonu, ma tua inga o le tau le angaina o le tangata, pe wha le angaina fo le tamari anga o se tasi. I le pepa lava leo whaamtalanga, o loo lātou tā uai I le matanga ruenga o loo a fie lalo le vainga le fionga le pāne mia, e pei o le ofiso le loo I sili, o le matanga ruenga o leo, ma e fete e nai tele mosu e su enga o mōrianga, o loo tua ia I le taitai o le atunu. Tā ua foi e whapea, o le sila foi ma le maitau mai e le atunu I le wha ngā solonga, o su e su enga whaasori ngā tūla whono, ia whaatino ma le amea tonu. O loo aloa ia I le sila le sosa iete alo ia, le tali mai e le fionga le pāremia, anga I le autu stala, e na wafisiring ia I tua inga o loo tua ia ai, na tali e le fionga le audio le mali e toa, wa taati atu le mata au po le whaamisnonga wha I tu malo, e whaanga ioia lato sua e su enga. O loo I New Zealand pe le fionga le pāremia, mo le sa ili ngā tonga fitinga, ma wa iei le fōwhanga e toi taliu mai I le atunu I le vai aso fau, I le asono le masina le neo ke topa. O le ua mawhai ona po e ina leo le isi to tasi e to olua iei la ua ia na talepe ina le whalitele vai, a le Arthur I mato tua le whaai unga le vai aso o mawai. I le waweao le aso sā na tula I mai iei lea whaafita auli. Wa whamau nia le sui kom sinu mtanga luenga leo, papa li I Mona Lisa tia I keti, o le isi o I la ue na mua I le pō le aso ngā fua, ai o le isi teravou na maua I leo I le pō le aso lua. O lo whaua peo na si I tia le whainu mera o sori ngā tu la whono le ngoi ma le talipe whale, o le whaalinga mai I le ofisa o leo, e ese lava mafuanga e a fuai o na whaatino I la tau nei soli ngā tu la whono I e lua, ma o to telo, ma ua mōlia I la ue I e to lua, I mōria ngoi ma le talepe whale. Wa sau no manino le fionga le minister fau o mtanga luenga wa onga, ai ono Dr. Alec e Keroma, o le awha tau nuu fulanga ma le anavatau o le vainga wha upu whai e le wha tua le tua Sāmoa o tasi, e pei ona ua mai ona wha alau I noa. Sau no ai ono, o le fuafuanga e a mata tu ia o ngā tūlanga lua, o kolisi se ia o I universite, o le a o ngā fua uma ele ai se tutongi, o le folfolanga ua patipatia ma vi ia nei el to telo le atunu. Peitai, e le I whaai loina mai le teimile nei ni a ia inga o le fuafuanga fau, e aon au sia I le anga vaai o le folfolanga mo whanau uma le atunu. Ai moli universite au au lava ia Sāmoa le papai ngala, e o atu I le tolu awhele au whai o whanau a onga loa o ngai, I porkala me au fia I tusi pasi, tipiloma, o le tikeri, ma isi whaai lunga maua le lunga. Wa whaani e le whionga le minister o tupe, le whionga mulipola ana Rosa Ale Mōria o ia fo le whionga le swipa ane mia, wa iesi pa ua le tau o le swao o mō le tātou o tunu ule nei fo I masina, ma wa pa o mai e le tolu sene le tau o le pensini mai le masina umawai,
le sa lua tāla iwa se fulmale iwa sene, au le ua lua tāla iwa se fulmale on sene le lita. O le kiso o le ua pa'u i le fitu tesi ma le lua sene ma le masina uma vai, le sa tolu tāla se fulmale on sene le lita, au le ua tolu tāla ma le valu sene le lita. Pei taia na o le karasini le ua si tia i le tasi tesi ma le lua sene mai le masina uma vai, i le masina le nei mai lona tau e lua tāla ono se fulmale ono sene, au lea ua lua tāla ono se fulmale fitu sene le lita. Whaalia le whionga le minista le pepo whaamtaranga, o le tau o swa umo le masina o ki topa, o loo fuafuaina mai le oka swa una tuuina mai, e le masina o kuso lua whelua se fulmale lima, e mai Singapore, le o taunu mai ia pia, e le masina o sete ma lua afe lua se fulmale lima. O tala fawia, anga le leile tue fuafuanga le nei aso, whaasoi foia. Tala flava le whaapoponga mo mua telefone mai le si ufonga le lau mua mo le nei taia o le asolua o ke topa lua a whelua lima. E silia ma le sefulu tasi a whe lima se lau tangata whai ngā luenga o tō mai whaapitoa ese o le soifua maloloina po Allied Health Workers o le a whaia la lātou tite mo i tūlai lua sefulu whai la so tofi lua sefulu tolo o ke topa. E langolango ai la lātou tālo sangaina ia whaalilei al tūlanga saunga le mō o au whai ngā luenga. E silia ma le ono sefulu i tū ainga ngā luenga ese. I le soifua maloloina e au fiei tutono le whaala patuputonga o lo ofsosoni na ia whaawau pēle au nanga o le tausinga o le soifua maloloina o le atunu e au fiei social workers o tangata whaapito i tōng fitinga o pona aivi o saiene tisi ma le anoa i o i lātou. Wa lātou whaalia e mo mia le soifua maloloina New Zealand o na whaafonga i leo tangata whai ngā luenga ma toi fo i atu whaatala noa se o fo e mawhai o na saunga le muai au whai ngā luenga. Whaamutai le tuai o na maua ni tangata whai ngā luenga mani tutongi e sili atu e mawhai o nā tangia mai ei le tāua o i lātou i le soifua maloloina e 2% le si itanga na ofo atu. O na toi whaia leo le isi si itanga e tasi te si male 5% i tutonu o le tolu se fulu māsina o matua maua lalo ifo na ilo le si itanga o le tau o le soifuanga. O le asa tonu fo i lea o le a whaia i le te a whaia o ngā. Ua whaitoina le ministawa o ngai se tasi na avea mapulea o ngā masa avea fo i mapule silo le NZQA o nei whaapeo suinga ua fuafuaina o le amatua apea i o le tsunami le tele o ngā luenga. I se tusi whaalaua i tele Bali Hak na ia whaali ai ua whaua le minister Erica Stanford ni whaafitau li tele ia o onga. E uia le ato o toa le NCEA beitai e le tatau na ave esea. Wa ia le fuafuanga le malo e toi lau li liwa le polokalame o le whaatulanganga o whailonga i kolisi. O le asui ai le NCEA level mua ini suenga whaavai po suenga a matal whaitau tusi ma le numera ai suia levels lua ma le tolu i se tusi pasi o onga le Certificate of Education whaapea ma se Advanced Certificate e te tau ona ilungo le vai se lau le makanga o Yesu enga po o tau mawhainga ai o crates e mai le a e o ile e. Na sauno Stanford whatoa umal whaanga solonga mai ai alelei lea na whaia ma le tau o tele o sa ilingo finangalo lea tunuu e whaatatau isuinga i le NCEA ai o le aia ilo fo i finangalo u whaailoa e Bali Hak whaatasema finangalo au ngā mai lea tunuu lau tele o le autua ne isuinga ina isi itia le unga o tau mawhainga tamaiti pe o na sauno le minister ma fsosani tamaiti le o ato atoa o na whaatawa ina le polokalame o a onga na sauno Hak o le mea te tauna whai o se fuafuanga ia whaia ma le wha e tete e whaali le ia onga ia o fia i mawhaia onga ma onga ina ia taunu i le tūlanga o fia au sia. O le NCEA e amana ia tunu i fafo ma o le telefo i o tamaiti ua pasi le NCEA e talia universite le lalangi e au fia ma universite ma o le lunga e tusai ma se whaamatalanga Hak o se tasi na avea mapule silo le NZQA po o le pulenga o whailonga o New Zealand.
Ua whaafiloa ia tamaitia o ngā mua le nei masina i le University o le King Dao Huang Hai i Saina. I se whainga pa anga i le vau fitireia ma le Wellteka New Zealand whaapea lea University i Saina mo uatitala i nei lea o ngā pole kalame so whaatasi o le Huang Hai Welltek na whaamania le matanga luenga o ngā Saina whaapea i ma le pulenga o whailonga o ngā New Zealand po le NZQA lea whainga pa anga ma o le ulua i whaalapo tuputonga mo le Shandong Province o lea fo i tu a inga ua whaia se whainga pa anga ma New Zealand. O le asa i liai whailonga tikeri le puenga o atiti whanga mai nea tatusi. E mawhaia na whaanga i oi te konolosi whaona po nei po le animation. Whaapea whaasala launga i whainga whaona po nei o le whainga o polokalami whaanga i komipiuta. Mau whaina atu i tamaitia onga ni awanoa le au maua e whaau uai ni whailonga ta ilua. Ma ia whaala potopotonga o onga e o atu i le tolu se lau tamaiti o le aulu whale atu i tausanga ta itasi e a o onga i mō tausanga ta i whaa. E aini University o whaataatia ese le whaonga le polokalame e su e ai po whaonga e tamaitia onga le AI po le poto whaafolinga o masini i a lātou mea onga. Talo i neina whai ele whai unga le University o Massey mai le o whaonga aina fo i au kilani whaapea ai ma le University Wellington. Na whai se whai unga a Massey e tau fiele whaonga ngau ia polokalame otometi e mata i tuaini tamaiti o kopi su e ngai whaonga i whisa o tainga i le interneti. Ona o se whaafi tau li tele, i le te konolosi, i le polokalame, i le tausanga taluai. O le whaamatala a Massey i le Leiteo New Zealand, i le whaatuatua ina le polokalame, mo ua tatala fo tamaiti e whaonga ta tau le AI, po o le poto whaafolinga o masini, i le tele o alato ngā luenga. Na whaali e Dr. Angela Figure, e yeini tamaiti e avere polokalame o se ta ia lape tai e yeinisi e whaitia ina tamaiti i le kopi pe awhai e ta umai i alato ngā luenga po o mea onga ua sili pe mawalunga atu ma le pasene whaatulanga ina o tustusinga ma whaamaumaunga mai le AI. E tele suenga o ta uai ele o le lei polokalame o lo mata i tuwina ai po whaonga ina e tamaiti le AI. Tele fo i awala ma mea whai ngā luenga e ma whaiona whaonga e tamaiti e siya kiei po iloa i le AI ala tau ngā luenga, pe ona sauno le tamaita i polo fesa, o ia ua lua se fulu lima tausanga o whaia onga, o tele tausanga o ia makaina tustusi ngā tamaiti, mai na te iloa le leile e se senga, a watu se ngā luenga mai a moli mawina, o sili atu le tustusi ngā tamaiti ti tausanga mua nailo ia, o nailo ai lea, e ele whaafi tau li o lo tupu, na ia tā o foi, o lo tau mawhai pia whaia onga i whaatau langa, po ani au wala pito sili ona lelei, e ilo ai ngā luenga tamaiti ile nei vai tau o le poto whaafolinga o masini po o le artificial intelligence. Ua maliu se tasioli i whaasalalau i longa o nai teo lata, safi nau masenga o le kānesa. I se li pote le leitioni sile le ason nafina ta uai, sa tu si le Facebook e lona a inga i whaapea, o le asotolu se fulo se te malea na malea wai, o le lua whelua wha, na whaamauni e lea a fia o lata i le ngase. O le kānesa i lona manava, ma ele mawhai o na toe tonga fitia. O le amisia o ia lona to olua Natalie, malala whanau Arena McCarran, whaape malana whanau whai e tolu, pe o na tā uai ele Leiteo New Zealand. Sa whaailoa ia lana fō mai ele o toi ato se tausanga o tutoio lona soifua, na whaailoa fo ia lata i lunga le Facebook lona ngase. O se tiuma i lona manava, ma ele wā o le ono. Ma le se fululua masina o tutoe o lai, ele mawhai o na whai se tautonga, ma ele mawhai foi o na tonga fitia. Sa ia whaamatala ina le tūtui fafo, ma toe mawhau i le tala le fō mai, na le ilo le meo le a whai. O la ta o se tus tala, ma na te whai ni ata whaamatala, ma sa ilonga i le loloto ana suenga, i whainga whaasonitula fono, o mātua matupulanga e a fie whaafi tauli, whaapia fo i mata o tauli tino putanga ele, ma tiva, ma sāwanga i tamaiti. Ne ia whaamatala ina ni ata, e iai le Beyond the Darklands, o le polokalame o le politically incorrect, whaapea fo i mani tusina ia tusiaina, ia lava mata upo. O se polokalame talua ina ia whaatautaya, i lunga le TVN said, o le You've Been Scammed. O lana tusi pito la tamai o le Lessons on Living, e a matona whaatauina i le masina o ke topa, e maliu lata o lima valu tausanga o lona soifua.
Sa manu malo se tina e malu whātau sanga le matua ua maliula na tane, i lana talu sanga toi ilo. E whaatau le toi whaafo i whaamalosi politi poti oia i Iran, mo utu ina atu i aia New Zealand, sona visa no fomau. Na fonga ina iluma le Immigration and Protection Tribunal, lana talu sanga, ma ia fina wai, ele saunga le muona toi fo ilana tamatama, la te no fo i Tehran, ona ola na ngalwe ngā lo ngalue ai titono New Zealand, i le vaenga o le puipui ngole atunu, ola na tama OCT seni New Zealand, mo utulanga le leilo na soifonga le nei atunu, pio na whaalia le tina, ele ngata lo ngalue sa company, e yailo lantou sau le puipui ngō New Zealand, a e lua fo i ona seni, ma utulanga ia, e matuale saunga le mua i lava, pe amalanga i Iran, ma i ono tau fia pe a tau nuu. Na siasi maleti na matua ilana tama i New Zealand, ai pipesi lolo COVID ma no foi lava se ia o ile fai unga lulua whilua tasi, au le itoi fo i Iran, peita ai. O sana asia singa pitola tama i New Zealand, na afia i se ma i oso whaafosei au saunia malanga ile lele. Na whaamaoni ele fo ma ile popole ma le ato le loto le tina ile toi fo i Iran, e matua whainga ta fo ilana tama o se software engineer, ona no fo ai i Iran. Ilunga le upenga ta whailangia New Zealand mo fautuanga i whainga amalanga, o lo fautua i naile atu no ulau tele e whaapea, matua mawalunga lava le tūlanga la matia o le soifua mo se tasi malanga i Iran, mai le titauna fuafua se whainga malanga i lea tunu o na o vivesi matulanga o ngaunga o iai, ila lātou puipuinga mo le saunga le muotanga talau tele. I taalonga, wa maanu malo Australia le au kilikita New Zealand le White Ferns, ila la taalonga mo mole ipola langi indoor, e wina mawhaio na taina le ka peteni le tamaita i Sophie Divine, ai se lau se fulutasi mo New Zealand. E au fiaia na tae tolu e ta iono ai, ma tae se fululua e ta i whaa ai. O le ovalo na fast fulfa na pepe o mai le White Ferns, ai na o le lua se lau tolu se fulfito lātou ai, i le tolu se lau lua se fuluono a au se ta lia. O le ta alonga lo na lua le White Ferns, e ta aloi ma Afrika i saute, i le asonga fua le vaia so fau. Tala fau ia mai le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Mo atu le whaupongo muri o tātou telefou le tūnai sifuru mani lua i lea uli nei mtala mai Sāmoa, sifuru walu minute e ua te ai nei le iwa. O le tātou e pēr poklame le ata le tai au, mai pula le piti o le to ina mani lo matua. Moe. Mai i pēsi la apoi manu nei aso. Mone. E ia le... E ia fuafuanga le whainga malo petane e nei nei. E whaia le meta o le digital ID. Ia o New Zealand le o te mao na saulo le meta o le digital license. O lo laisene ava tāwale. Ia mwhena mau e tono ala u telefoni. Ia ale lo ala u pepa malo le ID o le laisene. Ia ala i tono ala u telefoni. Ia e maali e lavala, le lafa mtala tu tala lea na tango le foile tase whaila o ngor tala. O sili nei ia tangata i le palmia o Petania. E aile lava whamai. Aile lava tus fo lau ma le sene tava le fai ma IT ma ile ai le lava tauna fai le digital IT e fa tu le mal tala atangata o ala me mo mia fai le digital IT ma e mo mia le sene tava le por tus fo lau ala o tala Ia tu sa? Tu sa ia le vaenga na o le whaongai le digital. Ia ma le laisene ma le passport. Ai o le senga la ia te au. A whaonga nei la, a le nei la se passport lea pepa ma le tus folau. A le tus folau, ma le laisene. Ai pepe uma masini. E whawhela na maua. Ia, whawhela ia, mon. Pepe uma masini la lang ia le utato mai tawina. Na whawhela na whanga yoi vai. E tā ua le vaspepa. E tā ua le vaspepa. Sa le ia. Sa. Ia o sili la na fa ele to ele lava ele lava le IT le o le tus folau man la sene. Ia. Ai uma e o le IT le o la sene man tus folau. E fa ele digital IT fa mauni e lo tanga. O tus folau ni usila. Ia. E to tonu e ile me na e to tonu tus folau ni usila. O mo antena mena wale antena le vatu le satellite vatu ya tele TV. Ia. Na tonu tus folau ni usila tus folau fou. Lusana na
tu o tut dana ia mele scan ai lunga. Ilo Ia piki uma mal masini le server o fiela e te ue u famtala. Sau uma lunga ia mauti no tu sara watale lo passport. Mo lo watale le masini. E te mine ia sau e pe alu stadia pe sau ni. E te la to peti alu ese foi mani usila. E te la to a ulo tu so la u masini ia matala mai pa ia tu ton. O le swing on lang. Ia. E pa wana lo na popolenga. Te foi le fa ina umai ma. Ia ma tau fia umai na vai. E te lo la fa monga ia, fa monga ia. E ao marpo la tau fai tangata le anga e so fai. E le malolo o mea tonu ai al mela na le iri tangata le e le ona to mai fa toa. I le pui ngā New Zealand le tau Valentina i te Iran. Le fina le o malo na mtau. E le ngā lulu e mena. Tu sai e le malolo e o meo fa le tupe. Company insurance. O leo, o so o se wonanga, e ngā luenga nā le whaia tangata ia hackers. E tau whaia o i tori la tō maua wham talanga masao i tori. Te sui i mamea. Nono ingo tangata i pero e tā ua, le au ngā ui ia. Nono ingo la tō wale ngā luenga. Io. E po i ni la tō company fo le e usu e pe o tātou e usu i tai au. Ia o la tō ngā luenga no le tau mawhai. Su eni au wala fo le sau i te tonu. Io e. E isi, maa lia fo ngā luenga leo le hackers la tō e uswhaia ia o wham talanga online fa se tangata. Tu se o so whaia le tangata. Le utato vai alu ne lunga le YouTube. E te maua o mai whatata i ngā whapea o oe ia tu lo vea o tasi matewi ia o luanga luenga o le lua tau whaia o so whaia e hack ia computer a inga company ia. O maa uwha mamari, o maa ngā luenga lai whai, o le mea whona, o le mea leo maa whaia, maa tanga ofi hack pe o so whai o lua. Jiso leo maa mawa o lua, maa whiro le whasi le sila lalangi lua mele whai. Ia, wai mata tu inga yo inga tangata nei. Le ua vili le tina matua, whatengu silo matua e nofo i borua. Ia, o leo te vai atu, le i le tupe le fiatu ui lau account, e whawilave, e le o maua lau pina ato oto, ia halu silo matua su e mai, ia lau pina, whalima ta stone. Ia le o maua lau le pina lau matua. Ai, o ngā luenga umai te rua whaia. O le mata uma le leia tu ea mamari. Tu se hack e lesi au vaenga, lesi au vaenga. No malu le wha lau loa lau lang. Te vai lai. Tangata mai e mea tau. E se fonu tau tia, ia. E whaila tala o tata noa ni tau pulea. E iei, o le vasole nei, na sala i le oti ni tangata i saina. O tangata nei, o le aua inga na la tau whaia i a mela ia o. Ngā luenga i e scam o i tangata pe ngā oi e whamitalanga o tupe tangata. Te role ua inga lea, e ngā lulu e le vā o tua oi o saina ma le nu o Myanmar. Iwa e tua o. O le tele o le hata uia ngā lulu e pule ngā nu o porirua. O isi sa ngā lulu e ina i tutonu o Myanmar. O le ua inga la lea, le van fai tuasu e ngā saina. Maua le, eo, na i te mina o tua tisifuru wafere au whai ngā luenga le ainga. Io e, fai tau fia piliona ta la tupe na mau e awala se. Ta loka o malo e leo tangata ne. O le ainga tas. O le ainga, ia. Ia o na mau mo le tamao, ia na o le whaururunga o le company. E loka le, ia e pule tamalo na ona tu lo ngana e matu ia ni tala le tae au ai. Ia, le lana umalo le whaamsidonga le vaso nei, sala uma e leo ti tangata sfutasi le sa whaangalu e inga company le. O mo whainga whaanga o i lunga o penga fsota inga mo whainga whaa la tua. Ia, ele, ia o saina ele talo alo esis. Ia le nala o umatu na vaenga lo luinga le la fasalo mai ia su e ngai istangata ia. Fa peti le company le ai. Ia, e na tonu ato tele o tangata le na mauai. Matautia, ia. Tu langa na tato la langi no toi. E o ngai lapta i foi tato ai. O ia vili atu i lau account, e vili atu i lau fale, mai le pin number lau account au te ave ia. Au te ave ia. Yo, mfam talanga fa lilo ia alu foi tala lau tu pepe. Fai sau fa atau. Ola ia cameras lai fa sanga mai lunga. Ia pupuni leri. Ia lo tu lo lima i lunga masini e omi lau pin number. Ne umana pui e mai e tatou. Tonua. Ia vai la ia so la ia tangata whapea ia e maua. Tundi loina. Ia mele le tau fu e pe ia ona tata no le tele taimi. Mele le tau e le hini tatupe. O mea o fo ia le tua lunga lau mata ainga le tate whawhetai ai le tua. Fu e. Ia mo. Ia na. Le wo fa mo ia tu.
tato lua i le. Ia. Mo le ngā lu fatasi. Ia, na. Ia. Tama lei. Mo fatasi ya, mo fatasi ya. Ma ri wuri si tala leo o le li le na ngau ia mo tools fo io me whainga luenga. I le lua tau sangata luai. Ya, la lule stama le li poti leo na ngau ia i la loi testament. Ia. Lana lodi ngau ia o le ali lea. Nga te whaatau ina atu le te leo me whainga luenga mai atunu isi amani. Ia. Ia pani e pe o toi ngā brand po toi ngā me whainga luenga ia ele maua ine ni usila pe na paulo le tangata na te whaatau atu. Ngau ia leo me whainga luenga lana lodi li poti leo. Alu fasa lau nunga social media. O ia ai me whainga luenga nei lunga o le trade me po whaasau nunga Facebook. Longo atu ia. Lua tau sanga muri ane. Ai whaatau lo le tangata i lunga o le social media. So tai to lola na woso le. O me whainga luenga le fasa lau mai le lua i lunga o le social media. No folo le le tau toi whaatau mai. Turi lola na wo le piki mai. Malatu o tasi o company le lau te whaatau mai mea ia. Fesili lo ia fa mai o me whainga luenga na watu e leo. O le mea o foi, o man ave li po te leo. O me whainga luenga ngau ia. A te le bewa whena mau e leo, me whainga luenga o fo i ma le wanga, ia whaatau le wanga le. A wha le value a to po le tau me whainga luenga la te po le soi meo limas furu a whel tau. Ola. Se vai la ia. Te uli le iau me whainga luenga. A wolfa tamala le taimi a peo tato whaalongo i Sāmoa. Ia o le tele o la wali i le ngā o i Sāmoa le mau e leo. Le uli whainga luenga. A tala vau i o la wali. Ia me se ia nei tangata foi ele au palama le kamuta le tele ni tala la tu ven fai moli ia uta fai o fai ia ngaluenga ai ia o lo fe ia tuata masa ona e mata itu ia vai ngolo tu itu ta vale ma o te no fa ne ta fa longo mo mau ta se sa mai sa i fiti ia fiti o so fai ta te le so i fuanga i le atu no ia o te lo o fa fi fiti ia o le vai ngana i fiti e peini fale pui te le o fale o isi ai ngai pau o me o fale o loa ai fuala Sāmoa tala o tato fale te vea tuala tu mali TV o busa isa o le so i fuanga na Sāmoa o levan tato mai talo sia ia fa wau i pea ai ono tato fai ngā nuu tu so le isi na talita po le si na tali pupuni le te e tu i fai ngai fata inga o le malo ma leo tu mai lo i le nuu tu mai le kare sia ia tangata umani na te vai ia uma inga ia le foi le si vai ngale si le tawa o le tulanga le Sāmoa e vai ele si ainga fa le si ainga mo le ia si anu ma fio anga pe o la wo le ainga le wo mo si ainga le tu le manga te vai e tu wale fale ai vai mai tu a oi e vai tele nu ia pe ta uia vai tele nu ai masani uma tanga tu ai vai lo la ainga e sta vale foi wa fa tu e fo ena va ai lo le tau fai poi tau fai ale se vale mai se e fesili po ai ia na me na le ona saunga le musta tu tinu ia wa le ia tanga te fa pe ia tal sia ia a woni to e mo o ia ni tanga o nga hui fale ai ia me vela mana il fale o me poeta ia wa le nga ang le me poeta fi wa su tanga te nga il fale si ai si compagnie le tau tia ia la vai foi stato fa fianga o 2 minutos te nei le tulai e iva fa talo fatu le sunga fish ma lo lava fish le mafta mai ia fa tu a Joyce Silva ia o le sunga fa vale a le fosemi talo fa vale mo ia lava le tai ao fa tu a Teresa ene ia ma lo fa tai mafta mai si o si tu sani ia o sunga asiata mu ese asiata e mo ia lava le tai ao mu ese ia fa tu a Lupe Malinowski mai Brisbane ina ia o fa tu a Mau Walker Pace ia malo fa tai tele lava ia le mafuta mai ia la tatu o le pese lea ia mo le pese a lo hau le utala vau
Le whawhianga mai te mata ia e me teru ina o toi luas fulfa minute o na tale o se fulu. Malo, olo anga i tātou whaingo pālota mo o pulenga nu whalota i whale ni usila. Ia. Ia, o le na maa ua na fiela i titi al pasena o i lato umana pālota. A le whaangata al pālota i le aso furutasi o le masina nei lo na winga pia mare to i vaso, o le stona i le vaso fau le whail pālota. Pālota, ia na, whamnatu pia mo tātou. Tāua tātou o i whai tātou pālota. Ia, aris tātou leo. O te iloa e, ono le maa ua e tausanga umare titi al numela o tangata o pālota. O lo wata i tamai manatu nao i tai. So soani i whaafita o lile. Ia. O le whawhaingo fia, le whaingo le pālota. Nā le winga lau, whawhia. Nais whatetai. Fo ele le whatatainga, awane i whatatainga i atu sa umani usila le whaingo le pālota. E whaingo fia na malama i tangata. Ia. A whai foi online. E mana i atu na. Ia. Aba pe to whalma to a inga leo saula tali ino foi la lo, ino foi le ia. Whai online pālota. Ai te ilola tu foi. I le whainga le whail temi nei. Matua mana ia. Oh, ia. Ala wala fatua pepa i o le pepa mei. Ia, ia. Ia no matua la ia, ele hase se senga. Matua la ia, ia whaatumu, ia turi lo whanau e lafo le pusa meli. Sa. Wai la ua lafo atua tu sala wo atua i o i au tafon moenga. Dele no plan mafu anga ele. Ia. Ele, ia. Mana i fui ai sisi fi whaasoa mai pe o le meo le ngangana. Me meo le whaatutu ngata, ia pole. Ia ai o nela e ta ua tasi whaingo fi. O au lau te pālos whapitoa. Oh, ia. Stai meo le vaso fau, ia. No te rana tina le ainga whel pālota. Ana ia. Whai e le lo, le ofisa o le council. Ia. Ia mo tātou na ue leo pe pālota, ia apa ne whaatumu ma. Wa ing tātou sui Pasifika m Sāmoa na ia i. Pule a elwhinga lo pālota, ia e sinsila ni ia. O isi foi teimi o maita maiti e siaki le meri. Na o atuala ia matusi. O atuala ia tuu i le si pito le fale. E le iloa e nei mātua. E me foi lea whaafonga mai mātua i e sili nei whanau pa ua taunu o tuni pepa pālota. Ia na matulo i tō whafsanga i wale tu ua onga. Ia whaatumu teimi nei. Ia, mon. No lo le o nei whanau e lafo le pusamet. Ala la whinga pālota tātou pō luotas. Ia le winga no tana. Ie, wale ala e mwele lisi o tangata e pālota. Ia, o tasi al tangata lau te tangahule le tik. La vatua ia ingoa, ia masuafa. Ia, ma le pule e tolu ia tangata tauna e. Ia na tasi al tangata lau tango e piki. Te tual nu mela pe tango ti whaasau. Ia, ma ore la tua wala e fa numera tua. Ia ma tau tuale ingoa, ma tango foi le whaasau. Oh, ia. Mahalo. Ama pena. Ia le tausanga whaul pālota tātou pālota tele. Ia. E po se vai meo ki topa pe a, e whai fulu tātou pālota na. Ia wha manlosi mais tātou tunu, whai tātou pālota. Ia. Ma li ele, ole ele ima mau atu le nei nei le tamalo le whaululu le FBI a Amerika. O Cash Patel. Sau whaatu le officiali Wellington. A lunga le CNN, lo mia se tala whapea. Na whai mea lofa ia le pule lea po le posa le FBI. I se printer. Ia. O se masini e lo lomi e mo meo whana. Mo pistos whangala haiti whanga. Ia. Ai sau e whamei o so inga whana i e whaasa al tūla whono New Zealand. Ia, al CNN e ana news. O tere i taula i news a New Zealand pe na lo mi ai. Ia. Le wingona lau tala. Ta tauana siaki ala wanga ia ele masini. Ai le whaia le mea lofa. Ia. Pe whaatanga i New Zealand le toinga masini po le meo whana i whaongana la wanga i e whaonga i na e sātanga tala uteli. O vai le sila le swing al portfolio atas. O aso ia fau mea ia, pe ila o meo whana ma. Ia. E fau i whale ngau si e oloa. Ngau si e mea. Al temine, wala lo mi le printer. E alu wale masini ala e wala o le whana le mele utuma. Te mana tōle o le mpeka i stau sanga o tele o se e vai tamo mo e tamo i la uafileti Amerika. Ia. Se e vai ngalo lo mi le printer ele i isu ia i lima ma whai ni mazini. O la le tio a tele le oloa a. Tele le whangana. Tele le whana, tele le vai ngā pēna. Ia ono le o tele ni whaonga masini. Ia o tātou wa ia masani. Ia whaonga lima. Ia po le manpower tau. Wili le whapiltani ia vai ngā pēna. Tātou vai nei no uia o initia. Ia le tele au tangata o nā. No ula lau tau whaonga ina. Whale ngausi olo e ngausi olo. Ia sao. Metotia tu wai. Ai fulu tātou nunga. Olo ananga tā olo ana. Ia. Ia le swinga fau lewe. Ia o tele olo lewe print. U whaonga le.
Ai alu nei le se fale o lo fo le po le printer ile lo. Ia. La tua fai sa nga luenga ai so sa fa fotocopia. Ia. Ia le pepa la umana i umai lunga ia me umai te mana ai. Ia fa fingo fina se ata lo nga la pal masini il fana. Ia. Le vai sa il fana i fa fo o li fana mai il fana. Ai nga vai to nga il masini fa il fana. Ia le a to se 5 minute. Ia masal ia na. Ia a fai la fo le nga o si 5 le fana. Ia pe luai tu la o tau fai se fana stas. O te lo pe ia ia pe tolu fo. Fia so fo ia na. Ai la se se. Swing on. Ia le fo e liko ele tal fianga. Ia tato se mene talo talo. O si alo le Australia. O lufu tasi on tau sangana talo ai le wallabies. Ia o le talo ngol verso ni ona talo muli le mo Australia. Ia oi si. Tamale o James Slipper. Oi le prop Tolu ono tau sanga. O le tamalo na tolu le langi o se lauli mas fulu nga test. E mua le fo ile mai o welese. Alun Wayne Jones. Se lau fitu tasi talong fa malo. Lua ye se moi te lok se lauli matolu. Tolu lo ile lo James Slipper. Se lauli matasi le version talong fa malo. Le la retirement talong o lakpi unique fa malo. And I'm at alo mai to alu full tasi on tau sanga ile a le wallabies. Tau tia le tu ingo tino ni tangata le ata alo Yes, ia te ro fu mau tu fu la tu a inga o le vatelen ta alo Ia malo. O le fa ilo mai ele lisi o tangata manu malo ile tu funga fa ilo ngalak pili ki ne tau sanga. O le o mau fa ilo le daddy middle ia tangata le James Tedesco ta alo le Sydney Roosters. Ia le full pick tau sanga o le ilna. O le wingi o tau sanga le ile le Roosters fo yo Mark na waka ni tawase. Ia le isi wingi o Xavier Coates o le Roosters. Ia, o le sau i o le Sydney Roosters fo. Ale li le pea le ta alo i le au Storm. Ia le center o tau sanga o le li ta alo i Broncos, ia o Tony Staggs. O le isi center ia o tamo Stephen Crichton o le Bulldogs. Ia o le first five o tau sanga o le li le o Ethan Strange o Canberra Raiders. Numero la uno na, numero fitu, i o le tausanga o maua le Nathan Cleary o le Penrith Panthers. Prop o le tausanga o Aiden Fonua Blake o le Sharks. O le isi prop o Payne Haas o le Broncos. I o le huka o le tausanga o maua le tangatele o Blake Brayley o le Cronulla Sharks. Ea o le isi o le front row, second row o le tausanga o Eliesa Katoa o le Melbourne Storm. Ea ma le li o Hudson Young o Canberra Raiders. O le local tausanga mau Aaron Clark o le Warriors. Ia ma le whaiaonga o tausanga mau Rick Stewart o le Raiders. Ia o le Rookie of the Year vanga o le mau Robert To'ia o le Sydney Roosters. Ia o le teine o le try o le tausanga. O le score o tausanga mau le lile o Mark na wakani kawase. Le Roosters ta alonga fo le mal Bulldogs. Ia o le isi fai o le tama tele ai tau sanga po on score o tama Jermaine Isaac o le Dolphins. Alvanga la to mai tai. O mau le tenia le Broncos ia o Tamika Upton le fai longa o le teri middle of the year. Ai le tenia Sāmoa le o Shalom Sawaso. Ia o ia na le mau fai longa o le rookie of the year. Ia o le isi fai longa o le tackle of the year o mau el fanga o tenia. Mau Ivana la uititi o le Warriors. E pio na tene sa mona le i le lisi o ai vanga o tene e se vanga o li o tene no ile yun la kapia ni sila pe a faila tu fanga fa ilonga tau sanga pe ye ni pe fa pe na fai mon mero le proper tau sanga hukol tau sanga pe le lik ya ya na tanga ta alo tau sanga ma rookie of the year ma e mola tu fai no Ia, matautia tele ai nei le no vai nei le tau le lisila le o le au filfilia le tausanga wa tau le au filfilia le tausanga le ena le tausanga. Vai nei le numero lua tolu fa au Pasifika. O le numero lua o le Papua New Guinea, numero tolu o Crichton o le Samoa, numero fa Staggs o le Tonga. Numero 5 o le lile o Mark Nakawase ma o le Fiti. Saula e numero 4 o Payne Haas, numero 10 o Payne Haas o Samoa.
Numele sifulu o le tonga, whanua Blake, numele sulua o le tonga, o le leo katoa, o le numele sifulu tolu o le Sāmoa Maori. E vai le iai, tu se sifulu tolu tama le na piki le tausanga le nei. Lau Pasifika. Lau Pasifika uma le, au kawhea o Pasifika, tasi, lua, tolu, wha, lima, ono, fitu, e valu le Pasifika. Ana lima tangata ese palangi le ima le au Australia. O vai ai ni etala noa ia tama o le au Australia i ngole media. E lau te whaanga ina le fuai tau le our game. E whaalonga e whaanga tau e commentators tamani usila e whaanga laka pi. The game. O le se senga. E tau le au Australia, tau longa laka pi ni ki o lato tau longa. E le, o le mena le watupu. Wata tau na popole. Wa tupulanga uma Australia. E tauna na tu maua kon kala te tele ma va no ta alo le na reo. Ale wo atu ta met Samoa, Tonga, Fiji, Papua New Guinea, Cook Islands. Faula va no o taula na polela to ise tu. Na. Ai mai se la tatu va ai la tu langa le la wa le pe al masin fo e pol masi po November le la po November le la la fai ta longa oi mo masin nei le ta lo ta tu mo kiwi ole te longa au sa mo to sa mo e la u verso nei pe o le lo pe la u le son fu e ta si me mo fo la u tonga la u fiti ni si la ta to au te lo fe a pe me ngi to ai por me avisa mo pa si el ta par me to mai o ta to o mo la esa o ta longa fe el verso le ta si el verso e va e fai la so si furuiva o verso le au na tua aleluia vai aso tu fata si ele ia ta alo le mari kiwis ala se lo furu ono ta alo mara watonga ve Australia ava pe ya no ngato e fai le final Australia po le aso lua o November ata una lauta to au le son fu o le vaso le ole au sa mo le to sa mo ole matua tele fai e fi au vai fi ta le to sa mo ia fa la ve ia si foi le ia tu pe la wi tu ia te min nei a fili to sa mo to lu mo le mai mo pen fa pen man sa mo ia ta ia ne ia ta po ia sta tu of no ni ta lunga le November ia ole Paul meu fano no el tato auto za mo no le vesta mo Steven Crichton ia la tele le mo sentala ia yesu le mo sentala ia o mtautia ia o nisi na ona I tala talonga ia stai le so ia le ala umele awa ale All Blacks il talonga le fai un verso nei ia mo le Wallabies ia le fai un verso nei le sa fai le final o le lakapi liki le na Australia ia ol na tala no talonga le foi vai aso ia foi to ina le tunu talonga le final le na ia Kito TV ni sia la ole mo mal final last ne talo il Broncos mal Panthers na matamata na o lupe Manowski malisi vai ngana i Melbourne ia malo ia la vai foi statu pese ia tatu tadi mo yon fa mai ele tatu proclame atal tai au ia tatu mafuta la foi se pa ile tula tolu ile fia na nei ala ia Samoa
Le fetulima e ai na ua toe 20 minuti na talia o le tula e se fulu. Ia na se vaenga tala ngale na pa u ia ta tu fulu ni tai au. Ia le na fai ina tato au o le Black Fence a New Zealand. I le polo langi leo lo sa ta aloi ma Australia. Ia tu pa tamai tai. Ia le ta New Zealand se la wal tasi la tu ai. Ia e uma ova ilus fulu. Ia tu le Australia fale pe. Ia e mua ai e se la walu lima. Malo. Le lava mtala tu tala le e fa o poka la mela tata ai fa ele wa te lo ele leite e fingo me yo a onga ia te lo alva so le yo a onga au tala le tata le na istamba ti te fa santa loto vidi mai tata le na mana ia o sa unel tina le ai ngal fale e pia lo fa mena tu manchevi o ame tu pur ngaluenga ia o ame tu pur fale tu ul fale va tu te lo le fi woli me tu pur lo ai a lua tala noa o mea ia te lua mai I lua tala noa ai. Ia mea le tamani a fio whai atu e se maa inga. Atu e tu tano ia inga se I tano i se sia so mai se tata noa ranga nei mea tupu ia. Mena maa leia nai maa nei fautua lesi lesi. Ia ela wala tutina ela inga I se mea maftia e tu el fale. Ia ai te ua silsili ia I po le anu tupu wa whamai e ile mua sasi el fati nonga ngaluenga. Ia o le fifi e la le pule a mea tu lo le pule e la uma mafati na watu mai el fale ia e matauria e mafti e se me te fie whaalongo I se upu se tamata e te whaatua tua ina pe al mele te vile tu ia ui o so sani mai a oe maftianga oe mela next door neighbor e o fele me o pepa next door neighbor ia whaero I tama vai le to luar fine Yo ya le ngali wala ula tu fale tina utangi maftia man ngalwenga wa amel supervisor se meu fale tonu ngalwenga ia sa o masi fine o mafa mai vai ole olanga fatala la le tama u faisi on to olua e ye me se ole olanga ai le sona ta tu ma wai o ia me se o te tu ya tango fusi mai me se fusi mai e a ngal savaringa tu o to lo ngol tina fusi tama Ala miti ata. Ola wero tina. Ola tua te rea mea siel tama. E vai lo mi lo ngata. Le fai lai oela o ngata la. Ole tu se ole na sautina al fale maftia mai e fai le tala tina al tamai fa lo tele tina. O mese se ole olanga. Tau te e o ina tato. A wor tu o mese se alu lo. Tango e fusi mai maupo mai. Ia tu lo tina e lunga fusi sion to lua. Ia. Ole o ngana. Ole. Fusi mai le tamale ainga langa lai tele me se le tamale ainga. Ai lo me se le tamale. Awela na. E tele e fai ole tele ona me se. A o ia foi la se. Foi se le tamale ia la mane. Mane ia tele tala foi. Ma lo alta pena. Wala na u wal tala le na u vai. Vale na fai le si unga li ono mena tu te lo nga ya lo mate te le no tal no me tu pulo ai ya na sa utina fusi mai o messe le o ya ma lo alon sa ya ma lo fo ya na la wata na tus awa fo fiu tatu ta mai fusi tina a tatu tina fusi ta ma ya pe maftia Yo, ta o tu ele son. Wai ai sta ma foi le o lana talana. Tango e fusi mai messe. La e fusi tu altina. Ele foi le o filiki ma folta ma o ia la na. E te messe le ai ngolta ma. Ia, messe le ai ngolta ma. Ma lo ya o lua. E messe al foi ai o ai ngoltina. Tato mafuta pe tato poka tau tu le yaso ya al fata tianga tato poka me le yaso ya tala ole poka lam foi le sa tan no toi fiona le wano ma oeta si lava yaso ya la langi o nei ta o le fam talanga lai tonu e mana ya nga mo tato ya le fa fianga o le oli ya musika tato tal fo ya na ta su lua mana ya Ya, se fatalo fatu sunga ulalia le ala manua, malo Paulasi Piriati, ya ole sunga ya fatu ya mafo Eric, malo fa taile mafta mai, ya o silul polta mai au kilani, ya male le faya ongo le au Brisbane Broncos, ya Lupe Malinowski, mai na Brisbane Australia. Ya fatalo fatu fo ya Tartino Matoka, ya manuia lava le tai au.
Ia, o te whiwhila fo e toi whaatalofa ma whaafeilo i atu i le mamalu la whaafonga ma pa anga masani ale nei vaenga o le tutua ale si ufonga o le laumua. Po o lava le ai ma le tu malo ia o te ronei o lo o lala ma whaamautu iai. Ia, mātou te whaamalo atu le langi mama ma le soifua lau le lei. O le nei o tātou tu vai manuia mai foi i le vai aso whaiu. O le nei masina lona iwa o le tausanga. Ua toi o nā yaso, ia ona tātou whaatalofa atu fo i lea i le nā masina fau o ke topa o lo ua oli mai. Mātou te ofo o lo whaatu fo i le mamalu mawalunga o lo tātou tunuu o tāputu puai, whaafongafonga masila mai mo mai i le nei whaasaralaunga e wala lea i tātou wala leo, ma lata i lunga o feso o te inga te le vavave wha teknolosi i so o se vaenga o le lalolangi. Ia mai o te whiwhila fo i e whaelo atu le sunga i atasi mai awa tu i tolowa a le o lo ma ua ngā lulue i le tu ina atu le nei wha au poponga o le tātou Paul Kalame Masani le nei o le lalolangi o aso nei. Ia mai whiwhila fo i e toi whaatana whātu i lau sunga tasi ma lori so i fo manuia. Ia, whatalo whātu fo i male anga whaalolo i lau fionga lau wano. Ia, malo fo i le whamalosi le tātou proklami o le nei aso i lava mai atu pe ian lena na la mai le tai au. Ia, ale pe tau whaatimu mani nei taimi le tātou pitunu ni porua. Ia, ai malo ale on sa. Ia, o tūlanga nā, iai moni le lei, sa mana ia fo i le tai au i le sulo le la. Ia, ai pe o le oto e o mai fo i nā i sa vili. Ia, mana i matangi. Ia whape fo i matiu munga i le tātou pitono, ia ai tātou tātou so ia e le whaawa wai le whaeunga le nei wā yaso. Ai o winga lava māsadi ai i a swinga o le tau. O le tātou tala mua i le nei whaapoponga o le Polkalame, o whaafi tāuli tau tupe, ma le mawhai o nao lātou whaafi le muina ni taua mani fe ese inga i tūlanga whaale wāo mā lo, atoa ai ma le anoa ai o isi whaale tonu, ua matua whesilingia i lava leo ngā o le whaalapo tonga o mā lo au whaatasi po o le United Nations e pei o na lau sila fia ai. A o whanga solo i lai le teimi nei i le ai o New York i Amerika, ia le tau o fianga o le fono tele a malo au whatasi. Ai e pei o le fisili tele lea ua whaatula i mai, pe whamata e mawhai e le whaalapo tonga le nei, o na whaia i le ngā ruenga na mafua ai o na whaawaiina mai le amatanga. O le vai aso le nei, ua atoa i ai le valu se fulu o tausanga o le fono tele le nei a malo au whatasi, lea e ta ua o le United Nations General Assembly, po o le unga i le whaapupu. Ia mai e to tele i a tai o malo SS o le lololangi, ua whaatasi ai le ai New York, mo lea ta ua fianga ta ua. Ai taru mai le vevesi ma fe ese a inga fa ale vao ma lo pe ona tu lai mai le nei taimi ai mai se o le tulanga fa de tele o fa fita uli e ma fua ona o swing o le tau ato ai mai si mau fa fita uli wa fa ina ai le nofo le lei ma le file mu o le vao ma lo ele o yai ni fo linga o se taimi fia ia le tau o fianga le nei po le fono tanga tele a malo o whaatasi i New York, ai e fōlinga mai o se teimi mua le nei, ua matua i longa o na whesilingi ai le au ngā o le nei whaala poto putonga tele a le larolangi. O se tasi o mafuanga au tū e pei o na maita watu iai, o le ese leo manatu, o le komiti fo ili nei ta ua o le komiti o le puipuinga pe o le Security Council i le mata upua a fiai ia le taua a Israelu o lo fai le nuu o Gaza a to ai fo i ma le mata upua a fiai lo se fo inga i Lucia o lona atu nuu tua o Ukraine. E le ngata i lea ai ua tele ina fai tio ina
ia le fita po le vaenga o le fita o le file mua malo o whaatasi. Moise o vaenga au ia o lo ngā lulue nei i te tonu o le kontineta o Awhelika. Ai o le tausanga fo'i na tuana i atu nei le asa whaai lo mai ai whalawa i tele e se vaenga o tangata e tau mai whaapitoa i whainga whaavae mo suinga o le tau lea e au fiai le li ina aveo mua ma whailau tusi au ao malo o watasi o Ban Ki-moon ai whapea fo'i ma le tamaita ina avea maulu iai e le suenga o mea tau i le siu manga ma suinga o le tau o malo o watasi o Christiana Figueres e whapea o whono tanga e wha ade tau i le suinga o le tau ia e wha ingoina o le COP Climate Summits ua le o toi tāla whengai ma le wha moe na mua i wha vai nai. Ia pe o lona winga ua le o toi au ngā ia whono tanga e pe o na tātou mōli mauina i le teimi nei. Peita iane o lo tu mau pea le fi nau malosi a le whailau tusi au o lo o tu lai le teimi nei o malo o watasi o le rii e ngoia Antonio Guterres i le tāua lea o le matawhai oi a le whaalapo tonga le nei o malo au watasi i le tala noaina lea ma le fo ia o mata upuonga o ngā whaalewa o malo. Whaalia e le li whailau tusi au i le taimi o lana saunoanga i le tau o fianga o le fono lea o lo whai nei i New York, i le asolua o le vai aso le nei, na ia whaali ai, e le aia se atunu ua tasi e mawhai o na o lātou tāwhia le pipisi ma le salalau atu o se wha mai tele. E le ai fōi se vai ngā au e mawhai o na lātou tāwhia le si i taai o le fua o le vevela o le ea whaapea ma le si o manga o le laurangi. O le whono tele po o le General Assembly o stasi le nei o vaenga au tū e ono o le whaalapo tonga le nei le laurangi o māno au whaatasi po o le United Nations. O le vaenga tonu le nei o le whaalapo tonga e mawai la vanoa o sui awai uma e se lau iwa se furumo le tolu o loo iai nei o malo o whaatasi e whaali ai o lātou fina ngalo ma tala noa ma whetū whaai e whaate tau ini whainga whaavae ma o lātou pasi ai mani whautuanga e awala ini unga whono alo i e whaia. E awa noa i ausu ngā whono uma mai sui a wai nei e se lau iwa se furu ma le tolu o mā lo mā tunu ese o le laulangi e sau noa ma whola sia o lātou manatu malangona i le taimi o le tau o fianga le nei e whaia i le taimi le nei i tau sanga te tasi. O le seni ma le autu o le tau o fianga lona maru se furu le nei e mālo o whatasi e whapea o le Better Together 80 Years and More Peace, Development and Human Rights. Ia a whaari liu le tātou ngana o na whapea lea e le lei le tuu whaatasi valu se furu tau sanga masili atu o le file mu o a tina e male ai a te tau o ta ngata. E pei o le sini lea po o le theme o pon kalame o le tau o fianga o le neitu sanga e whaamana tuwai le valu se furu tau sanga o malo au whaatasi. O le aso lua o le vai aso nei, lua se futoru leo se tema, lea na amatai le tau o fianga o le neitu sanga ai e wha uma i le aso ngafua o mua, le aso lua se furuiva lea o se tema. O le teimi nei, o lea ua maea, ia saunoanga alo ia mai malo uma o le Pasifika, o lo avea masui awai o malo o Fatasi, e awhia ai ma lo tātou o tunu i Sāmoa, lea sa whaiai masui o le malo, le fionga i le sui pāre mia, ia toi lupe pou muri nuku o ne semo, na ia taita ia le usu ngā whono alo tātou o tunu.
le i maua mai le tātou pol kalame le au i linga o le saunua ngalo ia ale malo Sāmoa i le neita ua fianga o le General Assembly. Ai paule li poti leo o whaelo mai e whapea e le i pānota le usunga whono le malo Sāmoa i le lafo sa tusia ma fuafuaina le usunga whono o Palestina o lo opolo ina ai le malo Israelu ina ia tāo fia loa ma whaamuta i le tonu o le sefurulua ma sina o lumana inei ia lo lātou no foia whaasolitu la whono o ele o Palestina ia e ta ua o le Occupied Palestinian Territory. O le winga o le neinga o inga a Sāmoa e le i whaia ia sana pālota ia pa pesa abstain e pe ona ta uailenga na Peretania e le i a wai tātou i le pālota lea na pāsi ai le unga whono le nei i do tonu o le whono tele po le General Assembly i le nei vai aso o se tulanga e ma whai o na whai au wai pule a Sāmoa ia i lana pālota pe whai pe le ai. Ai o lasto na ia tae ao, la lea e whaato a whaiai le launga ale malo New Zealand i luma o le neifon tanga i New York. O le a sauno ai le minsta le vai fafo ia wawasa ma na ia Winston Peters, mai o le a ia fola si ai le tūlanga tonu e tū wai le malo New Zealand i le mata upu e winga i se malo mo tangata o Palestina ia o loo tau nei ma le malo Israelu i te tonu o Gaza. Ua tele ina whaitio ina le malo New Zealand ona o le whaatuai o na whaai loa mai o lona manatu e tusa o lea mata upu. Ai moise o lea ua tele ina whaai loa mai e nisi o paanga wawala lata le malo New Zealand e pei o Ausitalia, o Whalani, Kanata, ae whapea fo i Peretania tele ua manatu ia atu nuu uma e lātou te langolangoina le te tau lea o na whaavaina o se mālotu ma oti mō tangata o Palestina. Ea mai o stasi ale nei o mata upu au tū whaale wāo mālo o lo sātalanoina mai o lo talanoina le nei vai aso i le tau o fianga le nei a mālo au whatasi. E ese ai mai swinga o le tau lea sa mafuli ma mamafa iai saunoanga ma yusu ngā whono o le Pasifika ae whapea ai fo i maisia tunu ula iti o le lalolangi. O mea o i unga whono po whaai unga ia e ta ua o resolutions e whaia i le tau o fianga le nei a le General Assembly e whaamatala ina whapea o ni whaamatalanga e atangia ai se wha moe moe e fia whai. Ia po le whaapelitania o meo statements of intent e whaaleo ina ai se a nganga e ioe ina ma pasia i tūlanga whaalewa o ma lo. O ia i unga whono po resolutions e telea ina le ma whaiu na whaatino ina i se tūlanga whaale tūla whono. Ia po o seisi whaupunga whaingo fie e telea ina le ma whaiu na whaatino pe whaataunu uina, ona e le ai ia sona malo si anga whaale tūla whono e wha malo si ai le te tau ona whaatino ma whaataunu. O le melea e ave ai i ai le whaupunga le nei o whaamatalanga e whaailo ai se wha moe moe fia whai. Ea ai se i vai foi le nei vaenga o lau wha whongmai, ia ona toi wha au o tuai leo le tātou tala pe a te liu mai ai usi pea le wha whonga.
toi whaawawa tuai leo le tātou tala, e le fesili ua whaatulai mai e whapea. Pe whaamatai moni, e mawhai o na wheso swani le whaalapo tonga o malo au whaatasi i le saa i linga o se file mu. Can the United Nations really help bring peace? E pei o le fesili lea ua whaatulai mai le nei taimi a whaanga solo ai le whontanga i New York. O le komiti o le puipuinga malo o whatasi po o le United Nations Security Council, le UNSC i lona tau whaapupuu. E pei o le vaenga ia po o le tu tino au pito i malosi lea ale lololangi mo le tausinga o le file mu ma le puipuinga wha le vaa o malo. Ai pei tai, ua tele taimi ua whenga iai le vaenga o le whaalapo tonga ma whai tionga manolosi, ona o le tapulaa o le filifilia o na sui awai, le mafua ai o na poloka e sui whaavae po o sui au tū o lea komiti, ia ni whaai unga mani unga whono pe o ni resolutions e pasia. O le komiti le nei, le Security Council, e pe ona ta ua fo inisi o tātou polkalame ua mawai, e 5 lava le a whaai o na sui tū mau po o permanent members. O lona winga o sui ia e le mawhai o na suia e tū mau i lava i tu tonu o lea komiti. O sui tū mau e 5 e pei o na silafia o malo mātunu umaia e iai e la toa penga malo losi wha niu kilia. E au fia ai i a peretania tele, o le United States o Amerika, o Lucia, Saina, whaapea ma whalani. Pei taila, e se fulu le a whaioisi sui a wai o le nei lava komiti, le UNSC, ia e ta i lua tausanga ma filifilia, i se whainga wha solo mai lea i tūlangi, i lea i tūlangi o le kelope. Ma e iai le taimi, e le i mamau te lea tu nei, sa sao wha iai le tonu o le komiti le nei, ia le usu ngā whono ale malo o New Zealand. Ai pei ona si la fia, o sui tū mau uma nei e 5, e ia i la tau le power, ma le malosi lea ta ua o le veto power, e tau fia ai, le whaataunu uina lea o so o se whaai unga e whaia le nei komiti. Ai o sui a wai e se fulu ia e ta ilua tausanga ma filifilia, se ia vanga nā, ua i oe ni sui se to fitu, ona whaato a mawhai leo na lātou tāo fia le whaataunu uina o se whaai unga, po o se resolution a le komiti. Ua maita wina o le pawa po o le malosi le nei, ua tele ina whaao ngā e sui tu maune i e 5, e whaatino ai mea mana na o ai, ma patino ia i lātou lava. E peila o na poloka ai e le malo a Amerika talua i nei, ni unga whono o Sāmoa o mia le tau fia ai o le pāpā whana i le taua i le tonu o Gaza. A toa ma le poloka ina e le malo Lucia, o ni unga whono whaasanga i lana o se whainga o le malo o Ukraine. O le manatu o lātou o loo whai te o ina le komiti le nei o le puipuinga e whapea. O le Security Council e le ngata ina ua tea i a aso sa le le iai mao ngā, ai o se komiti e le tofu sao iai i a balo mātunu uma o le lanolangi. Whaalia mai e le li e ingoa i a Daniel Fortai, o se suisi nia o mea tau whainga whaavaia malo o whatasi. O le toe whaafauina o le neitino o malo o whatasi, e whainga tā tele o na whaatino, taruai, e le mana na o na suitu mau e 5, e ni suinga e ono whaavai vai na aila lātou malosi ma lo lātou pawa, e pei ona iai i le taimi nei. Na ia tā ua whoi, o le taimi nei e to i titi ata ngā tai manatu
o loo so longa le lei ia le komiti le nei o pui pui ngā amalo o whatasi, ona o vevesi ma fe ese inga i le vāo a Amerika, Saina ma Lucia, i mata upu whaai tūlangi, o matua whainga tai lava ona whaia se fuafuanga tā la whea ngai ia le komiti o le pui pui ngā, i whetaua inga matautia o loo tupu mai i tu ese o le laurolangi, i le tonu o le se fulu te usanga ua tua na ia tu nei. Ma o ia la tūlanga ua whape nao nā whaina ai le ngāruenga whaia le Security Council, ai mai se ai ma le tūlanga tau le leia po le credibility o le whala po tonga le nei o mā lo au whaatasi au. O leisi o fasilitele ua whaatula i mai le nei lava taimi e winga lava i malo au whaatasi. Pe whaamata e te le se a whaina o mea tau tupe e whaangai o iai ngā luenga whai e malo au whaatasi ina ua whaama amulu ese nei ma tu umuli ese mai le malo a Amerika mai le avea ma sui a wai o nisi o i tu tino te tele o le whaala po te putonga. O malo au whaatasi e pei o na sila fia e whaatupe i saofanga atu nuu ia alo a vea mo na sui a wai po o member states ia ana ngā luenga whai. Mai o ia saofanga e whaamalo sia e fua le lei i le te leo se atu nuu whapea ma le tūlanga o lona tamau a inga. Ai e iei fo i manisi o saofanga e whaia i le loto fua te ifo o le atu nuu lava ia ai mai se lava o atu nuu mau uloa ma le leilo la tauta mau a inga. O le taimi nei, o loo iei pēr le sao o le malo le United States mo ngāluenga whaia malo au whatasi. Ai vitai ua whaia e le lipele stene ia Donald Trump ia ni polo i ngāloa ia ua whapeo na momotu ai le aveo Amerika ma sui a wai o nisi tu tino ma ni polo kalame se fitu a malo au whatasi e awhi ai le polo kalame po ele nei mo le sui fua malo loino le laulangi po le World Health Organization WHO le ua avea ma mafua anga oni wha a fita hauli o ngaonga tautupe ua whengai nei ma le whaala po te potonga. O le amtanga o le masina nei, lea na whautua i na ai e le li whailau tusi a wao o loo i nei o malo o whatasi o Antonio Guterres, le te tau lea o na whaiti tia o la whainga e tusa ma le 5 miliona tā la. Ia pe o le 25 miliona pauni pe le tā nia, mai le tala whaatau o tu o le tupe a le whaalapo tonga o malo o whatasi mo le tausanga a sao. O polkala me whaapitoa foi o loo iei nei a malo o whatasi e awhi ai le polkala me o tau mawha le larolangi, le World Food Program, lea e aluai le tusa o le iwa tesi ma le fitu piliona tā la. Ae whapea ma le polkala me o tangata surwhai, lea e aluai le se fulu tesi ma le fitu piliona tā la. Ae whapea le polkala me o le seifua maraloina, le WHO, e aluai le tusa o le ono tesi ma le valu piliona tā la i le tusanga. E mautinoa, le matua te leo le awhaina, o le a iaia la tau ngā ruenga, ma fōringa mai ai i se tūlanga le mauti noa i le a ngai atu i luma. E mauti no lava e tu sai o lipoti mai suisi nia o lo ngāru lue mo malo au whatasi. O le tau fia o se leni ma fiso soani nei sa masani o na maua mai le malo tele o Amerika. O le a wha malo si ai malo au whatasi e whaaititia i a fiso soani o lo maua mai i le tele o ana polkalame mo ona sui a wai. E tūlai mai le nei taimi e le ai seisi atu nuu ua tūlai mai pe mana au e sui tūlanga atu i a Amerika i le whaatupe ino ngā ruenga ma polkalame ia ua wha maamuru e se mai ai i la tau i te tonu o le whaala potu tonga.
o le mea ua mautinoa, o le whaititi o tupe mō ngā luenga whai a le United Nations, o le a tele ina motu si ai ma le tue maua ia nisi o Paul Kalame Fesoasoani e pei o le whainga o tui pui pui mō wha mai pipisi, ai maise o Paul Kalame wha le awa onga, a ato ai ma Paul Kalame Fesoasoani mō tangata o puapua ngā tia, ai maise o tangata ia ta ua o tangata sulu whaai po o refugees. O Februari o le tausanga nei, sa whaari ai le li Palestine a Amerika ia Donald Trump, o lona ta hauwhi, o le whalapau tonga o malo o watasi, e te le lava lona ta ua malona o ngā. Ai peitai, o le teimi nei, e le o ato toa le whaatino ina o lana matafa ioi, na mua ai whaavai ina ai. Mai o le vai aso nei, le asa atoe whaamamafa ina ai le tūlanga, ma whaari ai, ia le tele o le mau whaafi tauri o lo tūlei mai nei, i le tonu malo o whaatasi, e le Palestine o le malo a Amerika, i le traimi o lana saunua ngalo ia, i le tau fianga le General Assembly i New York, e pei o na whaanga solo ai. E to tele hoi te ngātai manatu, ua te tau o na whaia ni suinga i le whaatino ina o ngā ruenga whai a malo au whaatasi. Mai manatu i la tawia, o so se suinga lawa e whaia e mauti noa le te leo la whai nai o mana onga o le te leo tunu u e whaalango lango i Fesoasoani mai Paul Kalame a le whaalapo tonga le nei o malo au whaatasi. O lea ua malu se fulu tau sanga, talu na whaawaina le whaalapo tonga le nei le laulangi, e mai atonu o le tūlanga lea ua tau na ho o iai, o le whaia iai o ni sui ngā tāla whengai, ma mana onga o le laulangi, ai mai se ai e tunu ue se lauiwa se fulu mo le tolu, ia o lo avea ma sui awai o le United Nations. Ia ai usi pēr le whaafonga. Ua tu ina mai se la pata inga whalawa i tele, ale ma lo o Peretania tele, i le nofo sauni lea o lea fo i ma lo, mo le whaatino ina o le tūlanga e pei o na whautua ina mai e le Palestine o Amerika ia Donald Trump, i ma lo o le neito, ina ia tau mo whai e ta whana i lalo ia waale le tau o le ma lo lusia e sopo ia le vani monimo o tunu unei o le NATO. O le nei lapta inga le malo o Peretania tele na sauno iai lo na main star le vai fafo. Ta mai ta e swafa ia i vet Cooper i le taimi o le naunga i le tonu o le fono a malo o fatasi le nei vai aso. Fa adia le ta mai ta i main star le nei o Peretania. Ua nofo sauni ia sui a wai o le NATO e whaatino ia lea fuafuanga, e tali atu wai i le tele o taimi, ua sopo ia ai e waale le tau o le malo lusia, ia le ea ma le vani monimo e pūlea e malo le NATO. Nā whaamatalaina e Yvette Cooper, o ia ngai o inga le militeli e lusia, o se vaenga o winga tau wha oso o lo whaia ma le mauti noa e le li Palestine lusia o Putin ma lana vaenga au. Ua whaeroa mai ia langona o le malo Peretania, i le taimi wātangi ai se swinga tele, i le taofi o Palestine Amerika ia Donald Trump, e tusai o le taua lusia ma Ukraine. Nā whaalia taroi nei e Donald Trump, e mawhai e le malo Ukraine, o na toe maua mai o na lau ele uma, ia na whaoa wha malosi e le malo Lucia,
i le taimi o lana osfoinga, lea ua mafua i le taua o loo whaia pea i le vāo tunu o e lua. Sa fesiringia Trump i le taimi o se la whilo inga, ma le Palestina Ukraine o Vladimir Zelensky i New York i le vai aso nei, pe te tau ona te whana i lalo e wa alele tau nei o Lucia pe a lātou sopo ia le vani monimo o malo o le NATO. Mai sa sau noa monino ai Donald Trump o le mea ua te tau onu whai, mai manatu o ia e le alofia e te tau ona os fo ia ma te whana i lalo wa alele nei o le malo o Lucia. O le saunanga la le minstala mai fafo peletania ia i vet Cooper i le fono o le komiti o le puipuinga i le po o le solulu sa ia wha mawhainai o le saunga le mū ma le puipuinga o le malo Ukraine o le saunga le mū fo i lea ma le puipuinga o le malo o Peretania ai wha pea malo uma o le NATO ma sui awai o le Security Council e whaalangolango i le tausia ma le amana ia o le tūla whono whaavae o malo au whaatasi. Na ia whaalia fōi o lo tau mwhai pere malo Lucia e whaavevesi ma whaaleanga ia le tūlanga whaamae o whainga malo demokrasi ma whaasosoro atu winga le whetau inga maisi vaenga i ta whae fia o le lalolangi e se mai ma le atu Europa. O nai vai aso o moai atu nei le asa mōli mauinai le o ane o ni wa le tau a Lucia i le tonu o le vani monimo e pūlea e malo o le NATO e au fi ai i le atunuu e ngō o Estonia, whapea i a Polani ma le atunuu o Romania. O se tūlanga ua au whaatasi ai malo le NATO ina ia te tee malo si atu i ai. O le fo'i ua uma na whaelo mai alo ia le whalapo tongo le NATO. O le atari atu i la toue awala i tūlanga wha military, ma nisi awala i nisi ngā yoinga e toe whahiane ele fitafita Lucia, ma a fiai ele, ai mai se o le ea ma le siu manga o na sui a wai. O le aspirated taruai le na sopo o iai e ni vaale le tau se tolu o le tu ainga o le MiG-31 a le malo Lucia i le vani monimo stasi o malo i le tonu o le NATO. Mai ua whaa matalaina o ia tūlanga e matua le tāla whenga i lava e mai fōringa mai o lo o whaia ma le mauti noa ia ngā yoinga e le malo o Lucia. Ua lapata ia lai le NATO le malo Lucia o le atali atu i la tau i tūlanga le tāla whengai o lo o whaia pēr e lana fita ai maise o na waa le tau. O le pōna pō, lea na whaelo mai ai se manatu o le Lisa a vea taruai ma pāle mia o le malo Peretania tele o Boris Johnson, lea na ia whaalia e whōlinga mai e le o malo si tele ma e le o mamafa le naunau ta inga o le malo Peretania, ai maise o atunu uia o lo lātou ngā lulua whatasi, ma whelangolongo mai e sānga whaiai nisi whainga, ma nisi ngā yoinga, e lango ma fe soa soani atuai i le malo o Ukraine, ma le la taua ma le malo o Lucia. Ia ai usi pea le whaafonga. O lisi tātou tala, ua lipatia mai le matua tele pea o le tūlanga whenumi ai o kompani te tele, ai whapea whaalapo tonga a tō matangata whainga ruenga mai whafo i le tonu o Amerika. Ona o se whaai unga whaafua se i talui nei a le whainga māloa President Donald Trump, e si ti ai i le se lau afe tā la le tau o le visa whainga ruenga, lea e ta ua o le H-1B visa.
E le ngata ina matua wha te ia ma le mautonu mai le tele o company ma whale whai ngā ruenga. Ai wha pēhai fo i mata mai tia onga, ai maise o tangata whai ngā ruenga i te tonu o Amerika, ai maise o le tunu o i tia, ma le tele o isi tunu i whafo, ina o wha ilo mai le nei wha ai unga wha fo se i a le malo o Amerika. O le asforele te ruai lea sa whaasara lawina mai iai whala o i tele lea fuafuanga a le malo o Amerika, mai taru mai le teimi o mai tawina le tele o tau mo whainga o whaia le whainga malo e tau whaafile mu ma tau whaatoa maa lia hai le tūlanga popole ma le atu o tu vale o company ma whaalapo tonga di tele tonu o le tunoo. O ia whaasara launga mai le malo Amerika sa whaamama whaina i whapea. O le sitanga fau le nei o iai e se lau afe tā la le tau o le lātou visa whainga ruenga le H-1B visa. E le o a fia i tangata uma ua umia le tu ai ngau visa i le teimi nei. E le ngata i lea, ai sa whailo mai foi, e le ai sa whai no tangata whainga ruenga o lo umia le visa pe a whai o lo malanga i whafo, ai o lo popole ne i le ma whai o na toe uru whale atu i le tonu o le United States. Se ia wangana ua tongi mo mua le se lau afe tā lao le tau o le nei visa e pei ona iai. O le sta o mawai lea na amata wha mamanu inai malo ia wha le tūla whono ia le sitanga fau le nei. Pei tai e ui i ia wha mala malamanga mai le malo. Aina wha alia mai le lilo ia e ngoa ia Leon Rodriguez lea sa vea ma wha atu silio ngā ruenga tau sit seni ma whe malanga inga i le taimi o le whainga maloa Obama. O le tele lava company wha lapo tonga ua whautua ina lātou tangata whainga ruenga ina ia awane i malanga i whafo i le taimi nei se ia manino le lei mai leo i li linga o aia inga o le neisi i tanga whau i le tau o le visa whainga ruenga le nei. O le visa le nei al malo Amerika, le H-1B visa, na mua e whaawai ina i le tūla whono tau whemalanga inga o le awhi i se lau iwa se fulu 1990 Immigration Act. O se visa e whaapitoa mō company i Amerika e mawhai ai o na lātou au maia mai e tunu i whafo i e tangata e iaia ngā waa ma tō mai whaapitoa e le maua i te tonu o le United States mō le whaatino ina o a lātou ngā ruenga whai. O le visa le nei, e le whaamoe moe e mawhai o na nofo mawai se tangata i te tonu o le tunu. Pei tai e iei lava tangata o mawhai o na nofo mawai e awala lea isi la sanga tau whemalanga inga o mawhai o na lātou au sia. O tangata mai whafo e talia ma ave iai le visa whai ngā ruenga le nei a le United States e le ngata ina e tatau o na iai ni o lātou to mai mani a ngā waa abitoa. Ai mana o mia fōi o na ia umia se whailonga bachelors po o seisi whailonga tāla whea ngai. Tolu tau sanga le umia o ngā ai le nei visa whai ngā ruenga, ea mai ma whai o na toe whaafau ma wha o pōpō iai ia leisi tolu tau sanga. O whamau maunga le malo Amerika wailoa ai o le teimi nei, ua lata i le fitu se lau afe la whai o tangata mai whafo o loo umia lea i tu a inga o visa. Wha o popo le iai Malaysi awha miliona o tangata ia e au fiai o lātou a inga te to rua ma whanau maisi. Whailo mai fōi ai titi mai o le onu se 4% o visa whai ngā ruenga nei na wha mau nia a mata mai le tausanga i lua afe se lua e mō ngā ruenga tau computers o wha ma monga fōi al wha labo tonga e ta ua o le Pew Research Center na ta uai o nisi mtata e au fiai ia visa ua ave i lalo o le visa whai ngā ruenga le nei e au fiai ngā ruenga i whare mai ai whape fōi nisi o whare tūpe o onga wha universite o mwhai un tarusanga mō le lava i tu a ingo visa mō nia lātou tangata whai ngā ruenga e mana o mia mai e tunu ui whafo. E whaatapulaa i le ono se 5 afe le i le tausanga i tāsi le a whaai o visa whaape nei e mwhai o na whaia matalia
Ai whaapopo iai lesi luas furuafe I le tausanga mō tangata e iai o lātou whailonga masters ia pe mauru lunga tu foi. Pe tae e iai nisi whaalapo tonga e pei o university e le haafia ia po lo exempt mai I le tapula ale nei e pei o na whaatu la whonoina. Na whailo mai foi whaamaumaunga le Pew Research Center e lata I le tolu kuata o talo sanga uma mo le visa whai ngā luenga le nei na talia I le tausanga I lua afe lua sifutolu na maua e tangata whai ngā luenga mai le atunuu o initia. E pei o na ta mua o se vaenga tele o tangata mai fafo o loo wha o ngā ina ia le visa whai ngā luenga le nei o tangata ia mai le atunuu le nei o initia e iaio la tau to mai maanga waa I ngā luenga tau computers ai wha apea fo I ma fesota I ngā wha teknolosi. Pei ta ai e tele fo isi ma tā lo ma waia wanoa mo isi tangata ma isi e tunu o le langi e au fi ai ma New Zealand o lo ma whai ai o na uru whale atu ma whai ngā luenga ai te tonu o Amerika. O le tau sa iai mua le nei visa whai ngā luenga sa na o le tonu afe lima se lau tā la Amerika. Ai peila on whaafumai o le wasi nei I le se lau afe tā la Amerika pe tusa le o le se lau fitu se furu afe tā la New Zealand. E le ngata la I le sitanga ai ua whaia whoi le li pele steno Donald Trump ia se whainga whaavai fōtau whe malanga inga le ua whaia I tangata mau mea mai whafo o na lātou maua ia le pepa auro le ta ua o le gold card e tasi le miliona tā lalo na tau e uru whale atuai ia ma nofo mau I tu tonu e le United States. Ai pe o na whaelo mai o ia ngā iuinga ma whaai unga whaafosei a le lipele stene e mauti noa e ono tula I mai aini lui tau I tu tonu o le whaamisnonga o na ua manatu nisi o ia swinga ma ngā iuinga le pele stene ua le ui ai le alo mea a wai te tau o na silafia ma pasia I le fono whaitu la fono po o le Congress a le United States. Pei tai o le manatu ma le ta ofi o le au te I swinga nei o tu la fono whe malanga inga a Amerika o ni fuafuanga ua awha ina ai tangata whai ngā ruenga o Amerika lava la tau ona o loo whaatanga ai tangata whai ngā ruenga nei mai fafo la tau te talia ia te tongi mawalalo e ofa atu iai e company. O company te tele wha abitoa I le sa ilia o tangata whai ngā luenga mai e tunu I whafo e o fiai le company e ngō o le Tata Consultancy Services e mafuli ina o lātou o mai a tangata whai ngā luenga nei mai initia I se tau e tau ngō fie mo company ma whaalapo tonga Amerika e mana na o iai. O le mea ua tupu, ua tele ai company mwhalapo tonga te tele I Amerika ua tapuni ia ma ua vaea ia lātou tangata sa whai ngā ruenga I vaenga tau whisota inga tele wawawe wha teknolosi ma ua wha marolo ai e sa ngā rulue ai. Ona o lea ua wha moe moe I tangata whai ngā ruenga ia tau ngō fie e maua mai whafo I lalo o le polkalame po o le visa whai ngā ruenga le nei. O se ripoti na Sāmoa le whalaputonga tau I whainga whaavai o le tamau ainga, le Economic Policy Institute, I le tausanga I lua afe, luas fulu, na atangi ai o le ono se fulu pasene o awanoa whainga ruenga uma na pasia le matanga a ruenga Labour Amerika mo awanoa I lalo le visa whainga ruenga le nei, le H1B, e lalo ifo o le fua whaaleonga lua po le medium range o le fua leo tu tongi mo ia I tu aingo ngā ruenga na ave I tangata nei na uru whale atu I Amerika mai atu no I whafo. O le mea umanino mai le nei mata aupu, o le mana o leo le whainga māloa Donald Trump ina ia toe whaatu langa le lei ia Leopold Kalame a maise le visa whainga ruenga whaabitoa le nei mo tangata mai whafo e iaito mai maanga waai matata whaabitoa e mana mia mo le ati nae o le United States. Whaaria fwoi le awata mai mata aupu tau le ati nae o le tamau ainga, a tonu e ngā whatia e kampanim whaalapo tonga te tele, ona o lātou te tongi ina le tau fau lea ua si ine iai ia le tau o lea visa,
pe a whai e fia au maia ni a lātou tangata whai ngā ruenga e iai tō mai wha api toa mai e tunu ui whafo. Pei tai, e mautino lava, o le sitia o le tau o le nei visa i le se lau wafe tala o se wha afi ta auri tele lea mo le tele o kompani mo pisi nisi la isi. Tau sanga na te nei e lata i le kuata o visa na wha mao ni ai, e mō tangata sa malanga ane i Amerika e whai ngā ruenga i matata e iai le tau sia o le soifua māloloina o tangata o mātutua, au au nanga tau whaletali mālo, ma le ngau sia o mea tāu māwha, mai mautinoa, o le a whainga tā mo le tele o ia kompani, ona ngā whatia le tau fau le o si ine iai le visa whai ngā ruenga le nei e le United States. Ua manatu ai nisi, o tau mo whai ngā le whai ngā māloa Trump e tāo fiofi le maranga atu o tangata mai whafo i le tonu o Amerika, e ono a whaina ai le a whainga mana umia o tangata mo le whaatino ino ngā luenga whai, ma oso maurunga ai ma le fua o te tongi o tangata whai ngā luenga. Whai ro mai fwoi nisi o business im company o mata upu tau whemalanga inga, o suinga te tele pei ona whaia nei, e ono te le lava la whaina ai o la whainga o tangata malanga mai leo tunu o intia a nga iane i le United States. E manatu le vaenga o tau whainga Trump malana whainga malo e whaititia le a whainga o tangata whainga luenga mai whafo ina ia whaasau ina aia wanoa whainga luenga nei mo tangata o Amerika e mautino lava le tau ngata ai o le tau e whaatino ai ngā luenga ma le ngau sia o loa i le tonu o lea tunuu. Ai le ngata i lea o ia fo i whainga whaavai fau ale malo Amerika e ono manuia ai maisi e tunu o lo lātou tau wā i le tū tau i la ati nae e peila o le malo falani, o le Netherlands, Siamani, ai whapea ma le tunu o Kanata. Ia ai usi pea le whafonga. Masala o le tātou tala muli tasi mo le nei vaenga o le Polkalame. O se lipoti a le vaenga whaasara lau a le Reuters i le so ua ta ua mai ai le whaasalaina mo le 5 tausanga i le whalapuipui o le li isa avea mua ma Palestine o le malo tele o Falani. O le nei li iswafa ia Nicholas Sarkozy na ia taita ia le whainga malo le vaenga o le Conservatives mai le tausanga luafe mo le fitu e o mai i le luafe se fulua i le tofi Palestine o le malo o Falani. Mai o le astofi lea na tu inane ai le whaai unga le whaamsinonga i le ai o pale e 5 tausanga e whale pui ai o ia e ina ua whaamao nia e alona fia i ni tau pule ngā whaasolitu la fono mo le sa ilinga o ni se leni mai le tunu o Libya e veso soani i whainga whaatosina o le pālota. O le whaai unga le whaamsinonga ua veai i le li o Sarkozy maulua ai tangata sa umia le tofi Palestine o le nei malo tele o Falani ua whaasala i le wharepuipui o se whaai unga ua matua whaate i ai le to tele ona i eile manatu ua whai lama si mamafa. Sa atangia fo ringa le fia o le li o Sarkozy ina ua ia tu ua le whale whaamasino ma ia whaani ai i le autustala o se whaai unga ua le tāla whea ngai tele ua whaia le whaamasinonga mo ia. O loo te te e malosi o ia i morianga a toa ai ma le whaasalanga ta ua e Sarkozy a whai e mana o le whaamasinonga e aru e moe le whalupuipui e ma whai o nānu iai ai e le fia whalupuipui o ia i se mea na te le i whaia. Ta ua fhoi e Sarkozy o le mea o tūpū ma le whaai unga ua tu ina mai
te le lava le awhai na i o le tūlanga tau i le tausia le lei o le tūla whono i te tonu o lona tunuu ma le tali tonuina o le mata whai oi a le whaamasinonga. O le whaatosina o le palota i le tausanga luafe mo le fitu le ana mafu mo iai mo dianga nei whaasanga i le li o sa kausi e ni tau mo whainga na whaia ni isi e langalangoina o ia e fia mo mai se vai ngā tupe mai le tunu o Libya e viso swani i le whainga o lana campaign i le taimi a atula i mai i le tofi pele estene o lea fo ia tunu o ia le lita uta ua fo ili nei o mua ma Gaddafi. Ia, e pei o se porkalame na o whai o na wha maa popo ma tu wha atisia. Ia, wa fo i le wha whonga ma maru le tātu tunu i le nei wha apoponga o le larulangi o so nei. Ia, ai wha aftai le wha whonga mai, wha aftai fo i tasi so ni mai le tātu porkalame se wa ngai isi meo e fia sau no ma iai. Malo fo i le tāpena lau fionga lau ano. Nei fo i vai aso le tātu porkalame. Pa walvanga fo i le au te fia wha afsila tuai le tusai o le tūlanga lea ua le palota i le tātou atunu ia Sāmoa i le vaenga lea sā whai i le palota. Pe ise afianga le tātou atunu u le vaenga lea pe lae i le ise afianga tele po lea se whina ngalo fiong. Ia, tā ua fo i le vaenga. Moni lau saunanga o le pe ona tā ua le tātou tāla. O le ripoti lena au mai ngā abstain ia pe no inga sa le i palota Sāmoa. E le i whaalia suna whina ngalo. Pe ioi i le lafo, pe te te. O le winga lea, o le whaapunga lea, ua le whaia le tātou palota. E te lea ina whaau ngā e sui a wai uma o malo o whatasi ia lea fo i whainga. Ia e whaatino ai o lātou wai a te tau, wai le whaamalo sia e lesi. E lesi e tunuu, ia lesi e tunuu e palota, pe whaariso na whinangalo, pe a le whinangalo iai. Ia peila o le tūlanga moni le nā o umon sa ngalo ia al tātou malo i tonu o malo o whaatasi malana whontanga. Ia ai o le temi lena pālota ai le mata upu lea e winga i le resolution e pei o na whaatula i mai i tangata Palestina. Ina ia tūla i ese mai isala elu ma ele. Lai la tau te no foia wha malosi. Ia e le i pālota ai la Sāmoa o le whaamunonga e le ise se a whaina i o le tātou tunu o e mwhaia so se mālo ona whai le tūlanga lea e le i o tele i whisiliatu po o iainisi e tunu ngā abstain whaatasi me Sāmoa ai o le tātou a usu ngā whono i le issue lea ina ua whaia le pālota e le i whaalia se whina ngalo le tātou tunu ia mai e le o se mea whapea sā pe le mwhai ona whai e eile a ian tau Sāmoa whaatino ai. Ia malau mai tau i tasi o le whai ngā lea o le tātou tunu taru na avea mo sui a wai o malo o whatasi. Te lea ina whaau ngā ia la vanoa lea e while mu ai e le whaalia so na whina ngālo. Mai se lalto ai ngā mata upu maale ale whapenei. Ona o le tātou lava tūlanga sāsa wai mai le amtanga taru na avea mo sui o le whono le nei malo o whatasi. E te lea ina fo i lea neutral tātou pe le au i se tū. So se mta opua e tau mwhai Sāmoa e tū i e lona tūlanga tū tō tasi. E le i se tū e au i ai. Ia e lau la mai tau pei a tonu o le whina ho i le na le ana whaatino ai a le pānota lea i le vai so nei i New York malo o whatasi. Ia mal fina ngalo Sāmoa e le abstain e le whaalia so na manatu. Pe o le tūlanga nai le mta upu lea. Malo whaftai tele no fionga lau ano. Manino le vaenga lea wa e sauno ia i e tusa ia wawa. Whaari fo i fina ngalo tangata ma whaapea mai mama ia au leo maa leia. Leo whaari lo fina ngalo ia i le tūlanga lea. Ia ma le tātou tautua. Ia e le ise a whaino le tātou watunu ui le vaenga e tusa i o le pālota. Ia e whaftai tele lau ma le tātou poklame neva ia se lo fionga lau ano. Ia, mālau fo i le fisoso ni mai, ia wha mālu not fo i le malu la wha whonga o la wha muta i le nei wha apoponga o le laulangi o. So nei, ia se ia au fo i teimi la wal nei tasi la le vai aso, ia tau ina manuia le alo atu le whai unga le vai aso, a wone ngalo e suil tātu teimi le tai au le sa. Te ua le lotu se si wha pēle i tā al teimi o le sauniga.
ai o le daylight saving a ma te le poles to na I malama le sa ia ai fa so I fu atu manu tatu tunu ma le au fa fonga.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Whaafiafianga ia ma pesenga masi ufonga malia o le pese le punia lava ia ma le pese o le ngole pese o le ola fia ia e moni le upu afa pe ona sa pese mai tawina mai ia mai lava le fai upu mo le pese ia se I mai ala vai lona fai winga ia o ka se mana ia upu le pese ia o whaafiafianga su filoi ale si fonga la mua le tatou poklame le taimi se pa ile tula se fulma le lua ona fa fonga le fa pongo tatou telefon le o pena mai savina kasiano le tula se fulma le lua matala mai Sāmoa ia mo tatou le fia le tai ao wa fo ilu tau ma fainga ta o le tatou savalinga ia o nisi fo yo ainga ia wa fea ia ona o maftanga mo tusia I le wala upa ia le tua I nisi o ainga le nei vai aso ia mai se fo yo le nei aso ia e wha mawhanwhana tu pere tātou proklame ia mo pere loto tele ia ma ia wha tua ia I le tua ia o le tātou wha mawhanwhana ngasiri le nā ia e manatu ia lo mafuta mai pere le tautua ia le tātou atinu o le tātou tautua nei e le ngata I lunga le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo pa pere lunga o tātou penga tawhailangi o le Facebook ma le tātou YouTube ma le tātou app le nā le Sāmoa Capital Radio app ia whaatalo whatu ma le nganga whaalolo ni taimi o le tai ao manatu se lava ngā luenga o lo ngā lue le tātou atinu ia iso o se ngā luenga le ngata ulunga o wala I le waweta avale o lo whaalongo mai ai I le tasi ono tesi ma le tasi whamo e whapea lunga o tātou penga tawhailangi o lo mai moa ma futa mai ai nisi o le tātou atinu iso o se tafo le nei lano langi ia whaatalo whatu le tautua le nei o le si ufonga le lau moe Wellingtone I lo taupa ia ma lo tau malu ia nei taimi o le tātou poklame ma whaafiafianga se ufifilohi ia awala u whaafonga ma lau mai moa mai nei taimi ia o le tātou poklame ia ma nei taimi o le tai ao ma nuia ia ngā luenga ia I tono foi o ainga nei mtua tausi o lo mafuta mai ai ma mai moa mai ai e whaatalo whatu ma lo le tāpuai ma lo fo le talo ia I le aso ma le aso ia awa le whenga iai o whanau ngā luenga tonu mo tangase ngase mo tau tangata mātutua ia o whale pui pui I la tau fo I o lo nofa salai ia e whaatalo whatu nei tai au sifuru wha minute te aine ile tūla simulatasi I o whaafiafianga su filoi whaatalo whatu I whaletua ia silulu palton mai au ki lani whapea le sunga ia nati vo ama I nai Amerika ia malo lava le whaafonga mai ma le mai mo mai ia nona whaamunata tu pea ia tango e whaasoa atu le tātou Facebook ia e te whaafonga iai ia ma tātou mafuta I tātou proklame I le aso ma le aso le tautua ale si fonga lau mua whaafiafianga sui filoi nei taimi o le tai au talo whalawa tua nei lunga e whaisau saanga ia ma sau siva Sāmoa ia pia whapea walu le tai au ia e mata le TV
E vavianga ia malesunga ia aswa Felisemi Kaile ia malipese na le mavaenga tavita ia malitama Yonatana ia ele fa pela o tatu pese no le la tatu fa mavaile ai o tatu fa fifianga sui fifiloi ia wal fa fongo mel tatu tino ia ole wa mo le tatu so tainga ia male sui fo le tatu wala leo mita ia ana fa solo ia se ifesilia tu ia po fele ia le taimi nei fa talo vatu ana malo la vale pa malo si nita yao. Talo pa malo soi fuane so tasi ya pa talo fat fo ile tato o fa fonga masani le neia so tofi malo lu. Malo. No la soi po manuia. Ya malo fo ile on sai man fa malo si o fele te ye te mine ana. Yo tasi le pato ata no mai ile pataka ya po le fonga fo ile le la wilo ai fo ipo rua art le museum atato ni po rua. Yeah. Ia, leo lo o whātanu ina sa matata no tuai maletonga nea Mariana Nafi. E ai le sauninga le whai ai nei pa manatu ai awau lea sole a tuai leo no spulu tau sanga talo na whaavai maile nei ai o porurua. Ia. Ia, o ila e pātaka le o ngatatono te ropo manatu e se tato atu no ule vai ngatonu a lena whātanu ina ile talinga o lea o maalo te mina fio mai ai. E o ina tonu lava leo o whaatanu ina ile sau ninga e amatalia ile i tu lai sifuru lua. E ai fo ia nisi o la tau e o mai whai la tau sau noanga whaapitoa. E au fia i male tato pule nu o lo e il taiminei Anita Baker. E ai o le lua sifuru 5 minute te ele sifuru lua tasi. O le taimina e fai le keke ia po le e tipi ele keke fa manatu ai le aso fa na o for lua le aso. Ma lo fa stai. Lo winga o le aso le ato ile ono sifuru tau sanga. Talu na fa vaina ia le aile o por lua. O le ase mai tau i le taimina nei tangata o lo awai na wa mata o nga solo atu. E o te lo tangata ia wai i tasi o malo fa alonongia fo ia le pulenga no o por lua. Ia o tele ia le o i le tarsia o tava ai ni tata Sāmoa i e mai tato fia pata si ai. Ia e anu lava neva ia so kasi o fa solo por kalame al pulenga no. Ia wai uma nei ia na pese ale ia mafaile live music. Ia ona fa solo tua amatatula nei anga ile so sa. Ia e ai le vaenga le i le pataka me whaiona e sau e tusi e sau note po le ase e tusinga te mana o tusi e tu ulitingi pusa whaalilo lilo ia po le isi se pulu tau sanga le lumana i o una tutala lea ia o mai fo i leo alom whanau i o mai o lai tu tonu lo ingoa ma sau wha upunga po le asau miti moe mitinga sau pautuanga mo le tato a ai ma nei te o le ma nei o le vaenga lea le wai au e atu ai ana. Ia si tātou wau te loa le a iai nisi whaamatalanga, ia o nisi foi, ia na a matamaia, ia le whaavaina o le nei foi a ai o porua, ia o lo soi fua mai pēr le nei taimi, ia a tonu te ua iai nā i whaamoe moe le so. Ia a whaapea foi e te mori mawina, iai ni tātou tangata Sāmoa e mai tau iai ni tangata mātutua. Ia mbe mane foi lo whaafisilia i staimi te e te anga ia tu iai pe sa iai le taimi na whaavaina ile ai o porua ana. Moni leila va tasi ole matango via tasi o temi tonu ane o tu uanga along whanau tele activities ma mea mo tamaiti ia ole so na ima le asa ia tele lato activities e whai ele no whanga le whale faule i kai tahi le na tutala por tau sanga talua ia leile sanga ima le Preston ia por kalani whai ai whanga solo e nai la sto na ima le asa aso a toa ai lele mana ia lewa Pavai atu i wa matana ngā solo. Mai paule fautuanga tasi a papia na iki o mai nisi o tato atu no umana tuelim whaiona e pakai i le super cheap ma le no liming. Ia mantua e ua maua ini sala. Ia ai tuli mai ka paka le arena ia petongi pa se pakai lalo le le center e le marupuipuia le se sala e mawai. O ia nai te tala aso stangata fia awa ia tu whaamoe le so. O le whaamoe le so e te tala so o le whaupunga le whapea open to the community i arona winga. Ia e so se pasi la me whaiona a wai mai ai ia mai a pui whai le puti. Malo, iwa tau ona i se
i se sauninga lo tu a matai po se fai au fu ia matai na le fa mo ia ole vai atu ole songa po le kaumatua Dr. Taku Parai ia ale ngati tua o kaumatua ngati tua ia le ole tapina ina sauninga ile te ala i te fululua mau voi lava no e pu e traini tato wata walta to pengo so ta inga tasi tato Facebook ma na ia te le tulanga na ia te masalo le a ta so ta ifo ia po to mo fi stata noanga po le te fululua ia po le taimi fo ia te mana o e vala o tua ia ona to mo fu le o si vaenga tata noanga ia e pe si vaenga ana e mo mawina ina ia mai se fo ia le anga ia tu tangata mai mo ina ma e ta o te le ia so mo ta to po rua ta o la sfa now ia oi i lutak talua tasi le o ta sa ta ita ta fi awai o mari le pa mai fa awai le lima sepulu ia ai le ala o ta sa ta tia mo mawina fo ia le asa fa now ia wale ta to ten no fi po rua ia ma te lo ia to fo i ni so ta mama tina ma tu sa ia le fa vai na mai o le nei ai nei tasi i toi ma o sta to reporti po le te al afas fululua pe o mai sa uninga ia tato te no le ai su mai pe fa pe ia se tato no o mawala manoa on mawina fo ia le asfa na o le nei ai po ru ai no fa tasi fa tai no wa manoa ia fa tai te lava ana to mo le stata no ngai le po le te al afas fululua ia ai ia manuia lava ia le nei aso mo le ia tai au ia i le fa mo lo fa tau ni te mi nei ia fa te lava ia ana ia so foi ia ole te meta ia an fa solo ia ole sui ole tatu wala leo ia ole i fa mna tuina le ono se fulu tau sanga ia talu ona fa vaina le ai ona i porua ia pe ole na foi na tal no atoi ia ana ma Marian Nafi ia foi no mato a fea ile tatu proclame atal taiao ia i le tulanga fa longa ino le ono se fulu tau sanga ia ona fa vai no le ayo porua ia fa pe ona wa au mau inisia tu no la langi luas fultau sanga tols fultau sanga e te le to yo mai porua ia na mato moni mawina matuate le ale swinga ia o porua le taimi nei mole o to ye porua po le tols fultau sanga ta wai le matua si ia ilunga le tulanga le wa ye porua le taimi nei ia ai o le te ala fas fululua i le auli nei ia o le ato e mawale sota inga ia mo te ia ana fa solo ia na mai foi leo ni se tato reporti ia le fa mo taua ia o si o mato pitonu nei ia o polilua ia ai le o luas fulvale minuto te nei le tu la se fulma tasi ia fai mari le tai au
matangi se I momoli atu la utali o oe e amau ua tatau na paatali tali o te tatalo I le atua alofa mai mo taua O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Sāmoa, mate mai ala tupua, pete loa leimoa. Let me hear your whisper, let me hear your sound, let me put my arms around you, let me hold you tight. Totoro tale, ono ufatu atae, talo pala utifai moana, ola uma atai mande. There's plenty of fish in the sea, there's plenty of trees in the wood, there are also birds fly in the sky. They're also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore,
Le fetulima ia mo le pese tele i au le sami ia tele fo ila au le vao ia ai silia i lava oi le tina tamaiti ia pele ia o tau tama ia maloa le pa malosi le tai au ia la kuka ia ngatue le fa ngofie fo ila o tau tapenanga tai au au uli afiafi ia ile fonga tau mafa o nai matua tausi tonu ainga ele ngata ile na ia o tau fo ie nafa male vaenga le o le ave lato appointment ia mfea ngai mafo mai ia ma lo lava le tausi matua au ma tupe maua ai le toe ia fa mua nei matua ia le tausi nga ia na te iloa ia le taui mo oe ia amasiau fa nau ia ole manuia le tele malo ya o la tola sauni malanga fo i Sāmoa fiese atinu o langi la malanga ile leta ne ya uli po le leta ya po le stem fo ile fia na ne mo ia fa nga malanga ya te pena mau fa nga malanga in ya e va fo ona taunu malava lele ya mata pena wa fa nga malanga na ilo le tope fo ile le mahalu le atoi o malava lele taunu atu ya o la ngalo passport yo mai malava na tau ta pena ti o vai ngai masani no matu tala no atu ile tero time ya elem fai lava ona tu o tau longo wai au nga tau longo ya e mana tu ai ya vai nga fa pena mai se lava fai nga malanga ya o la to foi la to e tali mai Sāmoa ya manuia lava to e malanga mai ya na tu foi na sa fia uma to ai ngai to maftanga ya pe lua ile tolu ya po nei matua fo ina siasi atu ye fa na Sāmoa ia le auto e taliu mai ia ele fai ngofie fo ile le vai atu tama po tina ia o tutulua ia tate mai tawina i lungo penga tfailangi ia nisi o fa mavaenga matua malatu fa na ule au mai la to e foi mai ia ole e se foi langona pe vai atu iai ia ai mo oil na o soifua pea na yo matua ia le taimiale nei e foi le e te alu e vai mai mafuta ma ia wa tātou te le tū mau i pēle nei langi. Toi lua se fultasi minuta na tāle au le tū la se fulma le lua, wha o te whaafia fianga au whai pese, se ufi filoi ia e whaafai ngō fie fōi ma taito olu ina i fōi oe naolo e ngā lua le taimi, ia maki mai lau le itio, ia i tono lau ta avale, le wawe ta avale o lo mafuta mai ai, ma whaafonga mai ai, ia ma lo lava le ona sai, ia peia ona whai atu le telo le taimi, ma lo lava le lava papale i wingo tangata tau te whea vea ia i tono tau ta avale, mai se lava le au lau pāsese, ia lau ave taxi, ia vaenga leo le upa, ia o pasi fo i la tau, ia e iei fo ia pāsese tono pasi, le matua le ia o a mio tangata tu lau hale nei tai au, ia ai ma lo ale on sai, ia ma lo fo i lava papale. Toi luas fulu minuta na tālea, ole i tū lai se fulma le lua.
lua tu al tātou atu nuu te lua to tele o tō na ua mo I ini ma pepese me le tātou pese na ia au tu te pole to e watu al tātou pese na ona o laua whaatasmai le stasi fo o le tātou au whainga luenga ia le sunga ia tā sesa le mse mai nai sunga I fiti nei teime le tai au ia whatalo watu tā sesa malo lava le on sai malo le whamalos ia langi mama sui fo maua whaafonga maua le tātou tunu le nei whani aso whamalo fo le e ngai ai o sio tātou tunu I ngā ruenga matu te rua amata ni sia visi la wedu ngā le tele ia whamalo fo itasi ma le tātou pitola au le tātou pisa ia e le tau koe ni se tātou tunu malo Ua, e a mai le tau nā, o le a ua tāfo I se fia ina I fiti, I suwa I fiti na te e te minei. O te minei fiti le ua, ko se fuma le ono minuta le tālo le tula se fuma le tafi. O ia. Vave la mātou le tula tas? Ia, ale vave la, mino le, se suru malo se la. Ai malu. Ia, o me to te e whi antata rio, o le mea la nai le e tātou I sa moma fiti ia. Le tau o le atu o le maru rui o le tavili. Ia. E te le ai wha la lava la vai ane wha wha mai se tātou ai ngā whafo o I no le ea. E te le aku o le atu lou. Ia. O nara o le savili maru la le le atu lou. Ia. Ma nei ana I le tau o le mo tātou I nei. E le pila tātou I Sāmoa. Ia o lo mani lia I le atu lou. O tasi. Ia. Te le ala le atu nei. E ta ilo po il tātou tunu o le tūranga o le. Tele tāwale. Le pisi tāwale Ia. Le tunu. E paka wha tuana lua o mā tāwale se awala se tasi. Le mei. O fiti foi lai. Te le ala to one way. Ia. O one way la na. E paka wha so ato tāwale tu e tua. E na ale tasi le tāwale o ngā tunu. Le kiu le si. So o matua fe o maia. O le so ona o tāwale. O le isi mea le tupu a fiti le. Mai vai aso mente nei mal vai aso sai nei. Ora ele misi la se aso mal fa hablar del tāwale tau tāwale. Ia. E disi fa hablar del vai aso mente nei ma le liu to to. E so o me fa hablar ma liu to tasti. Am tangal vai aso nei ma le liu to lua. Ai e se ia fa hablar del tau tāwale. E tu tupu a fa so la to so nei da o le mata pupula la o tāwale. Ia. E matua fa to ale. E le mawhai ona tau sisia fo ile tūlanga, fo ile o le tūla ono, le pia o tātou. Ai a te au lau i mana wawai nei whai o le. E le tāwale, e le tāwale le tūlu. Ia ale tūlanga na mutira na sei fo. E misi ana ale tāwale, tamani e tala noe lawa ia nei o tātou tangata fiti i nei le fo e atunu. Ia. Tangata ma intia. O le matua ai ave le, fo ile ia. Ulo wa le upue masa ni ta tu so mutua ave le ma fo le tu o le so ona alu wa e tu sa te se tau e sunu I le so ta ave e te fa ta para ma e po ta ave te lo to e sa wa e le no fo nga foi na le tu e ta si o tu mai tau fo e se mai ta tu malva nga se fa le o nei le tēnā whale inga Ia. Whale inga la, ia man tō whale atu nui so se tau mawha ia e te ua. Paisi ara tēle o la tō tau mawha. Ngai whale o tangata la, e maasani, te tere maasani koe whale inga o tō tono o pisa. Ia. E tau mawha e la tō whaunga la tō au. Ia. E tau mawha e whaunga ia lima fo e tau mawha e. E le whaunga e o si pune maasani e tātou. Ia. E le whaiteita ia la o langa e. E tō uru ale mea ai. Ia e. I li whaunga sa o spuni matu ia. Ia. E se fo ia hanga matu o le atunu. Ai o le isi nana me o te tāna tua ai. Ia lato whale inga. O le matua I tau ngō fie o tau mawha. O le e te mou o le tau mawha. O le se furu tāla. O ame e tu. Le portion whale ese. Mea o le maha moe. Tele o le tau mawha. O le whai le mi. E o le maha moe. Tātou e tau ngā mea e le maha moe. O le atu nuna. Ia a tau tāla o tau mawha. O le furu pātāla. A te veto e asu e mwhaina lua. Ai e o lua tō lua. I le leo le portion o le mea ai.
Ya, malo. Sasa, ole tulanga na e fa mo le sa e malanga mai ai. Ya, sa no mai. Mai o te loi fa pena fo ia le tu ia te o toina ia ta tu ni sila. Ya. Ia ele momento o food court fo ni tu tono fale o ila. Ia tama fo tele fo ila tu ia shopping center tele fo ia fa si te po le wila. Ia na shopping center na no mai na ma sa ma to na ga mai fo le o se tau ma fa pe ana lafi. Ya. Ia el pito lu ia na o fa le inga ma o mo. Bây giờ take away umai lu ia eta ma fa umala lu ia. Tau le tau ma fa ita. Ia ma le tele na company fa le o lo ita no fa. Ya. Eta ko fia le. O le tele na le tulanga faisi maulunga la ititia to le developmental la to no fiti. Ma advance to lo tatu Sāmoa. Malo, mana ya. Ole tulanga lea o le whamoemoe le na e malang mai tase sei I nei proclaim fo I mana ya o onga. Ole o awhele mai ai, a ole a fo ila le tau whamoemoe le so. O le so man on atarwai o te o la o te tres fo I le so tai au a la wa mo mua ngai mai nei suwa ngai nanti. Ia o le afa le ono le vave au. Ia. Ia le lai afa so nei mai le company. Ia ma anga I mai loe ta pena fuisina sina lule seina ia ma se pepa pi se tasi ama lo matua wala valtas lo matua fo ele o te te mana o te le ni pepa pi tasi pepa pi ia o fie fo ia manai nei me fo I o pa uesi pa o mango pa uru pa pa te so vai pe ni wa ho so mo o te ifa na filo la tu fo ifa lo lo ia me fie ta tu ta me ti o ma fa na mo pa moli pa mo fa so ai Tole. Ole longa se me wo. Ia se vai peni pa umori mo ina ma se te o tali te o wa tu sa mo tina le ainga o le oni pa umori a po ni pa u la fo le ngola o le maneso le ole salato pese pa salato esa fa te o lo na te mo isa mo e nei te fai mau o so isa mo fa te o ela tu e to fa ina isa mo ile ia ina pa umoli mana mau ia na va nga te tau fai ia ai se studanga matango fie foi misiere studanga se manga ia nga wenga sa nga wei ia nei vai aso ia ele nga ta familia o te le vaenga mo te foi mau te sono tuani foi le tanto industry o media sa mo ia ai we studanga fie foi te we sa o le so tuani le company ele se vai nessa matunga do fato se eu faço aí não o me alo no me tomai o ele ni me na ta sa mo te ito mena ne o mana mai le tua ta so paso e fato te ne foi le tua si tomai mamla mala ai luma e a feita tu te faço o ta fie pena na pe mo so tufa mana ya ia vai vai na e mana ia le tu nui nei ora la to niu le te vai nei mo le niu ta la lima le niu e se mai ata to ro ta to fata la lima ta la le niu sa mo ona to le ta la le niu e pe no fa to tu lang lai fo fa ele le ngala to no ele te fa tu su se le ta to fa o le o nei na sina tama mai nei le la to fa ne fa masino ia ta o te loe fa ko ina ta to fa masino le sa mo te le o le fa masino o le matua te le o le fa masino ia ai o le tele man to fa le tu to te lo la te le milion le bilion non ta milion lo la te le milion sorry no la te le milion non ta ia le tele o che si sono nei ia sa varia tu ia mo handcuff o ia le lo la fa sa mo tanto ia te ia tu te me ta ui fala fa sa ina tele la o che so ia ma fa mo sino ngai fai ele ai se o me fa ta vale fa mo sino ngai fa io le tele la to fa mo sino ia ai o le tele po tu fa mo sino fa ti no fa mo sino e o foi po tu fa mo sino
Whamasino ka mawalunga le mato mai. O le ta dia le keisa Panimarama. Le si fo tu le pa keisa Panimarama. Ia ma keisa sa o me fo I o whaungai na whaale te tau se le ni elan o le mahalo mai na tau sa mautofi. O le mena nau te mai tau o le whamasino o le tele a o le whawi o le whatawa le ngō whamasino ona o le tele po te whamasino lapa foi whamasino ia pe o le whawhita o le nā lai lapa i tātou Sāmoa o loka le tele mawhaula ia whamasino whanua mswafa o no le tūranga whai le whai o le lava o tātou whamasino ia a o nisi o vanga whai sa toi whiri wa I nai ma toi teo tūla whanua mswafa ia pe vaenga na a nei na ia le se ngala na mai ne tu ele alu ole pata valenga e faisi vave ono le tele o lava lato ele na le paulo fa masino o fa masino o tu le ma tu te nei so ia e tele se fa masino fo ia fa masino a tu malo ia tu langa e se na nei tu mana ia malo ia me sina wa mo mawina fo ile se senga ia so se vaenga ia fa tu sa I tātou Sāmoa ia mo le tunu fo yo fiti ia me se vaenga te fia tano mai ta sesa ia ona fa mai ele tātou tātanuanga te pena lau ato mai ele fa tau ni sia upa umoli ma ia pa ulu ai tasi ole a fa muta mai ta report ona le wa lasta tini e anga I mai ia le afene le former prime minister po le sa vem para mio le foi atu na Panorama la na ta o na case ia o langa o le po ata le fata di mese mato chi ia ai alo fatele atu fa mi foi le tu so fa ngal ta to te no ia le ta inga no pui ni foi ne yaso ia lo fata to to chi o ta mai foi mauta malau ia o fenga lo pa ia le tu fa so fata feito la me se le fenga le puli mal ta to fenga lo mal ta to ma lo va tai ia mo le foi lo faanga ia ila te ta sesa me le tato ofisa me le foni puli me le tato ofisa to ia ma lo fa ma lo si ma le ono sai ia ina va ia se luana e malanga mai ia wa foi ia onga fa lo te lina foi to mai ia tu langa ile ngata I tau fa sala longa ia me se va ngal fa ngai no masini ina me tau atu na te ina fa masino ia fa te tali ni se fa masino ia ai te le te tali I tato te no ia so ta ia lo fa te atu na tato filong na ipea ia me se tātou telefou ia mai Sāmoa I le vas fo e menua lava fa ingol vas o tatesa ia matau wala alo mau e man mena le po ata mai mateni le ofisa ia I te ua fa ina se le ia lui Sāmoa ia le la taria o mau ko ai a man mola ia la tai lo I nisi la le va mai se man au fa salau ia le fa tai ia lo te tatesa ia fa se fo ia se fo ia le tatesa la msem ia o sur tātou wala leo ia lo ina fiti ni se o proclame ma onga ia I tulanga fu I tau fa sala longa tolu minute ona talo le o le tula se furma le lua ia fa o tulta to pese le ia mai le tia ma le ralio fatalvatu ia Natalie Pelepe Samino ia ma le fatua Amelia fa moana Ave
Tue whaatalo wha tol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le ne iau au le. E 50 afe tā lau whaasala ina i se whaiwhaiwa. Ona olona whaatau ina atu ne whainga whaasoloto la fono o ni limu po o seaweed o no ve malua afe lua na mawai le ofisa whainga whaiwai lunga o penga o sota inga. Se whaasala launga o ni limu whaatau watu o liquid seaweed fertilizer ini pusa ta iafe lita. Mo le ta 5 lau tā la, ma le 20 tā la mo se pakete e ta 20 lita. Na whai se su enga i le whale o le whaiwhaiwa, ma mawaini pusa po ni container se wha o iei tu ainga o limo, o su enga fo ina mawai e ma whai ona whaonga ina iei tu ainga mo fertilizer, a iei fo inisi limu e ma whai ona whaonga ina e ngā o sieni ulo e whaonga i tau mafa. Na whaasala ina le whaamsinonga whaitu malo in Recagirl i la solua ono se tema, le ali o Ryan Campbell, Mac Manaway, tolu ono tau sanga le matua, o whaatonu ina, na te tutongi ina le tolu afe tā la whaopopo, ma na whalia Carrot Che o le ofisa o whainga whaiva o Mac Manaway, e le o se whaiwhaiva whaapisenisi, e le taimina ia whaiailea soltu la fono, ma e le ise whaatanganga, e na te whaawailele ma whaatau atua ia limu, e whaonga moni fertilizer. Ua tatala i tua e ono ma le whaamawina o lana soltu la fono, le ali o Alex Craig, pe ona tula i ele whaamsinonga mawalunga i kalai estete. O Craig, na o na toi le ise lai sene ave taavale, e le taimina la vevea mamali li waini tangata se to olua, i se whaalavelave na whetau i eilana taavale a o alu le sao e se lautolu iwa kilomita le itu la, ma se i se taavale, a se fo i le itu o le awala na aluai, wa mafua le whai unga e tatalai itua, ona e whaapea na manu alona whai ai le taimi na tupu ai le whaalavelave, na sao whai Craig i le no fua whaatawale vale le whalfa amsino le asolulu, momo atu na tali ai i ona molianga, o le whasio tangata pa i valea, le ana maali li oi tangata i to olua i le whaalavelave, ma manunu o o ngai tangata i to tolu na whaalia e whaamasino Kendall o le tūlanga lo i ai nei Craig e atangia mai ai e le o iese tūlanga la matio tangata lau tele. Ona ua whaingata ona ia to e maua le ava maalosi po nisi vaila au le fōlinga mai o le mafua angale na afua ai ona soli le tūla fono. Sa whaia tong whitinga o Craig se whale mai mō manu anga le whai ai talo na te e tua ma le whale mai o whaasolo ina tū ngalo na soifua malolo ina ma awhia i le mai lili whaapea matūlanga ua le solonga le lelo na mawhauwhau ma le le ato atua o le malosi o lona tino. E to olua tangata o loo sa ilia mai se muna fi se whale fonga whale luai au ke lani le po ana po pe ona ta ua leo na sao no tofi lau wha manuia wa e lua o loo su eina leo le mawha angal whala vlave e to tolu tangata na manu nua mana avel whale mai e to tasi e o ngaunga manu anga ai le to ngā tele leisi o le tangata e to tolu iai na tonga fitia ini manu anga la iti. E to samale se la wono sifulu wono afe tā la, le tupe au wha ioni mea na wha leanga ina e Bradley John Croft. Ini whainga wha soltu la fono, wha apia ni tupe na ia maua ilona ole ngia ina o le mtanga luenga e wha soa ina benefiti. E whātau sanga o ia whaini soltu la fono, e au whielo na wha leanga ina o ni waa se tolu se fulu tasi, utula na ta avali pampeni sini o na sola lea, ai le tutongia, malenga oi i supermarketi mawhale o loa. E fitu se fulu whaafe tāla le tupe au whai. Na ia maua maini tālo sanga pepelo i le MST ma le ofisa o la fonga na tau mawhai Croft o Wellingtone. E tālo sanga mo se tupe tusa ma le tolu se lau 5 hulta siafe tāla. Peitai, sa vave o nei lua ma maula na tau whaase. Au le itutongi ina umatu iai leisi vai ngā tupe. O waaia na ia whaaleanga ina ma ngā oinga i supermarketi ma isi no whanga ese na ia whaatino ina i tutono porirua ma loa hata i le vao se te mano ve malua whelua tasi ma na ta ual whaamsinonga na alona ia whaia ia soltu la fono ona olona tango fio whalau whaasaina ma lona pi itanga i kengi i lona whaasalanga na saunu al whaamsino e ma whaia le IRD ma le MST ona to ese mai le benefiti al tau le lea le tupe na whaase na i whaalapotopotonga i tau sanga lumanai e tolu tau sanga mamasi na e tolu wa whaasala inai i le whale pui pui. E silia ma le sefulu tasi a whelima se lau tangata whai ngā luenga o toma i whaapitoa ese o le soifua maloloina po Allied Health Workers o le a whaiala la tau tite mo i tūlai 2 whai la sotofi 2 tolo o ke topa e langolango ai la tau talo sangaina ia whaalilei al tūlanga saunga le mo o au whai ngā luenga e silia ma le ono sefulu i tū ainga ngā luenga ese
I le soifua maloloina e au fia i tutono le wha ala patuputonga o lo ofsosoni na ia wha awau pea le au nanga o le tausinga o le soifua maloloina o le atunu e au fia i social workers o tangata wha apito i tong fitinga o pona aivi o saiene tisi ma le anoa i o ilatou. Wa latou whaalia e mo mia le soifua maloloina New Zealand o na whaafonga i leo tangata whaingaluenga ma toi fo ia toi whaatala noa se o foe mawhai o na saunga le muai au whaingaluenga. Whaamutai tuai o na maua ni tangata whaingaluenga mani tutongi e sili ato e mawhaio nā tangia mai ei le tāua o ilatou i le soifua maloloina e 2% le si itanga na ofo atu. O na toi whaia leo le isi si itanga e tasi te si mali 5% i tutonu o le tolu se fulu maasina o matoa maua lalo ifo na ilo le si itanga o le tau o le soifuanga. O le asa tonu fo ilea o le a whaia i le titee a whaia o ngā. E yaini universite o whaataatia ese le whaonganga le polokalame e su e ai po o whaonga e tamaitia onga le AI po le poto whaafolinga o masini i a lātou mea onga. Talo i neina whai ele whai unga le universite o Massey mai le o whaonga e na fo i au kilani whaapea ai ma le universite Wellingtone. Na whai ese whai unga a Massey e tau fi ele whaonga ngau ia polokalame otometi e mata i tuaini tamaiti o kopi su e ngai whaonga i whisa o tainga i le interneti. Ona o se whaafi tau li tele, i le te konolosi, i le polokalame, i le tausanga taluai. O le whaamatalanga a Massey i le leiteo New Zealand, i le whaatuatuaina le polokalame, ma ua tatala fo tamaiti whaonga tatau le AI, po o le poto whaafolinga o masini, i le tele o lātou ngā luenga. Na whaalia Dr. Angela Figure, e yeini tamaiti e avere polokalame o se ta ia lape tai e yeinisi e whaitiaina tamaiti i le kopi pe a whai ta umai i a lātou ngā luenga po o mea onga ua sili pe mawalunga atu ma le pasene whaatulanga ina o tustusinga ma whaamaumaunga mai le AI. E tele suenga o ta uaiele o le lei polokalame o lo mata i tuwina ai po o whaonga ina e tamaiti le AI. Tele fo i awala ma mea whai ngā luenga e ma whaiona whaonga e tamaiti e sia kei po ilo ai le AI a lātou ngā luenga pe ona sauno le tamaita i polo fesa o ia ua 25 tausanga o whaia onga o tele tausanga o ia makaina tustusinga tamaiti mai na te iloa le leile e se senga a watu se ngā luenga mai a moli mawina o sili atu le tustusinga le tamaititi tausanga mua nailo ia o nailo ai lea e eile whaafi tau li o lo tupu na ia tā o foi o lo tau mawhai pia whaia onga i whaatau langa po ani au wala pito sili ona lelei e ilo ai ngā luenga tamaiti ile nei vai tau o le poto whaafolinga o masini po o le artificial intelligence. I atu nuu i whafo, ua tau fia pe whaai tia ngā luenga māsani al malo le United States mo se taimi le tō mau, ona ua le mawhaiona pāsia le kone ke resi, le vai ngā tupe wha wai ona wha ngā ioi le atu nuu i au na ngā tāua. O le taimi mo mole o whaatino i le atu langa, talu mai le fitu tausanga taluai, ma o le atau fia le tele o nisi o ngā luenga le malo, e ala iona mata ngā luenga malala, a fiei ma le whaitau se lau afi o tangata whai ngā luenga le malo. Ua tua i e President Donald Trump le vai ngā wha le Democrats, ile le ngā ioia i o whaatala noanga, ma ua ia folafola e whaasala le pāti ma lātou tangata pālota, ile taimi o tau fia ia au nanga, e ala ile whaatutu o ana fuafuanga, i vaenga o ave ia le whaamuamua, ma whaamalo sia le whaamuta po le vaea o le tele o tangata whaingaluenga le malo, tangata ia o le Democrats. Ua whaongaina ta i whausasongi le vaenga la vea i Filipaina, e sa ilieni tangata o soifua mai whale na solofa ilalo, mai si whale na whaaleanga ina i le mafui e ono ta simaleiva, na lulu peto sa ole se fulu i le pole a solua. E o mai le taiminei, ua o ato i le to ono se fulu iwa ua mali liu i le mafui e, sa pito sili o na whaina a i o poko masipu. O ti munga mala lau papo whaaleanga ina, wā tili whaalavlawe ina i ngā luenga la vea ai. Sa whaina vo isipu i se a whai le asto nai, lea mali leo i tangata i to luas fulfitu na ua mali lemo, ma tau mia i la au. O Filipaina le isia tunu i le lalange pito sile o na a fiango fie whaalavlawe wha natura, ai mai se o mafui e mamaunga mu, mai to samalilua se fulu a wha ma matangi, e a afia ai i tausanga taitasi.
Na tau fia leo se taawale la upasese ale Waymo taxi i le tui mātua o California. Ina ua liliu se awale wha asao na liliu wha afose e se taawale peitai e o atu e le se ave taawale o sao wha ile foi uli. Ona o se taawale e o lava lato e le mo mia ni ave taawale po self-driving cars. E le itu sia e le leo se sala. Ona ilunga o lato pe pa wha atu mua wha salanga e le o se pusa po o se avanoa o tusia i le robot po o le masini. Na whaasala ulungo le Facebook e le ofisa o leo i Northern California, le ata o le taawale male leo lai au tilo i tutonu, ma le whaupunga, that's right, no driver, no hands, no glue. Wa moli mawina le tele o finangalo whaalia o tangata, i le fia i le whai o se whaasalanga, i le kambania le Waymo, na fia ilo fo i tangata, pēna whaapefe ona tūle taawale na ua whaatonu e leo i tutau na tū, peitai, na whaalia le Satini Senior i San Bruno na o ave taawale o tangata soifua e mawhai o na lato whaasalaina o le Waymo o se kampania le Alphabet i lalo le whaamalu le Kuko. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Fia lava e toi whaatala whātusi o tātou te noo, e le whaopopongo tala whau mai Sāmoa, si mai le whaafonga. Ua tā pae le sosaieta lo ia Sāmoa, se finangalo le fionga le pāremia le laule le maali e tōpula te Valfosa Instrument, e ne ia sila i whainga whaavae, e tūto tasi e le whaatinonga o su e su enga le whaamsinonga, e nisi o mta opo o loo tua ia ai lana fionga, e se mai whainga whaapor kiki. E se pepo whaamtalanga mai le sosaiete lo ia le atunu. Walanga ai o lātou whinangalo, ono tua inga tau sori ngātu la whono, le olo whaasanga le fionga le pāne mia. E au fiei ma le taumawhai e ufiufi le amia tonu, ma tua inga o le tau le angaina o le tangata, pe wha le angaina fo le tamari anga o se tasi. E le pepa lava leo whaamtalanga, o loo lātou tā uai il matanga ruenga o loo a fie lalo le vainga le fionga le pāne mia, e pei o le ofisa o le loi e sili, o le matanga ruenga o leo, ma e fete e nai tele mosu e suenga o mōrianga, o loo tua ia i le taitai o le atunu. Tā ua foi e whapea, o le sila foi ma le maitau mai e le atunu i le wha ngā solonga, o su e suenga whaasori ngā tūla whono, ia whaatino ma le ameo tonu. O loo aloa ia i le sila le sosaiete alo ia, le tali mai le fionga le pālemia, anga i le autu stala, e na wafisiringia i tua inga o loo tua iai, na tali e le fionga le laudio le mali e toa, wa taati atu le mata aupo le whaamisnonga wha i tu malo, e whaanga ioia lato sua e suenga. O loo i New Zealand pe le fionga le pālemia, mo le sa ili ngā tonga fitinga, ma ua iai le fuafanga e toi taliu mai i le atunu i le vai aso fau, e le asono le masina le neo ke topa. O le ua mawhai ona po e ina e leo le isi to tasi e to olua iai la ua ia na talepe ina le whalitele vai, a le Arthur i mato tua le whaai unga le vai aso o mawai. E le waweao le aso sa na tula i mai iai le whaafita auli. Wa whamau nia le sui kom sinu mtanga luenga o leo, papa li i Mona Lisa tia i keti, o le isi o ila ue na mua i le pō le aso ngā fua, ai o le isi taravou na maua e leo i le pō le aso lua. O lo whaua peo na si tia le whainu mera o sori ngā tu la whono le ngoi ma le talipe whale, o le wha alinga mai i le ofisa o leo, e ese lava mafuanga e a fuai o na wha atino i lantou nei soli ngā tu la whono i e lua, ma o le to telo i lantou ia e le o whainga luenga. Ma ua mōlia i la ue e to lua i mōlia ngole ngoi ma le talepe whale. Ua sau no manino le fionga le minista fau o mtanga luenga wā onga, ai ono Dr. Alec e Keroma, o le awhatau nuu fulanga ma le anavatau o le vaenga whaupu whai le whaatua tui le tua Sāmoa o tasi, e pei ona ua mai ona whaalau i loa. Sau no ai ono, o le fuafuanga e a mata tu ia o ngā tūlanga lua.
o kolisi se ia o i universite, o le a o ngā fua uma ele ai se tutongi, o le folfolanga ua patipatia ma vi ia nei el to tele o le atunu. Peitai, ele i whaai loina mai le teimile nei ni a ia inga o le fuafuanga fau, e aon au sia i le anga vaai o le folfolanga mo whanau uma le atunu. Ai moli universite au au lava ia Sāmoa le papai ngala, e o atu i le tolu afe le au whai o whanau a onga loa o ngai, i porkala mea o fia i tusi pasi, tipiloma, o le tikeri, maisi whaai lunga maua le lunga. Wa whaani e le whionga le minista o tupe, le whionga mulipola ana rosa are mōria o ia fōi le whionga le swipa ane mia, wa yeisi pa ua le tau o le swao o mō le tātou o tunu u le nei fōi masina, ma wa pa o mai e i le tolu sene le tau o le pensini mai le masina o mawai, le sa lua tā laiva se fulmale iwa sene, au le ua lua tā laiva se fulmale on sene le lita. O le kiso o le ua pa u i le fitu tesi ma le lua sene ma le masina o mawai, le sa tolu tā la se fulmale on sene le lita, au le ua tolu tā la ma le valu sene le lita. Peita ia na o le karasini le ua si tia i le tasi tesi ma le lua sene mai le masina o mawai, i le masina le nei mai lona tau e lua tala ono se fulmale ono sene, au lea ua lua tala ono se fulmale fitu sene le lita. Whaalia le whionga le minista le pepo whaamtaranga, o le tau o swa umo le masina o ki topa, o lo fuafuina mai le oka swa una tuina mai, e le masina o kuso lua whelua se fulmale lima, i mai Singapore, le o taunu mai ia pia, e le masino sete malua afe lua se fulmale lima. O tala fawia, anga le leile tue fuafuanga le ni aso, fasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ai o te le wha ai ai na oe, ua lai
Whaasirisilanga tāua mo le pālota Wellington City Council. Le mamalu o Sāmoa lo o lala i le Eastern Ward. E iaino unei, Gilberni, Rongotai, Ataitai, Rose Neath, Melrose, Lyle Bay, Houghton Bay, Maupuia, Miramar, Strathmore, Karaka Bay, Moore Point, ma Breaker Bay. E talosanga atu, mo lau pālota, mo wa'u le sui tau vātu o tasi o Samoa, ma le Pasifika le Eastern Ward. Mana o mia lau pālota, a waso tātou no foa i whainga nua Wellingtone, Wellington City Council. O le so iwo se te mai lafo tuai pepa pālota i lo utua tusi. E te talai ona e pālota e whaangata i le aso sefurutasi o ke topa i le sefurulua le awa uli. A mai ona tusi nu mela o lau pālota, ona tu ule le teu tusi o saunia ma lafo i le whale meli, post office. Pe tu i ka alone lanu moli o saunia e supermarketi po whale tusi. Mana tua e whaangata uma pālota i le aso sefurutasi o ke topa i le utula e sefurulua le awa uli. O le Eastern Ward e se fulu tasi sui tau vā, ai na o le tolu no foa e avanoa. O le fautuanga, pālota lava na o le tolu tangata e te manao iai, e te le tau pālota i tangata uma e se fulu tasi o lo iai le lisi. Tusi le numera tasi i talane o le ingoa o le tangata e te maasani, ma ua e filifilia e numera tasi iai lau lango. Wha solo i le lua ma le tolu, mo isi tangata e te ilua ma lango ina. O lau pālota mo wa'u, o lau sao fo ili nā ili whaalelei o pūlenga le council. Whaititia rates ma rents, tupi tutongi o whale, whaalelei au wala, whaalelei no whanga whaitele, e pe o paka swimming pools, whale tusi. Whaatele ni awa noa, mano whanga mo tamaiti ma tupulanga ta aloai, whaalelei a pasi lau pāsese i taimi, mano whanga tala whea ngai, mo tangata mātutua. Whaititia tangata mo moi fafo whale loa, ma aisi tupe ai, o nei a fia i pisinisi, ma le saunga le mo tangata whaatau. Pālota, no mera tasi mo kena a kui. E tā ua lau pālota mo wau, o wai e tā ua lau leo, o lau sau mo Wellingtone, mo le numa nai o tanto uma. Whaafitai, kena a kui, sui tau wā Eastern Ward, mo tukairangi. Wa lua sul fa minuta te nei le tu la se fulma lua yo e taul vaenga na pe ona fa mana tua le tatu tua e le nei va so a to ma masina te nei taul tatu wole a fa ya tatu palota e filin tatu sui mai pulenga nu ye fa ali tatu manatu a wonno fo ai na fa ngo fie pe ona mata no to ai ma le songoli o ya tu fu e le la na fa ngo fie a na ma fesili fa na wa te lo tasi le vaenga ele o iloa e nai mātua leo lo whaafonga mai. Ia e te lau tamaiti o atu, ia maua meli, ia na maturora, ia tu ulesi pito le whale, ia pe tu ulesi vaenga le whale. Ia ele o iloa e nai mātua, na o na whaamina tatu pea whisiri whanau, ia pe ua maua atu, ia pepa pālota, i tusi. Ia nae tusi ia i tua, ia le mo vaenga le pālota. Ia ona whaatumu loa lea, ia mai mata al TV, ia whaatumu, ia watu seisir whanau wa le tu uaonga. Watu seisir whanau fule le whaasino le whainga le po whea vaenga tau ona tusi, ia sosoani, ia e whailau pālota. Na uma, ia na iei fo ia ma le te utusi na e lafo whaapitoa. Ia tu iei tonu, ia na whailori tamaiti o e vaile whalemeli, ia e lafo iei. Ia lau pālota, vai le whaingo fie. Ia, ele uto e te leto e alu, te e tū se, ia i se vaenga e whai ele pālota, ia po se kiu vo ina le taimi le pālota. Ia anai ua whaingo fie au na lafo atu, ia na ua lafo atu, ia tātou meli. Ia, mo le pālota, ia e whaatumua, ia na tū lole, i whanau e o e lafo, ia lau pālota. Ia, ona mautino lo leo na wai palota faingo fie ia ai a wono fo ai tatou ia non fa amna to pe va fa pena wa tawa ona i tatou sao ia ma tatou leo ia wa fo ile ani le atina ina o le pito no ule na o lo e au mawai ia ma le pulenga no ule na o lo e ia i le taimi nei ia ai pe o nisi o le tatou te no ule e o lo o tama mo i Wellington e lava ia mata mai le sunga ia ken ai fo ile alu tamo o le ken lepen le lo tamo ile pule no o le tule o lo har ma pahat ia o le
Fionga ia tofa sua folekus. Ia, sui fo i o le tātou port. Ia, ina pitonuna o Hard Valley, ma Lower Hart. Ia, ma le oi fo i le tamu e atu ia marasunga ia tunufono ke na kui mai tai Wellington. Ia, manisi o tangata Pasifika. Ia, olo o tā mamo e atu fo i nei ia i porirua la tau. Ia, manini fo i tumalo. Ia, mana ia lango tātou sui Pasifika ma tātou sui Sāmoa. Ia, pulea oi lau Faitalia ma lau Palota. Ia, o le tūta ua tau lava ona whaia tātou Palota. Ia, o le mai tau atu. Ia, maulalo i o pasene o tangata Palota. Le ua mai tau atu le ua umana whaia la tau Palota. Ia, lua se fulfitu minuta te ane ilei tu la se fulma le lua. O lo tātou iai. Ia, i malolonga ma tau mawhtanga nei taimi le aso. Ia, i whenga iai. Ia, i tau mawhtanga foi. Ia, ma tari ngā sua nei taimi o le auri nei mtua tausi tonu a inga. Whawheloi ma toi whaatalo whātu nei taimi e manatu nai ki mai lau TV mai mua mai. Ia, i le tātou au nanga ma whaawhiawhianga o musika su i whiloi. Ia, nei taimi lunga lau TV la po alawa nalo i luma lau potu malo lo. Ia lo e mai mua mai ai i le au le tero le tātou lu po whaasala lau leo lo ngā lua tu nei taimi ma le sunga le liao ia tu fuefise o lo ma waalua atu. Ia, wāre tātou tau tua o nei aso. Ia se pa ia lava le tu la tolu i le afia na nei. Ia ona tātou tau mamai lo lea. Lua se fulfala minuta te ai nei le tu la se fulu ma le lua. Masalo po o le te o le afo se fulua. Ia ona mofo i le tātou reporti. Ia mai le sui le tātou tau tua. Ia tamata ia anfa solo. O lo i le pātaka museum leo lo o whangasolo i polkalame o le whailongaina o le ono se fulu tau sanga talu ona avea ia porirua ia ma aifoi e po tau langa ia o le pe ona yeil teimine nei. Ia e malo lama le mafuta mai natu nai to atele tātou atinu nai malo lo mai ia awa foi tau maftanga ma nai tari ngā suol nei taimi ona toe amatai foi leo ngā luenga i le tula tasi i le au ni nei. Ia o lato foi o lo wha upea ngā luenga i le i malo lo mai na whatanu mai ana le la. Ia malo lama le wha malosi. E tamata ia tara ma ese au malisolu.
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ia whamaruru atu i le tātou o whaafonga me se lātou ia lo o siwa lo tāmo e mo e mani le teimi ma siwa ma le tātou pese lea le taua ana ia mai aloa le tanoanga le o mo mai le avanoa ia o ana whaasolo ia awa le tātou ripoti muli muli ia tūlanga lo iei le whaamoe moe ia le whaino ingi o le ono sfutausanga talu ana whaavaina le nei foi tu ma polipitonu o polua tala whaana malo lava o vai atu lo pisi nei teimi o le audi tala whamalo tripoa le tala tasi patalo pat foi de ia la ciutat au fa ponga ni vaenga la uli ya malo la verse como ni tasi ya de wa lo fa ai u fa moi tato ala ni de umia penale tasi ya ma la fai tu da ya ai le wa lo fa ai u amata ko yona ta apeto atele ole mana ya tasi ole sauninga po ia o whaamatalanga suita i to atasi leana whaiala to speeches. Yeah. Yeah, le sai ai ia le sui mai le GM Community and Partnerships o le sungale ia Ruben Friend. Ia pi o ia le sa whaiale reflection ia po le toi tepa i tua i le ono skolu tausanga i ta nona whaavai mai le neia ta ai o po roa. Ia le sa tapunia o mātua le te tima tapunia lo ia e loa e le kau mātua ia po Dr. Taku Parai le sa tala fo i le karakia ia po le tatalo. Ia le ufa ai umanuia umana na tipi le keke tu lo. Ia ai o lo fati e fia pia e to atasi lava ia si tamaititina na whai ato le live music atasi. Ia. Ole tamaititi o le noswafa o Johnny Naisbet, tusa o ia o lona grandfather sa i te tonu o le pulenga anu na amata mai le pulenga anu o le se te tonu le council and waliva na ia le whaavaina mai o le ne ai o purua o le maa na ia o na whaive maoleva noi sa not resion tina o fia o maoleva noi sa wai
e whaafia le nei, whaamoe whaapitoa. Tu sa o le tina o sta mai tina ia o lona tamā lea sa iai le taimi le pulenga lua polo ina vai taimi ia. Moni le tasi. Ia le lava la o whaatefia ia o te loe ta nene tasi o ta ape fo'i mo. O uma o le namato pe tau ima to talano i tasi ma songa ia pa matua inu. Ia le fo'i ma saniona ta talano i lungo tato tautua. I nisi fo'i o pokalame o whapenaona ngalue ai. Malo, mana e ini stanga tātou tunu o sa ia tu mo mawino fa mo le so. Tasi le ai o na o le sunga le matali ma sunga fa matua inu. Tawa vai atu nisi o tātou atunu utele la vai papalangi o le tulanga mata ina tasi. O le toa tele o ta mama tina matutua e o la vai e toso mai la vai li vato wheelchairs. Ia e o mai e mori mawina i o nātou ia na iai le whaavaenga o le pitonu. Ia mane suinga po i na mwhaiana taltano atu nisi o tina matutua. Le te leo le suinga wa iai po rua taimi nei. Ia nai lo le ono sultau sanga montupu o taluai. Talona lato o mai fo i nātou i nei. Ai o le mai tawina tasi o lau te talano atu tawhatafa lava o le pin lanu moli. So kalone fo ia le tu ua iau pe papalota. Pe papalota. Ia o so le talano a leo mai atangata ma tu ua lato palota ki tono le pina se vainga le leilea. Le fo i whamanatu ai. Mana i fo i whamanatu tato tunu ue toi umista tau taimi e mai iau pe papalota. Mana ia tele ana le foto a mai ana ia tu ana uta na whai atu ele tala le au palota. Ia le ana ua ngā solo atu le lopo vai le tā ua le tātou tau longo a wale fo ina na mata whamanatu fo i e tūfua na leila le tai au. Ia a o le isi vaenga, ia le fo ina nuru whamanatu na Nafi Mamari. Ia ma le tātou tau tua le neva so atoa ma le masina tene. Lono winga, ia o lea ua la ngono tātou leo. E tātou au palota. Ia le lei tele, ia tātou tangata Sāmoa e Meise Pasifika. Ia o e whai palota, ia ma whawhiloa ia le lulu lauli mai a ana o ana le tātou suina ma le sifonga la muana tutu i au tafa o le pin lanu nae, lanu moli nae tu atu i tau palota i tonu. Na, o mai e mai tau pe palota. Tau no le pin, tele vaenga i olo iai ma whaiona tu ua ia lau palota. A tasi e nanta not po ila wano mari na pile po uonu mera o tangata o umon whai ala tau palota. Ai lere o toi tele se taimi. Ai o le tato ripoti mun muli na tasi. Tai lava malo anga lue nei aso ia o lo masunga atu pue. Ana, ia, e iei nisi polkalame tai au whaamnatuina o le ona sultau sanga pia o le wa umai nei. Ia, o le amatatu nei tau lava ila aso sa. O le tele a polkalame whapito polkalame mo tamaiti. E mawhaiona anga i mai tamaiti i pātaka, mawhaiona anga ai o ile kaitahe, e ile tamaipanena e te ui atu tafukako le Preston. Na whaiona te rona i loe tatu atu no. O inala e tele na whai activities mo tamaiti a matatu nei se o lava ile aso sa. Le whafsanga? Le whale le whafsanga i male... Le whale le whafsanga i male Preston. Ai le te alua e te ui ane i tua. I mawena e ui atu i luma... Le ia i foi... Ia, le masania tina i tufu e isi po. Ia, nala, le masaniona. Ia, ai malo, whafta i tere lava ana mo tātou reporti. Ia, i nei foi as. Ia, la tātou mafuta i aso tai au. Wale lei, whaftai alo whatele atu, tasi, mania nei aso. Ia, mania fo nei aso ana, whafta i lava. Whase fua. Ia, o le tamita ia an whasolo. Ia ma le tātou reporti muli mai nā i le Pātaka Museum. Ia e pei ona whaatonu ina i le whaamoe le whaelonga ina. Ia ma ni polokalame. Ia ona whaelonga ina o le ono sifulu tausanga. Ia talu ona whaawaina. Ia le nei fo ia ai o Porirua. Ia ma le pulenga no. Mana ia tele. O leo o toi sifulu valu minuta na tālea o le tu la e tasi. Ia ai o le a tātou woi whaafiafiasi. Toi whaamae atu hali peselea. O feita me alva nga lena siva mo pese le ya pe ana fa yatu to fa o tu pese na pe amai al tatu tanoanga ya ma ana fa solo ya tu ro ningo te fa o tu siva o tu feita i si me feita i si
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le launua.
Whawhianga marasunga ia Sam Tiukun marapese Margarita ina o 2 minuti na talia o le tu la tasi. O le vai aso nei fo ile whatawa ina ngana tu walu. Ea, lono winga a whamanuia la tātou ngana tu walu le aso nei on whapelea manuia te ngana manuia te ngana o te tu walu. Manuia ngana o te tuvalu ia I le nei vai aso. Wa o le ngana tuvalu toi titia tutusa ia tātou ngana ma le ngana nei o tātou uso tuvalu. Ioi, o isi a upu matu atusa le leia. Sawa wa, tātou ia e tuvalu. Ia, na, toi titia tutusa tātou ngana ma le ngana a tuvalu. Ia wa le, ia na, manuia le vai aso ngana tuvalu ia wala malama le tangata tuvalu pe tātou whaamnia tu tātou lama foi ngana wa tutusa le tātou upu ia is tātou upu matua tutusa le tutusa upu tutusa winga ia I le nei aso ma le nei vai aso toi valu minute na tale o le tu la tasi ia na mai foi le tātou tautua ia o le nei vai aso o sole se la o le nei aso mai lai lo foi le alo lo mafo fa ngana tu valu le fa mai o mal tatu tu ne va aso o tai o le fa to fa mai na il tatu ya malo la le mafo mai ya tasi la le pese ya e uso foi tatu ya ale foi le pese e uso tu valu ya le pese la se me fa fanga o lo fa tu ai tanga tu valu mala wa mafo mai la foi pese tu valu na uso no pese na yang tu ino atam atamu wasoso laile vao so so laile vao atamu so so laile vao awe atamu so laile vao wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi awe atamu wasoso laile vao awe atamu wasoso laile vao atamu wasoso laile vao wala Fatima ila wole mati wala Fatima ila wole mati wa faya yola titi awe atamu wasoso laile vao awe atamu wasoso laile vao
Ya a tamu ia la pese ia mai tatou uso atu valu ia pe ona fai atu ia tu sa le tatou uso ino le pese na ia ma le uso ino fo ia o fai pese ia mai tatou atu motu o tu valu fa manu atu ai ia le vai aso le ngana tu valu ia ke manuia te vai aso ote ngana tu valu ata o tatou o ngana ata o tu valu ole ngana ia na ke manuia te vaiaso o te ngana tuvalu. Ia alof te lea tuai mo tuvalu malava. Ia olo mai mo mai nei teimel tātou poklame ma le tautua wha o pēr si fonga lau mo Wellington. Sāmoa i lātou olo mafuta mai lunga lea la leo. Ua mai ale tātou tautua i lunga le tasi ono te si ma le tasi whamo. Ia lela tāre tasi. Ia ona tātou wha o pēr le tātou mafutanga i lunga o penga te whailangi. I lātou olo mai mo mai lunga le YouTube mo le Facebook. Ia mo le tātou app. Ia fato amai ala tātou tautua i lungo tātou penga te whailangi le tūlai tolu. Ia e whaafitai tele atu i na imitua tausi, na i mātua o lo whalongolongo mai. Ia maise lau ave taa vale i lungo la leo le tasi ono, tesi ma le tasi whamo. Ia malo tā puai, malo te talo leo i manuia le tātou tautua i le nei aso. Tātou tue whiro i tai alu tai masani le tūlai fitu. Ia whamalulua tu fo ia ua sala fo i se mā angangana ma le sunga le leo atu whifiso lo mā ngā lua atu le taimi. Ia fa mangala so ma fa le tonu ai manuia la fo fanga to le ya sol tatu o tunu nei ma tuolo ma futa mai ia ma tatu pa anga o lo fa long mai ia i tonu ainga ma tonu nga luenga ma tonu lo sa i le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa mnia le tua filo i taia te masani i le tu lai fitu pa so i foia mai ro pese le ia na tu ina fo ile o tatu tala mai Sāmoa ia ma tatu ma futa tu le fo i se i pa ia le tu la tolu i le fia na nei.
e solo boy le teina le manao i le tama. Ai ui le au te le kea. Maula maua te whea kua ma te le sia ki sa whala pena beini mana me. Say my darling to whaoe. Tini leo ti ele ngalo. Lenga la wa mi o whawhilo. Te mana tu ala umasani. Te lei le whama tu hika ki to whaoe. E ala upele tuatasi. Tui whaatalo wha tol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le ne iau au le. E lima se fulu afe tā lau whaasala i nai se whaiwhaiva. Ona olona whaatawina ati ne whainga whaasolito la fono o ni limu po o seaweed o no ve malu afe lua lua na mawai le ofisa whainga whaiwai lunga o penga sota inga. Se whaasala launga o ni limu whaatawatu o liquid seaweed fertilizer ini pusa ta iafe lita. Mo le ta ilima se lau tā la, ma le lua se fulu tā la mo se pakete e ta ilua se fulu lita. Na whai se su enga i le whale o le whaiwhaiva, ma mawaini pusa po ni container se fulu wha o ie tu ainga o limo, o su enga fo ina mawai e ma whai ona wha o ngā ina ie tu ainga mo fertilizer, a ie fo ini si limu e ma whai ona wha o ngā ina e ngā o sieni ulo e wha o ngā i tau mawha. Na wha asala ina le wha amsinonga wha i tō malo in Recagirl i le asolua ono se tema, le ali o Ryan Campbell, Mac Manaway, tolu ono tau sanga le matua, o wha atonuina, na te tutongina le tolu afe tā la wha o popo, ma na wha lia Carrot Che o le ofisa o whai ngā whaiva, o Mac Manaway, e le o se whaiwhaiva wha apisenisi, e le taimina ia whai eilea soltu la fono, ma e le se wha atanganga, e na te wha whailele ma wha ataua tua ia limo, e wha o ngā moni fertilizer. Ua tatala i tua au normal wha amawina o lana soltu la fono, le ali o Alex Craig, pe ona tula i el wha amsinonga mawalunga i kalai estete. O Craig, na o nā toi le ise la isene ave taavale, e le taimina la vevea mamali li waini tangata se to olua, i se whaalavelave na whetau i eilana taavale a o alu le sao e se lautolu iwa kilomita le i tū la, ma se i se taavale, a se fo i le i tū o le awala na aluai, ua mafua le whai unga e talai i tūa, ona e whaapea na manu alona whai ai le taimi na tupu ai le whaalavelave, na sao whai Craig i le no fua whaatawale vale le whalfa amsino le asolulu, momo atu na tali ai i ona molianga, o le whasio tangata pa i valea, le ana mali li oi tangata i to olua i le whaalavelave, ma manunu o o ngai tangata i tolu na whaalia e whaamasino Kendall o le tūlanga lo i ai nei Craig e atangia mai ai e le o iese tūlanga la matio tangata lau tele. Ona ua whaingatā ona i ato e maua le ava malosi po nisi vai la au le fōlinga mai o le mafua angale na afua ai ona soli le tūla fono. Sa whaia tōng whitinga o Craig i se whale mai mō manu anga le whai ai talo na te ei tua ma le whale mai o whaasolo ina tō ngalo na soifua malolo ina ma awhia i le mai lili whaapea matūlanga ua le solonga le lelo na mawhauwhau ma le le ato atua o le malosi o lona tino. E to olua tangata o loo sa ilia mai se muna fi se whale fonga whale luai au ke lani le po ana po pe ona ta ua leo leo na sauno to filau wha manuia wa e lua o loo su eina leo leo le mafo angal whala vlave e to otolu tangata na manua mana avel whale mai e to otasi e o ngaunga manu anga ai le to ngā tele leisi o le tangata e to otolu iai na tonga fitia ini manu anga la iti. E to sa male wha se lau wono sifulu ono awhi tā la, le tupe au wha ioni mea na wha leanga ina Bradley John Croft. Ini whainga wha solito la fono, wha apia ni tupe na ia maua ilona ole ngia ina o le matanga luenga e wha asoa ina benefiti.
E whātau sanga o ia whaini solutu la fono, e a whilo na whaalea ngaina o ni waa se tolu se fulutasi, utulana ta avale i pampeni sini o na sola lea, ai le tutongia, malenga oi i supermarketi mawhale o loa. E fitu se fulu whaafe tala le tupe au whai. Na ia maua maini talo sanga pepelo ile MST, male ofisa o la funga, na tau mawhai Croft o Wellingtone, e talo sanga mo se tupe tu sa male tolu se lau lima sultasi afe tala, peitai, sa vave o na ilua ma maula na tau whaase, au le itutongeina umatu iai leisi vai ngā tupe. O vaaia na ia whaalea ngaina, ma ngā oinga i supermarketi, ma isi no whanga ese, na ia whaatino ina i tutono porirua, maloa hata ile vao se te mamano ve malua whelua tasi, maana ta ual whaamasnonga, na alona ia whaiaia solito la fono, ona olona tango fio whalau whaasaina, malona pi itanga i kengi, ilona whaasalanga na saunual whaamasino, e mawhaia le IRD ma le MST, ona to ese mai le benefitia le tau le lea, le tupe na whaase na i whaalapotopotonga i tau sanga o manai, e tolu tau sanga mamasi na i tolu, o whaasala i nai i le whale pui pui. E silia mo le sefulu tasi a lima se lau tangata whainga aluenga o tō mai whaapitoa ese, o le soifua maloloina po Allied Health Workers, o le a whaiala la tau titee, mo i tūlai lua sefulu whai la so tofi, lua sefulu tolo o ke topa, e langolango aila la tau talo sangaina ia whaalilea le tūlanga saonga le mo o au whainga aluenga, e silia maleono sefulu i tū ainga ngā aluenga ese, I le soifua maloloina e au fia i tutono le whaalapotopotonga o lo ofsosoni na ia whaawau pea le au aunanga o le tausinga o le soifua maloloina o le atunu e au fia i social workers o tangata whaapito i tong fitinga o pona aivi o saiene tisi ma le anoa i o ila tou. O la tau whaalia e mo mia le soifua maloloina New Zealand o na whaafonga I leo tangata whaingaluenga ma toi fo i atu whaatala noa se o foe mawhai o na saonga le muai au whaingaluenga. Whaamutai tuai o na maua ni tangata whaingaluenga mani tutongi e sili atu e mawhaio nā tangia mai ei le tāua o I lātou I le soifua maloloina e 2% le siitanga na ofo atu. O na toi whaia leo le isi siitanga e tasi te si mali 5% I tutonu o le tolu se fulu māsina o matoa maua lalo ifo na ilo le siitanga o le tau o le soifuanga. O le asa tonu fo ilea o le a whaia I le titee a whaia o ngā. E yaini universite o whaataatia ese le whaonganga le polokalame e su e ai po whaonga e tamaitia onga le AI po le poto whaafolinga o masini I a lātou mea onga. Talo I neina whai ele whai unga le universite o Massey mai le o whaonga aina fo I au kilani whaapea ai ma le universite Wellingtone. Na whaia se whai unga a Massey e tau fiele whaonga ngau ia polokalame otometi e mata I tuaini tamaiti o kopi su e ngai whaonga I whisa o tainga I le interneti. Ona o se whaafi tau li tele, I le te konolosi, I le polokalame, I le tausanga taluai. O le whaamatala a Massey I le teo New Zealand, I le whaatuatuaina le polokalame, mo ua tatala fo tamaiti e whaonga tatau le AI, po o le poto whaafolinga o masini, I le tele o lātou ngā luenga. Na whaalia Dr. Angela Figure, e yeini tamaiti, e avere polokalame o se ta ia lape tai, e yeinisi, e whaitia ina tamaiti I le kopi pe awhai e ta umai I a lātou ngā luenga po o mea onga, ua sili, pe mawalunga atu ma le pasene whaatulanga ina, o tustusinga ma whaamaumaunga mai le AI. E tele suenga o ta uaia le o le leipol kalame o lo mata I tuwina ai, po whaonga ina e tamaiti le AI. Tele fo I awala ma mea whai ngā luenga, e ma whaiona whaonga e tamaiti, e siya kiei po ilo ai le AI a lātou ngā luenga, pe ona sauno le tamaita I polo fesa, o ia ua 25 tausanga o whaia onga, o tele tausanga o ia makaina tustusinga tamaiti, mai na te iloa le leile e se senga, a watu se ngā luenga mai a moli mawina, o sili atu le tustusinga le tamaititi tausanga mua na ilo ia, o na ilo ai lea, e ele whaafi tau li o lo tupu, na ia tā o foi, o lo tau mawhai pia whaia onga I whaatu langa, po ani au wala pito sili ona lelei, e ilo ai ngā luenga tamaiti ile nei vai tau, o le poto whaafolinga o masini, po o le artificial intelligence. I atu nuu I whafo,
Ua tau fia pe whae ti tia ngā luenga māsani al malo le United States mo se taimi le tō mau. Ona ua le mawhai ona pāsia le kone ke resi, le vai ngā tupe wha awa wai ona wha ngā ioi le atunu o i au na ngā tāua. O le taimi mo mole o wha atino i le atu langa, talu mai le fitu tau sanga talu wai, ma o le atau fia le tele o nisi o ngā luenga le malo, e ala i ona mata ngā luenga malala, a fia ima le whai tau se la wafi o tangata whai ngā luenga le malo. Ua tua i e President Donald Trump le vai ngā wha upwhai le Democrats, ile le ngā ioi ai o whaatala noanga, ma ua ia folafola e whaasala le pāti ma lātou tangata pālota, ile taimi o tau fia ia au nanga, e ala ile whaatutu o ana fuafuanga, i vaenga o ave iai le whaamuamua, ma whaamalo sia le whaamuta po le vaea o le tele o tangata whaingaluenga le malo, tangata ia o le Democrats. Ua whaongaina ta i whausasongi le vaenga la vea i Filipaina, e sa ili ini tangata o soifua mai whale na solofa ilalo, mai si whale na whaaleanga ina i le mafui e ono ta simaleiva, na lulu peto sa ole se fulu i le pole a solua. E o mai le taiminei, ua o ato i le to ono se fulu iwa ua mali liu i le mafui e, sa pito sili o na whaina a yopoko masipu. O ti munga maala lau papo whaaleanga ina, wā tili whaalawlawe ina i ngā luenga la vea ai. Sa whaina vo isipu i se a whai le asto nai, leana maali leo i tangata i to luas fulfitu na ua maali lemo, ma tau mia i la au. O Filipaina le se atunu i le lalangi pito sile o na a fia ngofi e whaalawlawe wha natura, ai mai se o mafui e mamaunga mu, mai to samalilua se fulu a whama matangi, e a fia ai i tausanga taitasi. Na tau fia leo se taawale la upase se ale Waymo taxi i le tui mātu o California. Ina ua liliu se awale whaasao na liliu whaafua se i se taawale peitai e o atu i le se ave taawale o saufa i le foi uli. Ona o se taawale e o lava lato e le mo umia ni ave taawale po self-driving cars. E le itu sia e le leo se sala. Ona ilunga o lato pe pa whaatu mua whaasalanga e le o se pusa po o se avanoa o tusia i le robot po o le masini. Na whaasalanau lungo le Facebook e le ofisa o leo i Northern California, le ata o le taawale male leo lai au tilo i tutonu, ma le whaupunga, that's right, no driver, no hands, no glue. Wa moli mawina le telo fina ngalo whaalia o tangata, ile le fia ile le whai o se whaasalanga, ile kambania le Waymo, na fia ilo fo i tangata, pena whaapefe ona tūle taawale na ua whaatonu e leo i tutau na tū, peitai, na whaalia le Satini Sini i San Bruno na o avita avale o tangata soifua e mawhai o na lato whaasalaina o le Waymo o se kampania le Alphabet i lalo le whaamalo le Google. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei a wauli.
Tuila mamalo. E uia i ka ai to ko whainga malo. Ai la mona lama i le tino le asa o le toto. Toto Sāmoa. O oi o le Sāmoa, o au o le Sāmoa. O le ale me pinalo ai tūmua. E o mai ai tali le bala au. O le atau mpaiatu le urumuenga. E tusa mo te lātu sao. A wāse pesi. Silsila Whafonga. Thank you.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whawhiwhianga nā man pese whaalenga nu o le whionga o le ulu moenga i le fua Amerika Samoa tausanga e lua afe ma le lima. Lona winga o le ua lua sifuru tausanga ia talulu pese lea le ulu moenga. La tumalanga fo i Amerika Samoa e lua afe ma le lima le whaanoinga o le fua le ma Amerika Samoa. Ia whapeo le sa e pese le ia na e te langona mea e olo si ufonga. Po e na sa ato, po e na sa whaasala, po e na sa e malu, po e na sa o loto ma le pese nea. Ia na ua ele o to e no fo i loto fia anga le moenga. Le ua e whaalongolongo ma nei teimi po New Zealand, po Australia, le ua e ia. Na vai, ma na ia o na i pese ia. Ia to e mana tua ia pese le tonu ia soa ala ele whaisi toa inga. Ia wau te ilo to te lo la tu sa pese le ele whaini a inga. Ia le teimi nei luma tua te le ana i whana. Luas por família te nei le tu la tasi o fa fianga ya suisi filoi ya wal fa fonga mai tatu watno ya o te fa saluina na tatu telefon o le nei o li e pe ona tapenina sevilin kasiano to mo fa ponga le tu la valu le tai au las freile ya o le aso luon ni masino oktopa e walua yaso ya o tatu folonga o masino oktopa lua fe lua se fulu malilima. Ya fai mali le ni uli o afo inga luenga na fe ngai mo tou yo le vai atu pe e sui me la fo ile tulanga ye le tau le wa fai fo ima to mai na timu ya ile ma lo sitere na timunga ya ole fa su la fo ele ma le pala ya wa ya la auto ma isi vai nga fa pena ya me la o mia la vai le timu ma le swa vai ya wa fo ia mea toma mala out toma ma vai umfa pena ya o mo tatou ia ta vale ya timulo lo winga ya o ma se wala fam na tu pe ya vai fa pena sa ngale mo ya o finga solo ya ma fia el tatou tu winga luenga ya ita vale fini taimi o le o 25 minuta te nei le tu la tasi ya o le tu la tolu e mai ai le tatou tua ya o le nei aso ya ai malo lava fa tele lava ya le ma futa mai ia ma mai mo mai pe i tato onanga o nei taimi o le awa uli.
saulo tonga lo tangata pawhea oi ai. He pua punga wa o mai wa o mai. Kuna ua lea wa lo tama pai. So se le tava fa magalo mai. Ai ui lea o lea o ui lupei ai. Ei ona nau nau lo nei tangata. Ia avea oi saramau ai ua whaamutai na lo fia fia. Malanga whai ka e ui na timu ia. He pua pua na wa o mai wa o mai. Puna ua lea lo tama pai. So se le tava pa magalo mai. Ai ui lea o lea o ui lupei ai. He pua pua wa o mai wa o mai. Puna ua lea lo tama pai. So se le tava pa magalo mai. Ai ui lea o lea o ui lupei ai. Ai ui lea o lea o ui lupei ai. Unitia le lalolangi mai le fetulima ia ona i pese tua ia ia le mana ia i le whaalongolongo ia ia mo le fole le mo le whaongaino mo upu pese ka se mana ia ia o leo toi lua 45 minuti na tale o le tu lai lua e whatalofa tu foi tato paanga masani taringa ia ulungia mai au kilani ia a lean whamea ulungia o ia sa fusu ia sola e fast fruiva ia na fusuanga o ilai e 5 na fusuanga fast fruiva manu malo e tasir fusuanga ele ilatu panga ai o te lol panga na na fa pe ona lua tu te lo e umai ama ulungia ya la ya on tala angana le taringa ya ulungia ya mai au kilani ya e 5 na fusuanga fast food manu malo tasir manu malo ya ile ilai ia na pea sa ona famtana tasiri manu malo vo ele latu panga fa me panga umai e fast food iva ia ele ima se panga na to tu ilunga e te lola pe to urungia na to tu ilunga po na panga e fast food iva ia na ia malo tal vatu ngia ia fa tai foi ma fto mai tato por clame ia malisi vai fa me ngia ia o lona tala anga lona se fuanga ia limas fuanga ia mafusuanga na malo ai ma fusuanga fa inai ia ole tino itupe sai tono lana
lana card pona lana account yaso la ya tuiti ala te miliona ya na taimi ya i o me taimi na le mo se fin to luas fu 5 minute ona talo leo le tulai lua si fonga la mo Wellington ya ma fa fia nga si filoi tatu tal no si tatu mo wale fia ma ya ete ai foi le tele o le mafau le ele tau tongi na pili ya tawana fa mo pili tawana tongi yo taua tele vai fa pena me se la fa ingo va yaso yo le ale pili la watu mai le company ya tongi atu taua ona fa mo vai fa pena yo fa wat fa fia nga pese le si fonga la mo I Wellington ya petiki sunga petiki mo pese on masta tatu talvatu ya testiva male sunga ya mala le sina tavae ya malo fa ftaite le lava le mafta mai ya ni temi le tato programme ya si va nel tato pesere vianga mai le sunga ia petiki I ona fatunga fo le wa sautu o taimi nei ia o ona fatunga fo ia le wa fa no mai le sunga ia petiki ia e fa nga le tatu tu si fonga la mua ia il tele taimi mas uma ia e fia fa nga ai ia a fia sila mai fia mawina ia fatunga le sunga ia petiki ia lona ia lo ia na YouTube channel ia te anga ia te fa fonga ia na pese ia subscribe like love ia mai so foi ia ile sunga ia petiki tu lo fo di swafa fa swafa ina ia inga ia ilana ia YouTube channel na ia so foi ia letina ina fo lana taleni ia mai fo mai se fo siona inga ia le pese na fa inga o le master mana ia nei pese nai o le fa ia lo wa ele lava ia tu ona ilunga ki le pese lea ia ai lo la to lo si va ia to e 2 minuta na talea o le tu la e lua ia to fa sa o tu so fa lea sorry Maria le sina tavae ia malo fa te ia na fusuanga na ngia fusuanga
e iwa fai ina ia e tasi malo o vapura ia malo lava le mafuta mai ia i le tātou tautua o le ne fo i au auri. Ai o le la
Te whakamari te matai, ia tina si mau male pese o lata miti sa fai, ia te iloele ia se o tātou ele whaiasa na miti, ele whaise o tātou ele iso i fua e, ia mamoe ma whaisa na miti le po, sa fai fo e masai fo e na whaia ua umiti, ia ai ili ta ua atua umiti sa fai, ioe, ia o te iloa, ia oena te mafuta mai mai whaalongo longo mai, ia mai mo mai, te iloa sa fai fo i lau miti, ioe. Ia na utato o mai mo me langona mo tangata fai misti. Toi 5 minuta na tale o le tulai lua le sifonga la mua. Ia tato mafuta pea se ipa ia le tulai tolu i le awa uni le ipo le afia finei. Ia mai alo tato pese le mata ia tau fi fa Sofia fa fonga le ia tato tala mai Sāmoa e fa to fasalo wina moli.
Fifia lava e toi whaatala whātusi o tātou tino, e le whaopopongo tala fau mai Sāmoa, si mai le whaafonga. Ua tāpai le sosaieta lo ia Sāmoa, se finangalo le fionga le pāremia le laulu le maali e tuapula te Valfosa Instrument, e ne ia sila i whainga whaavae e tūto tasi e le whaatinonga o su e su enga le whaamsinonga, e nisi o mta opo o loo tua ia ai lana fionga, e se mai whainga whaapore kiki, e se pepo whaamtalanga mai le sosaiete a lo ia le atunu, walanga ai o lātou finangalo, ono tua inga tau sori ngā tu la fono, le o lo whaasanga le fionga le pāne mia, e au fiei ma le taumawhai e ufiufi le amia tonu, ma tua inga o le tau le angaina o le tangata, pe wha le angaina fo le tamari anga o se tasi. I le pepa lava leo whaamtalanga, o loo lātou tā uai il matanga ruenga o lo a fie lalo le vainga le fionga le pāne mia, e pei o le ofiso le lo e sili, o le matanga ruenga o leo, ma e fete e nai tele mosu e su enga o mōrianga, o lo tua ia i le teitai o le atunu. Ta ua fo i e whapea, o le sila fo i male mai tau mai e le atunu i le wha ngā solonga, o su e su enga wha sori ngā tūla fono, i e wha tino male ame tonu. O lo aloa ia i le sila le sosa iete alo ia, le tali mai e le fionga le pālemia, anga i le autu stala. Ina wa fisiringia i tua inga o lo tua iai, na tali ele a fionga le audio le maali e toa, wa taati atu le mata au po le whaamasinoga wha i tu malo, e whaanga ioi a lato sua e su enga. O lo i New Zealand pele fionga le pānemia, mo le saidi ngā tonga fitinga, ma wa iei le fōwhanga e toi te liu mai i le atunu i le vai a sofou, e le asono le masina le neo ke topa. O le ua mawhai ona po e ina e leo le isi to tasi e to lua iei la ua ia na talepe ina le whalitele vai, a le Arthur i mato tua le whaai unga le vai aso o mawai. Le waweao le aso sā na tula i mai iei lea whaafita auli. Wa whamau ni e le sui kom sino le tanga luengo leo, papa li i Mona Lisa tia i keti, o le isi o i la ue na maua mua i le pō le aso ngā fua, ai o le isi te lavou na maua e leo i le pō le aso lua. O lo whaawa peo na si tia le whainu mera o sori ngā tu la fono le ngoi ma le talipe whale. O le whaalinga mai i le ofisa o leo. E ese lava mafuanga e a fuai o na whaatino i lantou nei soli ngā tu la fono i e lua. Ma o to telo i lantou ia e le o whainga luenga. Ma ua mōlia i la ui e to lua i mōlia ngā le ngoi ma le talipe whale. Wa sau no manino le fionga le minister fou o mtanga luenga wa onga, ai ono Dr. Alec e Keroma, o le a whātau nuu fulanga ma le anavatau le vainga whaupu whai le whātua tui le tua Sāmoa o tasi, e pei ona ua mai ona whaalau i loa. Sau no ai ono, o le fuafuanga e a mata tu ia onga tūlanga lua, o kolisi se ia o i universite, o le a o nga fua uma ele ai se tutongi, o le folfolanga ua patipatia ma vi ia nei el to tele o le atunu. Peitai, ele i whaai loina mai le teimile nei ni a ia inga o le folfolanga fou, e aon au sia i le anga vaai o le folfolanga mo whanau uma le atunu. Ai moli universite au au lava ia Sāmoa le papai ngala, e o atu i le tolu awhele au whai o whanau a onga loa o ngai, e porkala me au fia i tusi pasi, te piloma, o le tikeri, ma isi whaai longa maua le lunga. Wa whaani e le whionga le minister o tupe, le whionga mulipola ana Rosa Ale Mōrio o ia fo i le whionga le swipa ane mia, wa yeisi pa ua le tau o le swao o mō le tātou o tunu u le nei fo i masina, ma wa pa o mai e i le tolu sene le tau o le pensini mai le masina o mawai, le sa lua tā laiva se fulmaliva sene, au le ua lua tā laiva se fulmaleon sene le lita. O le kiso, o le ua pa ui le fitu tesi ma le lua sene me le masina o mawai, le sa tolu tā la se fulmaleon sene le lita, au le ua tolu tā la ma le valu sene le lita. Peita ia na o le karasini le ua si tia i le tasi tesi ma le lua sene mai le masina o mawai, i le masina le nei mai lona tau e lua tā la ono se fulma le ono sene, au lea ua lua tā la
ono se fulu ma le fitu sene le lita. Whaalia le whionga le minista le pepo whaamtaranga, o le tau swa mo le masino o ki topa, o lo fuafuina mai le oka swa una tuina mai e le masino o kuso lua whelua sifuna le lima e mai Singapore, le o taunu mai ia pia e le masino se te malua fe lua se fulma le lima. O tala fawia, anga le leile tue fuafuanga le ni aso, fasoi foia. Pafianga mai le fiango sale no longa ya o pese na fale anga no ma le fo ni ya uli le o to le o se fu minuto te nei le tu la lua
Ia, ua toe 5 minuti ona mai a lea o le tātou tautua o le nei aso. Ia mune atu le whaamalo ma le whaafitai. Ia ila tau o loo mai mo mai mwha o ngā mai nungo le tātou Facebook ma le YouTube. Le nei taimi, ia meisi nungo le tātou app. Le Sāmoa Capital Radio app. Ia, a ofianga iai fi au mga luenga. Ia, malo lava le ona sai. Tātou tau whai whaamalo. Ia atu mātou, ia te autou. Whaamalo mai fwoi autou, ia mātou. Ia, ma tātou talatala noa, ma tātou fia. Ia, ma tātou ia e whaatau ma te tongi piri o le nei aso. Ia, te misalo o le toa tele lava o a inga ia e pei e taua o na whaamua ia vaenga taun tongi o le piri o le fale o le mōli o le ia po le pawa fo ia ma tūlanga taua na ia o na whato a whaile o le whaatau o le vai aso e taua o na whaamua e masi a piri fo ia ua lewa ele i ua misi le lua vai aso ele i tongi ia tamala na piri lana e taua o na whaatea ia pe a maua le tongi le vai aso ia ai o salo nai wa si o si fainga mana ia lu tango e fa o komiti ia o peimeni ia pe o vai foi e tongi ai ia sa wala o tongi ia walu uma ia le tongi le fale tongi le mokesi ia o tongi o le pili o le pawa ia ma vai un fa pe o le vai ia o le ale tu pe toe ia mai ina walu mau peimeni le vai aso ia ele le ale pe toe ane toe Fitu sifuru la ia pe toi se lau fiat se lau luas furu pe se lau sifuru la toi ia lau e fia lau le ai se me te fa atu ai ma foi le mai popole ai ia wa lau te uma ia pe meni vai aso ia na fa ngalo le na tu pe toi ia e foi le fa tau ia o loa e tau mo fie ia ia na le ia le fa te mo pili ia ona whaangalora le tupena toi rau kāre. Ia e whai whaatau o le tu le aisa ma isi vaenga e tau anamana o mia i aso whaiso. Ina ana whamana tot pēa ina e te iloa e oe whaangalau se elin. Ia mfuafua le whaanga o lea o le vaso nei le loto tamaiti. E sao? Aso nei loto? O le ai. O le vaso le loto tamaiti. Ia vai lai. Me le tau mai ute le o toi tamaiti te ua umatua. Ua ngalo e te audu le vaso loto tamaiti. Se fulu tolu minute te nei le tulai lua si fonga la mua i Wellington. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand. Fo i me te mana tua i le loto tamuiti. O le te le ia o vaenga o le vai aso lo tamuiti o te mana tua taua i le aso sa. Ia a utoe mafau ia i le fa se fulu ia tohu se fulu tau sanga talu ai. O lea matuai umana tua le lei ia mo meo tape nanga wa ese ia ese tape nanga ia o le aso lotu tamaiti ia male asauta male sautina ia ma isa mo le talo atu ai wa tatu to ma natula ia sola o le lotu tamaiti Sāmoa tasi le vaenga e fapitoa ia foilele o lo a mesel vai aso nei mo meo o fangana lupe o pe ia le vai aso lo tamaiti tele na mawai le vaenga le na tatou wa ia yaso la o tele lo le taimi nei po to e fa wa ia le o fo le fanga lupe tu lo wa le nei au o aso la Sāmoa o lo te mana tua e pe o le vai taimi lo tamaiti tele na fanga le lupe esa ia na ia se a fai le taimi o le lotu le sauta mama le sautina e pe o lo tamaiti ai yaso la le tate mai tauina. Ia ma le tele au isi vaenga e se mai eita penanga o le lotu tamaiti i le sautina ma le sauta ma. Ia ma le Christmas. E ia vaenga ese ai. Ia ai o na ia fie vili mai foi tatu tel noa e fa mana ia tuel tatu proclame. Ia na bala mai le po ani vaenga foi le ese ai ese mai ai le sa o le lotu tamaiti. Ia isi aso fa pito e per Christmas ma tau sang fou male. Mala sauta mala sautina Sfulu 5 minuta te nei le tulai lua le si fonga la mo Wellington ma fa fia fianga ya tatu tal no si ya tatu mo wa fia ma ya ole vai nga pito siliana on ta uma ma le ne yaso e puni ala ma pe ana bea uma fitu
E fia wala mai foi tol vali malo fatasi tato taltan mon lo tamit ia le foi tol no to tato po kala men nafi ia male neva yaso ia I tape na ko no ko tamit sa pa foi nesse senga Manino
Oe, mana ia pese, siva mo le li, ia vi ai le li. Ina ua 25 minuta te nei le tulai lua, le ua 21 tale tolu, ia ona mai ele o le tatu tau tua o le nei yaso. Malo lava le mafta mai, ia malo fo i le o le sa inga luenga o lo whenga iai, ia nei taimi o le awa uli, po le afia fo inisi o atunu, ia pa peo nei te mai mo mai, ia le tau tua wha o pen le, si fonga le lau mua i Wellingtone, ia le Sāmoa Capital Radio, ia i le ni taimi ia e pe ona uto sila mai ata na ia o ata na o le ao te ala kun na to te sila mai le vai mo uto u malava o to se fulu fast food tau sanga po le lima se fulu tau sanga te i to yo mai nei po lua ai sa e soi fua e po lua ma e ola e po lua ia na uto sila mai te le la swinga le o ia le nei fo i pitonu o po lua ma o le so ia lea o lo whaamana tuinai, ia leono se furu tau sanga, talu ona avea, ea porurua, ia ma taulang foi, ia i nei Wellingtone. Ia salona na tu sila mai ata na, ia o ata na, ia o le ao te ala kun, ia o lo ia le vail na, ia o le ina foi le tele na sava valia i le tele o tangata, wha malostino i le so se taimi, tai au au auli afiafi, ia e te wa aia lava le tele o tangata e sava vali, ia mawhaina i wha malostino ina, ia i le ao te ala kun, ia e misi lava le taimi e mana iai ma la, ia ma mawhanawhana fo, ia o lea la angai fo i le tau mawhanawhana, ia e le misi, e le ngao ia i le ao te ala kun, le tele o taimi, tele lau sava vali, ia o whanau, ia o ta matina, e ofo i tangata mātua e tele in sava vali ai, ia tele fo le tātou tino e masani, ona wha malos tino ai, ia masani fo in sava vali ai, nisi o le tātou ofisa whaasala lau, ia makoleni ia ina, ia pe amai a ngā luenga po le awhia foi, ia aile i usumai fo i ngā luenga o le tai au. O le ua 25 minuti o te nei le tu la e lua, o le si fonga le nei o le lau mo Wellingtone, pa fianga so i filoi ia ai malo lava le on sai ia o vaenga lea na amata mai na le lai le fitu ia lea ua to e 4 minute le ua to e 12 minute ia ona mai alo le sifi o le taiao vaenga lea e sifi mai le fitu e tau li tolu ia e manatu fo ina fo wa ilunga awala ia le to tele ila tau e amata le sifi o le fiafi ia anga ia tinga luenga ia malo e manatu na ua ngona la foi wana ua lava lau malolonga ia ua le fianga i o tau mga luenga i le sifi o le fiafi vaenga le mana vale sfultasi na nei ia e watu lo mal vaenga le e fainga luenga e amata sfultasi tau le fitu le taiao ia o faa ua foi la ionga luenga le poana nei ia e tau tua nare saunga le mu i fianga ia i ngā luenga ia i le fiafia na nei ia e faa malo atu ia te ole naolo e faa longolongo mai ia e te mana vale tolu ia e mana vale tolu ia lusa o ai le fale ia le fata ni mai nei tamaiti wa le utu ua onga ia ona fai foi leo se tala po fea anga ia le fiafi ia wa nei tele tamaiti le fata le tali taimi mo wal tongi le tamale ainga ia ona olo le ta fao ia iso se mea le fiafi ia ai te tu na sa ngali mu ta tu tamai e fai ngaluenga ia mana valo alu sa o fale fa mol la Why
mai longa ngu kope mai lai I mai ole moli se iva ai la I ai le awali umai o se ala umai I lo lima ye mau le mute ai no fo ai le pakua O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Silingi alor fa amao
O no foi le tau a piapi, mawai le goto le la. Pana tuolo isi o roto, e o mea o mai le palapala. Le manai au le mafutanga, amatua manai panau. Ai ole atu ua mea o ma, te ao mai le malau. Pia pianga o le nei lalolani, mai e iu malawa i le papi. Ai whai mai poi o le pocho, mana mea uma o le aia le matangi. So ia te sone nau nau, te lalolani mau na tuina nau. A whai e ulo taola, le aso le olo taua pa masilonga. Tau mea o malava, le pia sa matroe mo atu, e pe o le laia sa matroe mo troatu. Au pea e le sa o le tonga, e mapui ai whainga tau le polonga. Na o le langi lo tanu o moni, te pepese ai ma oli oli. Pia na o le nei lalorangi, le mai e iu malava i le papi. Ai whai mai poi o le pocho, mana mea uma o le aia le matangi. So ia te sone nau nau, le lalolangi mau na tuina nau. A whai e ulo taola, le aso le olo taua pa masinonga. O le lima o ni pomale tangi, ia e usitai polo inga, o ia lava na e polo pola inga. Pa me o na lau sila pia, no tata pasale tu sipa ia. E matua le ana, e unga o le ne o langa, ile le pa tua tua. O le tangata le malama lama, i le pupula mai rana piona, e te talia i tamo moonga, e ala atu lea i talo sanga, i aso uma o le nei o langa. Pia pianga o le nei lalolani, me mai e iu malawa i le papi, ai pai mai poi o le pocho, wana mea uma o le aia le matangi. So ia te sone nau nau, le lalolangi mau na tuina nau. A pai e ulo taola, le aso le olo taua pa masinonga. Oi, au, eu sei por nada. Ai, eu
Ya, fai mali le nei uli o tapena fo ila tau e mana vai le tula tolu ya ai watu rol vaenga le sifi le fiafi ya fa au nga luenga ya na tu watu ai au tafa tatu ya fai nga luenga le amana va ya mana ya more nga lu fa tasi so fai nga luenga o se tu e pito sili ona taua o le winga tala fa pe ona te fai nga luenga ile masini masini fo ye pla nga luenga ai te loa o kasi la pisi le taimi na whairau ngā luenga. Ia, e mana ia lea lua tu stangata o se o uso po se utua fine, ia po se utua ngane lea la alua tu e whao ngālau masini, ua mamā umalau masini, uman ta pena le lei ta pena mai, ia masauni, e alua tu ia whao ngā, mo vatu e foi, mo ngā au whai ngā luenga, fule le, fe ngā lue fe langolango mai, ma ngā lue whaatas. Ia, nae, watu ina i tu alalo mana i whamanatu nā mo tātou ia e le la saune mana mare tolu. Ia, ma aloha whamalosi le oto e sifu whaminute o nā tālo lea o le tula tolu. Tāle tolu, ia, ona mai elero tātou tautua, ai ma alo lava, ia, le mafuta mai.
boy as my sweet baby blue. Baby blue. Baby blue. Do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. Na itusina yate au ua uma o so manatu ai ete toi sau e abatu o ofu ole a e alu. Na itusi mai awa o te tangi o loa lo famo a u e lasi ai ua iai se tasi ua a veane mau kapani le mana mea ea o o e loa ea o lo ua lo fa ele mawhai ona ave e sea o i loa nei wa e whaanga loina i tanei so whaina oe i manuia no wha moe moe so whaina oe i manuia no wha moe moe. O lea ua whae a mai ai nā tui mo le tātou tautua i le pese na Baby Blue. Ia, o tau sirisira mai lo ofu. Elanu Blue, ia ma le mumu. Ia Sāmoa, whaaftai te le lava le tātou mawhtanga le nei aso. Ia mo le atu lo mātou nganga, whaaftai tumu le fia. Ia e tu sai o lau awano ina pia o lau maota ma lau lawa. Ia awale tātou tautua mai lava le fitu le tāo na le lasi ipa ia mai le la tāre tolu. Ia malo tāpua i malo te talo, malo fo i le whaasoa mai, ma le whaatalofa mai, ia ma whaari me fo i utou whirangalo, ia le walau mai, ia o whaaringa fo i utou manatu, i lungo le tātou Facebook, ma le YouTube, ia mo le atu na nganga whaaftai tele lava, tātou fo i le whaasoa ina le tātou porklame le nei aso, malo whaaftai. Ia o le a fo i se upua le tau tamari i lau whaafonga mai, ia le tautua lau whainga luenga, ia malu ave fale finangalo le tunu ia manuia lava fuafuanga nei fiafi tatou te filo i tai alte masani le tula fitu mai le sifonga la mo Wellington ia le sa tu foi fisol sunga le ia tasi mai ia matulava ma tou te fatu fa so i fo Sāmoa fa manuia tele le tua i le nei fiafi fa so i fo ia. Amanatu ia so lava la te a ele mawhai na ngalo e ui ua leva sa tau mawhai e matua so taru manai e nei Sāmoa ua i una e tu to atasi so far, I tua
va ofita to fa na itua ile alo famoni ya Sāmoa tau vivi ina maua so ai paasili Ao aya le matangi uso e whailonga te saili Le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi Na e mawala ia ole ala e anga I le tini Sofa inaitua Salato wasamai le vaopita Sofa inaitua Ile alofa moni ia Sāmoa Ole upu ia seu ole manu atangai ile ngalu Wala nei Sāmoa o se manatu Manatu ilo ta